ha nangjakman fan hutung joto luko tabo gono huntong bon nang BJP bai paijagi tongkha ba ini kok samarok nang je constitutional solution bai ke mannai BJP fatin ta bojak am hake luko sai tong namni phiro mung tamani alaika hambai amana na amakai prakasho singoi prakasho janagon sai sengnago BJP nang BJP samani je kono rashtra ni kai je rashtra o salonai don bosota sikar নাঙ্গাও খাইজামান এক নাম্বার অংশ যে কোনো রাষ্ট্রনি শাসক নি তারা বসত শিকার খাইনা বাগে আবো যে কোনো ধর্ম শাস্ত্র সিয়াতঙ্গ अंका ताबो राष्ट्रनि शासक साबो बीजेपी फेबा आना जे बीजेपी सामानि इकना दे बीजेपी नि कोनो लिडार थान से मुक्ति बयखरा हन दंगो आं 2000 दिनि सिना आं बीजेपी मेम्बर थिनो रेखा आं केन्ट बीजेपी साजे तांनि साजे सरि अरो काइसां पड़ने माने बंगरो का हम खाम कक से काइसाव काइना स्टेट कमिटी खादिनि स्टेट कमिटी दाम साका ऑल इंडियन रेशियो का 8.01% एसटी दम संका इंडिया कबिस का स्टेट कमिटी का तामलाय 49 जन इनका आरो खाना बसकलाय 60 जन आसी इनका त्रिपुरा वो 60 जन नागालैंड आं संका नागालैंड तब बंसी मेजॉरिटी बरो के आरो तब नमो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का बंगारो बाद बाकी का फातानि से बीजेपी नि स्टेट कमिटी मा दानाय ब्ले आंवा सुपन सागाब्ले दिलिवो आना कलासे साहारना का जेपी नारफर वर्किंग प्रेसिडेंट बिप्लब जी अप्रूव अकबर रोड ने को बंग जे हेडक्वार्टर आगि तमावो आसुक जाक हेनबे आं आबो थांया कलबे आबो आथर दिल्ली रक बसरा का सेवरल टाइम आं तंगजाकले अंका आं आफु सैसौ आफु सुदिन दासगुप्त अंकाब्लाना त्रिपुरा बीजेपी नि सभापति एंका जनजाति के गणेश कलेज आबो सादार कलेज बुफा सुमिना दिगत ना कुबुजे तो आफु आं साबले आना बरक साका बचाम साका फागन सिंह कलासेस बखाप्रो ऑल इंडियन जनजाति मोर्चानि सभापति एंका बाना हमजाका बाबा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आंत आरो बासनो दबो पार्लियामेंट नि कैंटीन हॉल नंबर 2 अपर रो काइसा कॉन्फ्रेंस हॉल तो सुइना दी जरा पार्लियामेंट एमपी नो मो आं तंगि सिं तंग पार्लियामेंट नि कैंटीन नंबर 2 नि हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल साकावो दुतालावो थांगा का आं तो प्रायनो सालायो जे आदिवासी का समस्या समाधान का बारे में कारो हरे खरक राज्य रनि एमपी रो ताबुसिनो अर्जुन मुंडा सारसंग रो ताबुनि नि अर्जुन लाल मीना सं मध्य प्रदेश आंत उत्तर प्रदेश आं गोबां जायगा थांगाब्ले जे आदिवासी रावनि जेखान गतंग तेलंगाना नि केरला आरो आदिवासी बनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट पंताक विजिट खायका इनका आं ताक सानै माके आना तो बर सवाब जतन का बीजेपी नो बीजेपी इनका आं सीपीएम को कहां है साबले जतो पाखिर आं सीपीएम बजासा सीपीएम नि प्रशासनिक कापके त्रिपुरा जखायमा बर खराब याब्लान साकाब्ले बर जिसुपा साव नंसारा ताबु कामी वो जेहेतु सेंट्रल होते आबो फाका अंका बरनि दायित्व बर अर त्रिपुरा खायदोंबा बर तिनि बेलबारि ब्लक खायदिका तिनि को कोना ब्लक खायदिका चीन बर किसल डेभलपमेंट खावनि रे सरी हा प्रशासन खमर सकेब्ला आंते बे सायदंगो ताबरनि साका तोला सिकर ब्लक बाय या बर ब्लक खाय कासा डिविजन खायदिका काय डिविजन आंद्रा ताम खमर तंग निनि जागा जमी अलटमेंट म खमर दंगो अंका सिन आफ्रो डिविजन सिन बर जदि एग्जाम कारण डिसेम का जागा जमी अलटमेंट खाय परमानेंट राइट दिना कोन बेपारिया आइन तंगो आंमो साइतो के हायरा काम अमो बाय जाक साइतो 100 बछर 1000 बर खायतो का हामेरे सदी आइन तंगो आबन तिबन आना प्रश्न खका आं बस दारा सेक्शन जतो परीक्षण देलार एकटे बज परीक्षण कबेसरी बीजेपी आंता म यासक म का गाफ्रो जग फागन से क्लासे सगा सार मा किजियन सका आं बीजेपी हाब म यांगा ता बीजेपी आन त्रिपुरा समस्या बीजेपी जदि न एडप्ट खायना खा हाबनाय फाइसरि तबन रक अरबिंद केजरीवाल दल फोन नंबर डाउनलोड मीटिंग बाय क्लांग सिंगना दे कोबि दखनाय दारे गन सब बय पाया थांतनि मालाले ये जोगेंद्र सिंह पंजाबी बरंनि आम आदमी पार्टी नेशनल नि वाइस प्रेसिडेंट ओ बय पायने कां थांथां आरो इको बय रमो पाइटमन कत म बय रक आनारो 1952 सिमिन तीनटा वॉल्यूम 2019 जत राज्य सभा लोकसभा ते विधान सभा नि जत स्टडी आरो तंग तीनटा वॉल्यूम गंतिको मका वॉल्यूम बुतम सिरि 1 2 खाय गाबो मनदां 10000 गासो मालायका सका परिचय का सका अरे त्रिपुराव आम आदमी पार्टी थांमा आरो जे कायसा सुमन नस करदान सका ताम फुबुं रे माने आरो फिल्ड खाया नों हाय बर खायदे नों तो जखन लॉयर बा नि बसकाता आं सका सार केसा होगा नेशनल लेवल तो बीजे का नन जब आम आदमी पार्टी हमारा समस्या को समाधान करेगा आप स्वीकार करो आप एजेंडा में लगाइए हम कोशिश करूंगा ठीक है तंसरी आ कक सका का ताबांग बर बीजेपी न अकंग आफो सौ आनि त्रिपुरा समस्या उसांग अंत नायक नेशनल कमिशन फॉर सिटीजन राइट्स
गोबां मा बुद्धिजीबी रक बिसि खगैनाय रेखा त्रिपुरा मथा खायनो र कर्मचारी रक अनेक बुद्धिजीबी रक हरनि अखरा जत नाय मालायखा किन्तु अब हयतो मथा खायो रखाय साया बा प्रक्त बीजेपी नि आंध्र खा थामाब्ला तामो सागाना बरक आंजो खानाय पेखे जतनो जाने हर दफानि काहामनि बागै सिमि चाकमानि बबो लैंग्वेज मुति नांग बर रेखा बर का पिंग आनो सापरु का 15 मिनिट से टाइम आं सागाबले बांग बसिनि जाक्सि झारखंडनि अनंत नायक बिन कार्ड बतंग बानो तक सजा लोकसभानि आगे अ त्रिपुरा बोर्ड इलेक्शन परे फाइदि आं बाय नोंसो आसु कक सालाने एबा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बा बाहाय मालाय जमान आं साइक्रा बय तंथा अफरां ए जे रिफ्यूजी फाइमानि बय क्लां थांगो भारतनि संविधान बय क्लां थांगो टीएलआर एक क्लां थांगो जत के लांगो ताइ तिनि जे बारबा हामानि सिगां जे मन क्लां थांगो आगे त्रिपुरा बारबा हामानि सिगां मुसलमान सिगां हिंदू वान्दै अरब 10% से पुंगे जोना यासी बक फंबा क्या कविसरे कसिनि बरक अफरां जे मालाय बीजेपी नि कजन नातानां नेत्रिनां सानाया बरक सामार दिन खका बरान साजायनाय कुबि कक सामाबा पर्सनल इंटरेस्ट मामang साइतम लारने माने किसु नेशनल बा पाफे आनिके कुनो रुपया आं अपना सासेमान बड़ा सा डेवलपमेंट के लिए क्या प्रकल्प होना चाहिए साकांक्षा डेवलपमेंट के लिए रुपया प्रकल्प हर हमेशा इंडिया जब शुरू हुआ त्रिपुरा जब इंडिया का राज्य हुआ उससे लेके तो आप तो रुपया तो आ रहा है लेकिन जगह में नहीं पूछ रहा है ना सही समय में नहीं पहुंचता है अंका तब आं सकता इलेक्शन तब विधानसभा फेंका प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति पता कहाँ को ये सही बात है लेकिन आं सकाब्रो मेरा बात आप सुनेगा 15 मिनट समय ने 1 घंटा 10 मिनट मा खाना बस मा परीक्षा में लखा लबय परीक्षा राष्ट्रपति ऐसकलाई ताबु 300 200 मुसे बिवा मुति तो फिलफुनुका बुझासरी अंका आफ्रिका अब परिनेखा गवाना जाथिं तंटाने जे कोनो केंद्र शासित तंफुर जदि कोनो किछु इन्सिडेंटल कन्सिक्वेंशियल इंग्लिश बहनो आबाय जदि ऑन रिपोर्ट जदि ना कोनो रंग और डेप्लॉय खजाका बा कोनो एनबीसी खजाका का राष्ट्रपति आबनो जकोन संशोधन खजा बिल देहर मनो असिन त्रिपुरा क्लास मानो सिन त्रिपुरा तो तीन तानि मानो का तिनि बा त्रिपुरा हाबु जनसंख्या 5 लाख 10,000 जन तमानि आ पपुलेशन सिकासं 62.00 सिंगल बाबे थुरुकसा दङ अफ्रुबो 24.08% जों जुदि जुखलायका 87% लायथांगो ए मणिपुरी बिहारी जत थुमपायकान काय आबो सुजल अर्डर बातखेरकान काय हिंदू वान्दै मात्र 19,000 अर्थात परसेंटेज बेकाय 7.01% आजरन क फाइदि 31 क आबो तातालुं जखा 31 आन्थाम बय दङ इको अंका तामनि बागा आंसै चिन्तिपुरा सो हेगा खासायतं आन्थाम बय दङ बुझासरे अंका आ सेंसास आन्थाम बय दङ जतनो ब तला क्लाय दंखा जय आं फुरुगान तैसे उसं फुरुगान राजा अमर सोमेंद्र चंद्रनि हार्वर्ड एमए हार्वर्ड दङ 1931 नि गाय संखा 70% थुरुकसा 27% गाय 27% का 69 बा 27 का बस परसेंट का 96% नाब्ला इनका बर त्रिपुरा आगे निसिम 2019 निसिम 10 बा बान्दान बा बर्तिंनि तंखा बा कुपलुं तंखा सालायतंबा थकेजाक तंबा नों तो थबाय हिमिया सुदुनि तेज बा लोको बांखा किरना कगदा नों का मासनायका आइन माथाय दुनिया क्या बना किरिया आइन बैसी आं मगोना मक्तिपुरासिन बय मक आइसाबाने सीपीएम न कुलितंब्ला साइतंब्ला बंनि रंग उस्तेपर आं बर हाया समेला प्रशासन का सीपीएम का ददन का सीपीएम आमा प्रशासन के मिशन नेंटा का तमा साख्रि मालाय कासे को गय ताबु आगतल दालान पाका खाबु मान खायमा आबु असिदा खायमा न दसरा जगह 78 फाइमा परे नग बेराया फाइमा जाति बेराया परे वासी जॉइनिंग ऑफर सी निनी इंटरव्यू कॉलिंग लेटर या जॉइनिंग सी वासबायना फादि बुं कान तुरि फुनुरानो अंका असै साक बैसाक वाला लेखि सुक्रे आं हरिजन देबर मा बुथारि कि त्रिपुरानि गेरा त्रिपुरानि मानखा आं सावला नों आनो आनगो फाइल एटा खायनां गया मानखा घोषणा खायका न दुखि फाजि दां खमलंग दिदि आं फाइना रिकु फोन फाइना आं न फासिर जगनो आं नगो फाइफे आना बिरकता खालाय आं त्रिपुरानि बिरदिया चाकरि खाय तमा साकनि मांगा आं एनालिसिस संसेबले चाकरि सिया काथांले आंबो चाकरि खाय आं बुंबां सायबले मा साफा सायगोन नों सुइनाय गुहिनै ताय जिरायनानै सिन कार्तिक देबरमा एग्री सेक्टर ऑफिसर आनी जूनियर शिप बतक सेक्टर ऑफिसर का बिनि सीनियर का अंता मुखु
Ang gadget office ng humle, nangga ko nga cinta ko apun usang sa ba. Bo mabni felok sing na. Aw, nini mo ko mabni felok. Nang je BMA pass. Nini sugod ni boro na gyan kok sakai ni sai manu. Har monitor na kring na makhang khabing ripa na bugan chari manu. Ain kring bo sijag logic kring ka bo mukmui to pa sai to manu. Fiaban nang kasa ko angku su koton khang ekdom boro koton ka mangka nori no mudini gana him ka ganang si ka thaka ablan ta sadi. Nang abo thang sadi oti prau ko ayong la kata balti ti kheler ka ya hat sango oti khoksu kan kana kata pum apang di. Dunia busuk tor সমুদ্র বসে তো থানাই দি আং আরব সাগর থানাই কেবল আরব সাগর আং যখন 50 টাকা থান পুরো আড়াই ঘন্টা ওয়াট দিবি হাপ্তা ব্রাং পৃথিবী নুহলিয়া গান নাতে বেবরাই খাং বেরে ফেকে বিশেষ আরব সাগর কাজে করে বঙ্গোপসাগর আরব সাগর বাংলা হত তোমরা পটেঙ্গা নদী কক্সবাজার নদী তুই সমুদ্র দেয়ার বেরে ফেজাক কক্সে ব্লেসং जों थांनाय पुलिस कत पुलिस যত না ইম্পর্টেন্ট সামনে সেইমান আনো তিনি মেবার জমাতে খাইতো আংসো ब पर्यन्त 3 बार इंटरनेशनल पासपोर्ट रिजेक्ट फुर बस आं खागे मानता नंगनि थांगे कुतुर हजाका सुनि नै जाबो बनामारि वाम लबना सुनाय लबा मामान काफर संका माइया साइतो हरिदन दाबनो जदि इंटरनेशनल पार्क बा अमेरिका थांगै ब कन्विन्स खायै ब इंडिया पाइ खरफेन तेसा साइना वापि सिरि बवान दिनो ताव आं मायाखौ तबे ताव खाय लामा देखां ब ऑपरेशन दो सिरि कासि जोगेन्द्र जसवान दङ एनएलटी फाउंडर ब बाय किनि जिं सेंलाय मेबले ब फायो गफ्रो ताबले ब फाइका ताबले किनि हेर खायन निसालै को ताब आनो टीम को खेना को सदे ब्रो नाइने दिगो नाइदे इको बिन अपोस्टल जसवान तीन बार फाइका ताबो ताबो ब बाय किनि खायन कोनो जातिनि बिरोध थांगा आं रासर संकक साबा इंडियन बिरोध आं साया सुदो मुससे क्लारिफाइ छि जों इंडिया नाउ चिनि जस्टिस बगे सेveral टाइम डॉक्यूमेंट जत तथ्य बिक्ति रेखा but they are not taking carefully our response, our matter. Here we are going to abolish from our homeland. Tam what is the name of Kasaka Bro, Joshua? Ang tabuk to onis ko to. Kay abon ibang sanema ke sini borok harmoni khana to topan nang ya kat rina je sadene khana to gya. Gita bo jisu na to bo gon khana pro ka khana musu ra to gya. Ang bagay na hari jan telen cham lai social justice abo kono tirpuran ko boya indian is সংবিধান preamble বতঙ্গ yang justice se tamo ala tinta tamo socio economics political nei bisar justice faisiri directive principle state law order khajak ar tong directive principle state policy r3 article korna ji strongly dara was a word jato to strike their socio economics according to the order of social gachin khabor ka tamu pokthama ke basa boto bosalai bia bote samana hine chini ta sura sura an bondu no sai tanga bo bung bo masai dot law fel phai bo sai to habe 31 samana hine tabu ka 31 tangai terong khabro ta khokra ga tabu ngaso boyos sapti samsya ngang thede ba angle anusun ka 1 tarikh ko thangno khnai na yang saka ani angko hongkai kurini tola tongnai 10 ole la phalai ng sai ka tv abo tm bisanel bafru phaija botini bar oro jodin o report tabu kurei ya kan no gore makhomon ga ang sai ro abo bakabani kisu kurei ga baksa ka tabu phai kan no jara bijibi samatar ka baji khlawan ta ang sai abo tongsa kisu kurei ro ta mangka sigade buni ka lebere masalai mahai yang salabure ba salab kam ka beri kamar deras lai phema seda mata ka ba niji bo che halai mata yang beri gana phaja ga masai tama ahoi to so tabu kisu ana jana kurei belai hambai bagina ana BJP mana dok ang kholomo BJP rok phau phaikan ana sabo saka na bona harka even ang tin so onek top leader ang saka even tabani elected nai boban nagorok several time phaika bobo saka no dara nangam tike sasung tonge anglak CPM leader mano saka nimuti sasung untama beng kati pramo thaka blana da pasabdan hamba bubagra ni tongaba tabu bobibagra efan da bubagra bongsa uthiba history live mahane ang sepula sang raja prajab ekatoga hamara mangmok se pura hoan sanai borok ni thamala ara khabelana suile dam simano angla dam mandalia kagos podro rika abo dam jalia omachanga daga fiok usang kasini takuk apon sai jaka nang phayong abo boro jisun kok se ka omok se ka are takok ang jisun kok sagan sama bela kaham ka
Ati sakan sama ni kita saya nambai sawu masa orang jisu kok kuasa saya ku. Gasun kau bela hambai. Tapi abon tinrok ang BJP serasa kena bela. Keba rasrani sohak neng bosita cikal masih makanya sanggup itu. Boro tong saya mah fundamental right. Pori kena labo, pagi. Pori kena labo. Karon law by sarang ka ang toglia. Nora jisu pas saya tongli. Without law ang ka tong mantalia ang ka ana buinok all dari peg dan ro. Peg malah peg din tanai. Peg maka FSKS Engke peg mana ka bukan gutala. Engke te kesa FSCT ma peg maka asal kabin karon borok dofani karon ni tang snaita region. Kabone bagai na sabuk sung je dofani je kono rashtra shason khaine bini bosata sikar khas khaine nai ikona ji phanda article 51 pori na angno khlaiwan ab pori khaino angno dok bai mathangna iko agi tomari fundamental duties 51A part 4 A. Fundamental duties 51A it should be duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideas and institution, the national flags and national anthem. To cherish omon da masuk kabang ma ke joti tongka papor liya. Mo haga jodi salana guys yang horopa ya sinu. Engkai sing nagorik je kono tabu Congress sang kono evidence ma khanin ngar aja paja jono khlaikai nona arrest kene kun bepari. Rastrodrohi engka khai Rastrodrohi case masai phika 149 147 to 125 arms act omong somok dajabe kasih ko question analytic khlai pro 92 yang sedemon pro de ulta pon khai jak ulta yakung khai ka yang wai faklai ro rokti karo kan ka soklai kan no 2-3 second bat yang kan thik osama ba khairo bu banu kan kan lo ka sisa mak tilui ten mak tapal ti bai sisai fa ka tilu jak tok ti sipra para hang jak achung manjak phai ka do phan bgaina tai buti do phana khaina baksa no botam do khan khlai ka khayan zakuk ning tam khai ka hasok ma hai ka se ko bai tabo ko hai 2000 gari bai hawa ka ti lama pala ti pari to ni kan la hai da o je ran sne ro no ka so sim mobile ya kharwa setir ka so ka phekro phakara simino comment khale ki sulap kri Faidi yang down faidi. Engka anu sadal yang kuno news media wanti prasta fajido. Asal mulai ko engka belai hambai orang kuno BJP dan kasai pun kalau ani duty tahu central state pun kalau I have to always the rules and regulation constitutional apa na remedies. Hambai ya kuno kadang no. News baik kono. Indian constitutional ni bisingo Indian constitution ni bising khopsak je kita asal man thai je constitutional solution ba the problem article 2 and 3 apni bisingo je tong je sanai tongmani hastewo kabangma forum tong tongmani abo article 2 and 3 ni bisingo bo perani besok number a kadino sumsan kai kini Iprasok bagai hamkara yang mano am hal bo artikel number abo implement ke sini hamkara kita ya belai hambai jarani news engkai kopin jadi tung pelakai pa sini bisingo kewa mogza kewa tohong za ke munija angkai to mongna do bisinuk dia tong thona kisnuk dia bersih borok sama tunggu yang kelaikai waki toki yang kelaikai pungki siki yang lah halang-halang cari kok hanya orang katiki agi cari perunggu mahai tahu baksa-baksa nuka sini borok BJP pai ke nebo tong thoi bagrong tong ayu angka rumah hantam mo bakasih ke boy agi mufuk bai engkau nih kerang katoma hai holok nih kerang katoma hai asuk singjak boleh borole tong thojana tong anima kolok takwa Nggak jara omo hari ka ngai kaka ko onora borobo ekta wana job ka sar bo tong sira no buri ro ka bagla yang awo ka henung mani borobo kang semalia khoya da awasi da semia khoya da ka borobo sung bo tong sira chin la ka sang ka mai thang sara abon no ang wana ka mo buti da sun ti kereng ro bai kelas ka jagai ba kaisa 5 বছর পর হর হামেশা जिंदगी डेमोक्रेसी भारतनि संविधान मुताबिक बिसबां कायनो काisa song mari phainai Arabo bahaya kemana hina tiru bahaya borong lagi sini hindro pun kaba kalim abon bang mana zakpa abon bang kuno lasing masing sang buya was wana zaksu tam ga abo bos boli darab kelas haji tiru bahaya kapka
angkai tahu je sengjang mani ko gabo to asaha sarol agir wak saga agi tipraland sanai IPF tirok botam kai no sab samai no cycle ni saka kanya nangu mana 2323 saso ang bang no sabai saka je Indian territory bisingo parliament of the bill to maka article 3C to hungkai rondi tahu sikim no tu phigable nor ora sikim tu phebron srai srai no sikim jokhon tu baro Sikkim to be associated with Indian Pro, abo the 36 Amendment Act 1975 Section 5 within bracket A with effect from 26/4/1975. Afro or Article 2 by Kai Bunyi Rasta. Tawaran nikon kata Nepal, Indian by Boro Finance or Article 2 by Bill 2 bor associate kai bemano abno associate humle man ko boro bekai phai ha pa ko angkai article 3 gai tabuk je tripura ni greater tripura line for separate santo kha amaka article 3 specific jokhon nang drafting khai pro je kono boro rok manani ba san tha kai sing bo bo pa ma sable baban na rang paso de grari tani gerang angka ani kaisa sleeper pa to kha angkai bafruka o paso sugu bo besu sleeper na besu 300 ka pocket khoraj gari bar nangai thik ase tlang hani engkai nang specific ni english kai kok mo ko srai ma sanai engkai tabu borom gonang sin kok pini je anchor nang saka no je constitutional solution ni kaisa kok te kaisa so arte ka gerat dipralen aba kentuk difference gotung pentu pathok goto constitutional solution maka so many ways tu ram tabu edisi dijaka abo constitutional solution মানে কবরবা এনকে বাংলায় কায় সাংবিধানিক ভাবে সমাধান সলিউশন এনকে আর্টিকেল 3 বা 3 নি সমাকায় সরাই সরাই কক আনো যে খেপন কাইসে এরিয়া তুই কমপ্লেক্স কাইসে ল্যাঙ্গুয়েজ সানাক মানকা কাইসা ধর্মীয় ব্যক্তি পাঙ্কা বা কাইসা একটা নিনি কমিউনিকেশন এরিয়া কা হামগুই পাঙ্কা কাইসা যেমন ও অন্ধ্র প্রদেশ তেলেঙ্গানা সানি থানাই মাহাই Gairone tabu omai compact area tika wasano. Gasing Tripura tabu je grat Tripura pangpun Tripura sanai to pangtun. Abo সংবিধান ba angkono dino abo oboidya ba oboidyan kunni seko. Even angobo saitongo. Tabo kebo jodi no belbari kaisa block ni bini to geographical area tongle. A area obosu population tino kaisa binarok manila block ni bidunga kaisa map tonai. Boundary busuk nang abana phano gratar ba belbari separate station pano nono kebo indiani kono administrator nono oboidani maya jeto article 3 to tabu je gratar tipolen sanman ba separate station mangkai within the Indian territory sanmangkai 3 aratam se tom kokbor dekhna di abani kogya baksa anan ono mane ang logically lawfully sagangkai ani ব্যক্তিগত no kajama borjamani ani dharmiyo metaram tu jotho kisu sabo nijini khigrala mona ya bokha tang na ya ani siming khigro khimana aske ma phunglai to anu khable কত শিক্ষিত কত ইঞ্জিনিয়ার কত কিছু প্রকরক আমি ang বরং কোনো জলিয়া লাগবো কাইসা mang জলিয়া tan joliya ba kaisa nukung bihik besa pon to bulai baksa hospital lai thangle ai pan taisen nukung kholai besa bot dikhai ka ma thangai be gai ta khu sana ba ka hama sanai nung buji ang to man ang khaina kisu kore nini be pon kan ang bujo khali sai to ngane abo bujina nai ka ta semiya engka ang tabuk tam saga ba gerata tipralen ni age waire bai so tamongoi memorandum pon tini khiklai jegi anga bang sable nung kaisa memorandum san nangai tamni bagai nung memorandum application mai khaga rashtrapati no kento main nung jodin jekno constitutional head ngakai presidency president soi deka bilwongya president jekno kisu jari khaya ka abo aini porintongya bo jodino o jemon sil ka thalang ma hai o stam sil no kon samong kore kento jekno phone nang naine officer ka sil pa ma blai ble ka ang tak sanai makai formation of new state alteration of areas boundaries or names of the existing state aro kok bokro setung orosun kok bro tam saka formation mane sanamani kaisa katal rajya alteration man damani area damani ba komani boundaries bini boundary khlai name of the existing state bo state ni hoje bokano nekha
Nengar masanai je present Tripura state tongma hoite seng muti area tegi kasabini area demarcation map taps nambui abo khlaye neng tamni bagai seng mer na maklai ka neng abaro kasa ko mak samai prostab tangi propose kita eri sidam prostab to mana brokbo bill saimaya Tripura government bill samaya karan tangi ngakai bill samnaka 380 artikel abono proyek khana kai ekmato parliament sabo angka artikel na tini Tripura ni assembly maya karan binara to artikel khrible Tripura ni je artikel busta angka seng semana je angka directly principle state policy bina artikel a area ekanozera কবে যাচ্ছি 35 হইতে 51 আ জায়গা সেই ডাইরেক্ট 37 হইতে 51 আবশ্যক সিস্টেম এক্সারসাইজ খাইমানো গাছিনি ত্রিপুরাও কাই আ এক্সারসাইজ খাইপুরনো রং খা आं साइट माने काय सोनो जे राज्य चालना बागै जेहेतु मो यूनियन कासे टेरिटरी यूनियन अंको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम गाबोनो आफुर का रं खा गाबोनो बगानो अबनो बारबा सानाय मे चिमबर बुजेखौ गाय ताबुक सेपरेट स्टेट आबो कलायनो थिंथुं कबिसरी ताबां सगावा बादर थांगा तिनि वाहन सफायतना मानस थामान कबि वाहन माने के फक पाइमखा ग सेपरेट ससाबा आबो बुखौ वाले जिनो माना जिनो एबं आबोनो जों इमोशनल बो साबसालायो ओंखाय तबे आसो इजिया तिनि बीजेपी नि पलिसि बरक साइतंगो राज्य बां माबे दाबलाबं याबले अमित शाह कंसागो एजेसिनि होम मिनिस्टार तैसे बरंगना नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टार बसो नों बनो हांजा केंद्र बनो जों सलमान का बरंगना मास मासानाय एदबा आंगा बसगोन आं बीजेपी ना हामजा को गया का अंता सनेमा का और सरायसे तम सेतंबा पार्लियामेंट में बी बाय लॉ पार्लियामेंट रो बाय और पार्लियामेंट सरायसे साथंदो पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी इनकते का सराय हां आंगो मोटामोटी का गरा बाय खायना बागै प्रोसेस वानस बुइतंगो कारण सिम बल बुजि गथन फुल खाइमे अपन अंतत पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जरा फनो आसु परिखना सिम बरक सायमानाय जे टेरिटरी सायमानाय कारण परे नागरिक सापति आंगमान भाई के सब नागरिक मान गा 3 का संतक सागा बेसरी फंडामेंटल राइट गा 4 का दायित्व को 4 का सिम को खा बिजसरी ओंकाय आ पार्ट 4 जरा पर केंकायनो डाइरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रो का हम पैसे केंकायनो मोटामोटी जेकुन लीडर फानो मसां ग्राफ खाय कक न डेलिब्रेशन मातिको तिनि थिन इंग्लिश को अमक रों फाना थांनाय मा पार्लियामेंट नों बुक फुलिर तांना अंकाय किसा आइन वे बुक टुटस तांना नांगौ सरि अंकायले नङाफोरनि नरेंद्र मोदी हम मोदी जे मुदबनि आबा अटेंशन मांगनाय नि खाय नङा थांगा थुं थां खादार का हुइ जार का बायथि केसा पार्लियामेंट जे सरि एनिक्वे आने वे आं सानना काय अनमन मादि for a new state separation of territory from by any state by uniting two or more states taburamni tab Assam ni agi tongmani Manipur age ko tongmani je Mizoram tongmani Arunachal Pradesh tongmani Nagaland tongmani ge Assam Andhra chinti pranabo 19 ngoni pore 54 Tripranabo Assam by annexation khane mani apo chimbaro khalia andolon khayei enkai abai ke saka angkai orang ni ewoso biong kaso increase the area of any state increase any area angkai tabuk sung addition ni jokhon mani thanga kai automatic na gerata sabdari efana automatic na o bios ya tango 3 ni bio subsequent bios increase the area of any state sio tango diminish the area of any state diminish makai neng toro tabo once area sing addition area bebak tomani chini abo khopite bunisi mana abatawan subi jokhon new state formation kaka je majority area after delimitation commission nai commission gaka bor commission jaga hearing khainai hearing khlibo jot digina angkor phainai bobo gawsawa bobo village committee once area 50% lajak ga bor after out ni manu abono no obokai ko diminish the area of any state okay addition bahino boundary abo bor manu engka phara si dio thang alter the boundaries of any state alter ma kata ma ka ta habi ma lokha abo sini jaram ni saka addition duga sabdu rupa kuno jaga tahu bukan pada area kapang 50% kena exit na namai boda bodi bung pia sarbengu engkara jodino songka angka jaga jami jodo territory pon sarbengu je a area bisingo o borong jaga bang pon tara revenue ni kagosor ti sasulai blabo
SDM sekali census homok somok joto tuisi asok asik siang ngara ya gerasro kaisa ngetumani gabai khai ke ang pada boundary kayo iyo kai so alter the name on alter the name of any state ka paka nang kasi ko tabu state to bung roil kha grata tibralen amai kun bung kri grata tibralen bung khar kuno mun jana kure kun aro ki sungna kri ang bung ri kha aba nang kun mun nya kra aba ani ang grata ri hece par mana green tibralen par mana ro segera beauty tibralen par nang ar kun maya aba nang ikabung khajina seto ro iyo setung ka aba na bagana aba pertap saka provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house or parliament except on the recommendation of the president unless where the proposal contained in the bill affect the area boundaries or name of any state ora sakata ma president o je oma heke joto kisu area kagos potro joto ngoma ke map pe phayoi dikhang ka ni joto area abo checking taking khayam pora abo bill mani pura ke president abo assignment ba soi ripe khangkai a samai ke notification jari khlayo ang to tam si janai ba kabang mase ni tripao nangkha mono tui pijus bisa sar yar pathana ba o prosedo dai boro mar pathani osida krible bot oboini ko boi ma sanai ble angkai aja gawa je greater tipralen chung sanai tangmani kebo jodina bo masi maya sambamu yangkai abole bol ang samakai এই যে বুতো বুসাউই উসাংনি যে বুতো বুসাউই থামান বুতো বুসাউই যে গাটো যে পলাম ফাসিলে মাস মাংখান তমা আবখাই আং মাইয়া সো আবো হাইকে মাইয়া কারণ তামনি কে সিস্টেম তো দনা নাই বলে সিস্টেম তো দনা নাই কাইসা ল ni যেমন নং নিনি নগদ তুই তুমি নাকা পাইলে কে তুই পাইবে তুই তুই না টেবক থাপো তুই মা নংলা দেবা ঠিক অমাই ল ni bo কাইসা অমাহাই না বিনি ল ni কাইসা লিংক দংলে sources of law. Angka bina bo law angkai kedua tu, angka tabuk sung je separate saya nona angko yo, agi angka robos kai tu three so. Angka tu three dasari, three. Ang tu saya pura Sikkim or saya jang le, tu nambai Sikkim nang kerja. Or tu kita nang confused tu sari. Ang semia busuk master ka hamro busuk nak kereng. Kento ang bodon bosko bajalok sunginari. Ang best one year master kai peplo best nya kabla aron father principal lak bai abang kon phutan samaya ang je explain du je bebe boronong ko khlayo sungine ko da baja barigo ang jokhon law khlai fem pore bekaran ka certificate maya ko result bungya ko amai samayo ang thangi bisak lai ka 6,500 ta beton bai ngam tak sene makke asa khlayo omo bai tini kbang ma borong buji khana ba bujiwan no niwan sugo parliament ro bathana ka tabuk phari koni kok saka tabuk separate mana ba joi ang sangbo sawo এই যে 1 তারিখ বকন আং সাকা তাবো কক সাং ন যারা খানাই নাদি তারা বাং সাকা যে সেপ্রেস্টেনি বাগৈ 2011 ও মায়াবতী যখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টফরু আনথানি ম্যাপে বনাং পজন কাগজ জন তো ব সাইটটা স্টেট খাইয়ে প্রপোজাল পাস রকা ক্যাবিনেট বিধানসভা পাস রকা প্রস্তাব চিন ফিয়াব বিল আব এডিশন বিল পাস লাইমিয়া বুঝিবাছদি Nanti sama bubur anak bising satu yang tuang saya mana sini bubur keras semua. Apur borong lihat deba, kira tipe lain bil pas enggak ya tesi baru baji tanya soalnya deba. Engkau ang mas saka abo, ati jadi karek sengkak seng bunyi tanya bunyi dah fantai kasih bunyi kotak seng seman. Saya seri. Engkau dah susi itu dah fataman apa seri. Susi itu dah makai jadi karek poin beseng kok mas sanai. Angke sisu kok makai ya benar. Engkau ang sama ke, azagowo bil ya proposal edisi prostab. Sentini prostab atau sana pasanai state government matat rajapal edition bufa sabo rajapal gang khana ka edition bufa kabilana tribal minister ko baksa salai kisan government tikari mane ko klameno kha aboro la kento abo jara bufa rong satang kai je kono democracy ni system bo ani obotik dato naji ronde ang tabu BJP ni প্রধানমন্ত্রী ফানো যখন নির্বাচন পাকে ang BJP ni প্রধানমন্ত্রী লিয়া ang 140 কোটি ni প্রধানমন্ত্রী sini mawan saya I am the prime minister of the India all Indian peoples saya dah ada di ama jadi wan sukan kesen neng demokrasi no sanman kaimak layu kawan neng apa ya an feban borok simino nainai tu ini sakan kana one side je birudi party ni joton tolak lai bin besar betul susah joton tolak lai sana lai sedi ngani samas tai bungai
ডিসক্রিমিনেশন থানায় বাংলা ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কবরা বাইকাল না usuk hasing itai ta kaisa ka tolao kolujak kaisa sa kolujak angka abaino discrimination democracy emon ekta system democracy joni kaham ka chalo ka ba haite kaham shason ni lamakri pheba democracy jodi no tirani system ongu bai kan kai democracy kaisa philosopher bosaka democracy is that tyranny of majority people to the minorities ho othar songa kabaro songa kisono dongso khaima mar soson khaima ni saso ko mane sarai sari sason khaima sini boso bina bono bang dekha ka bina bo ting to tau tripura sing na bai ga kala china ha tong wasa phatam bro phai bang thaka angka ajaga wo khai sing taw me ko sing ta tinari sing khai la pura we are going to abolish from our homeland sing china han se totally se completely we are going to abolish from our homeland ang tini obo kono chalta sayable o korno wan dire khana edba naibla ang kha kai nayo ar tan ko junu kilong mala fran sable ni jo topi ron sing gahma nayo sable ni na ting to bor bo article bin nayule na edba antore ko matabono ta salto lobo phri se na otong antone mo hai constitution kotor chikon antoto 15-20 ta tung reference constitution loi ko kotor tung ik wal constitution doro ika sarawal ni chapter ta country jat written tung anabotun to collection anyway gai tabuk je separate usang bazai bukhar bajanai rono bab tabu bjp phagane chini jara one section ko to thalayu gai one section kana no bo kaisa bjp supporter angwa kaisa dofani kaisa society ni pansma kaham ga ba ang tabuk sipen leader bo ox mas lainai bono ani bu bakhani kono asu bo mas lainai ble bjp khane pang bono ma konai ang samo saka jer chini royal siam tabuk mothani chairman ang bono borom khlai sak lagiwo kento asikai je sapano suino pano no nai de bar bui to khlai rokang ka sui porjonto tai na sigia ang bo hain khable bin thani wo tar mane na ang abo tawkang saka borong byapar ang tabu kono norok ani soibang sanaya pheba tini jodino Tripura motor greater Tripura len samani kiri ni jadi na ba mole morakol sambidan kai saka aja sanai abo bo sambidan bo sia bo kanasi tongsubu obo no bade sangsari katini belbari pangka batini mongya bolok kasaba separate santoman abai no ke bo police thangi ramboi e no ta mongi memorandum rior rastrapati no hike bo man rom jagalat tangene andaman di ko dipundor ko 65000 sinok sema 65000 population masih ara tahun kaitung le da khumulung je boundary bisingo 65000 pasinggalak na thak motamoti sikon ek tahun to hinda tabuk ha bare borok phayo kai angtak sanai ma ke je usango boto felka ta ola sin hakama kha saman abul enka o je delimitation kok sanai tripura o jodi sagakai kebo jodi sagakai ang saimano ang se pas hogdo ang se paso ang aputang sangkai ang to baidok seminar thangle enka ang pala tin 2003 যে পার্লামেন্ট অতল বাহারি ব্যস্ত ঘুরে যে খাজামানি 25 বছর পরে 2003 25 বছর 27 kali ada yani kelaja pore ka ang sawo aprokai tangna delimitation mane seat delimitation khaijana ya aprokai population tu isi seat tai si increasing khaijana engkai a samoyo kai ni je population accordingly divide khayoi borok system by seat box nai engka sini Tripura ang saman ke ang sigreu bai khasabai samaya ang sama ke sini Bharat baiseng hamani je Kanchan Prabha Devi marjar gemen sukti khaimale 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 age ko 1950 kajya koring kha 15 অক্টোবর 1949 kai Bharat সংবিধান ka 1926 জানুয়ারি engka sini Tripura le একাত্তর জোড়া কোন নাগরিক শনাক্ত খাইজলিয়া কিছু খাইজলিয়া 71 জোড়া ফাতাম বড় ফাইয়ে ক্যালকুলেশন সাইন্টিফিক এবং যে রিফিউজি ফাইমানি লিস্ট হ গভর্নমেন্ট লিস্ট হ বেসাবতুই বা মানে ভেরিয়েশন খাইয়ে সাইন্টিফিক अंका আবাই খাইলে 62.63% অর্থাৎ 60 ও 37টা বিধানসভা সিট
o bangla hani kiri korong e phane difu jeng di jaka abos injustice ko o injustice ni mana bagilen omo hai kai tayal khal khaye ti prasar ang thum thumai ye wansara wai but bosawile samadani ya amana ana saja ekai sapai di nang sejaudi kutuk di ang samadala ma sai tungu seng tirpa sachung liya tabuk ka internet ni jog sara wal na ek minute boy soi tungu suya basari kaise clear ka america soi tungu kaise clear ka china soi tungu kaise pakistan soi tungu seng bharat ba haman ba china omona ba bangala hani kiri korong khar phane rok ba boroni bagai oro koloni samna bagai da sukti sijak tong ba ha ang bokok sable alo gene seng sini odi kana srai seng ya o andra gondra oma bishogo sikar thana te ingla tongkha usta kholai lakai thak bai sak jagalai silai pelai tongsu ang babo bagi sare pro silai thangai ma ani jatha bai kaisa ko kaisa sanjibin to bin busuk a sanjini bin da brani yong jatha tlang jago angkai belau pakar masuk tape pekal cere angkai anda gondra ba sese mese bola besang ka bang bi ya kafir ka ba wai silai kita ka ba garan no ba angka peri thaka angkai forum musi sigar mas nai ba oma jeta kubi kongang saitung botan ani ko angkai no lokai ayong botan khitna thapro ri male bui mantulan bo bos lang thang ba angkai musi tati thalai ma bo ar tati tang thomle thalai masi angkai agmo kusu kiri angkai ba anda gondra ba nukle ka bi ya phatak klai ka osip buk sari ka woi gang tang okong na sa kasin ka apti ke himai tongai putak bo abon hejirili mana baga ang saitong do hega anan ang sireso montri mls anani baga ya english ka I am not thinking for election assembly election jakune election ya I am thinking for my future generation ang saiman tong bia ang tin tibrasa asa saiman ka ang one guri ka chin tibrasa tabo tachanik jahas su busaitung tachanik jahas ha 1912 খ্রিস্টাব্দ 13 খ্রিস্টাব্দ 12 no ha matong tong totok sa totok yer sabo musong latung bisung kayang go arai hajar borok athan abor tacher uyon tong bayu angkai yang kai kelugi tongka oh ko pailero saka palo sotorong ma ponto bora yang talai tong tole poler dini sarloi ma ble anti auto katalong ka to do jaga ngang ri gana kajama katal hanimun khaine homok na salai la angkai be yang kai la kelik tong geses kasini bota bawa ha na dofa dofan sairwano kaisa netra besanti angkai presida tiket ni bagai jekha bano madukung thomni tholai wal makhang solai gejana koile jekha groupizm khlai tiket abai mantri mele salai kan kaina paikha lai thangkanu khabla sung IPP sarak tirprao ko note ground sikrei kafingna jaga sikrei susi sidro bangla himahai susi klain jaga rekha IPP ti khaya angkai paharsta kasri 2000 sana angno jokhon 2000 sana IPF ti khumlong ang tong rana sau khoroksa ang bung bobang sare mono ex minister tak boy ex minister kata ko gani ang phayno bonang takon ko bana salsa sin da debra koloi ni o ul councilor ding sabo nang ti prasan ta ko sisi dian so hai apur borok sisu ai nang borok da phanta ko sisu ka ang taktam to hosasan na bangali hingkai to horidan debon ma baika hon horidan bangali ba saipan thani bangali to phana abam sing sang silai di phene borok moni ko thaya sari ba bina basang hosa thimale le nang mede ber khato bo ba ti sari chino sarai kam no chini boram ganang ex minister member kumar jomati anang phiyung bo mono ko ta tan tola bo apro borok da de be laptop na le sati tung ana opse ei dakhna o apro khumulunga press kaisa khana ni offset khaima nang to nukhna abo ki ang kuno agent gir man ba ang sasi maya asa dai philo gong kun joga jokrei apro ang nogos krei oboni saki kubune sarga bopen debar mahan takase khumulung to boro sungui de bosi sawo aro sit for John printer seja mo sabo ni ab bikopano sangkai a borla sawa ka krei anga pro krei agotla phaje bitina phai duani to ngkai no telephone number kai phika angka ba agotla khase se an number lan ta ka land phone chi angka ba phone ta jino khayu sarno tawo e thori ne bobin ta da ro sibra hajla bikopano ni हरिंद्र वर्मा अंकल सो इंडिया टा है अंकल थोड़ा थोड़ा सा है हाँ तुम्हारा नाम में वारेन हुआ है जोनो गबाक्स कुलिखा बा दिनो लकुबिको आंग ऑफिसर ना ते मसे कुलिखा वारेन सिंह का बक्के बाकी दिसने बले अंकल सर क्यों किस लिए इसका हाँ तुमने जो साइन बोर्ड लगा के
rakasme printer ese korke engka apro saka sar angabo judiable sai antan document to ha document san to angka na res kay ngana ro virus sama penso ekdo khadi angka ba ang sasung than sa logi than ko stress krika angka abo jaga sar kaha pe ana padega angka so asana fel mate headquarter phadi nang city sargir awas ga bunti governor house kana shiu angka ba aro ma fen ba misim hayaga kento na thane res kana bagi thane thana so o ma ka boro jodo kirible nang je abo ha kita ma nang otoi kagos potor grab di khaito ni so abo heng me so angka awa kagos potor ani aran ak omok samok to mani joton ni license to mani ni industry ni joto kisi pollution to marok file klangi masuk dia kata kiri tak dani beriang kesaka jotin res saka khajadi ke ukil khaito muti ukil no rom ni pun masaka angka geto saka angka na bosai tento geto bana mo sajak geto nang sudo phajai ang phari de berma brigadier muti bike panawar sawu kan kana logoli ro so angka thanga ang to baka kai takli jana nang mo history ke masuk ko bino ba thang sai kan kai no lai ro prakash nang do horidon de berma khin ha musu ni so bono yang besis ko hapen wasen ko jak tak tubi ko subjak ana musu ni graso bino bisa bino style apisi graduation kri apro angka so ana sakanang ta ni bi kagos ro phung dika phung ba kya ঠিক আছে না ওয়ারেন মুক্ত ngera ka bahile alka sri nini ngata ta NG tu tong tong da NG ta tu re tu jagya nang hati basan bising NG register bari di ang no asare felni sibe action fan hoite busu dang nini to tong photo dai bika nini joto je print to graphic na je photon bazane print to graphic na thang nai ta bu bono ha photon bazar print to graphics to aro je joto option machine quotation nok joto cutting machine tu engka na beke khusinga bo engka nang mojo to jar sa anglo sai nang dorgas kare engka tam sinane ba sira ka tu da muti director general asana fel Shillong headquarter muti bo sira beka amona khai sidi je chief action fan hini bono wase bin piano ring na hare thok boroi chini engka muti ne wase na bo ka stick la sira ka sudo mon nang mon na format ka nang jaga ong sujai libu reses number di tabno anglo kare sidi bas ri kha center pa ja angom daksa Jogon mana thanga kena apur kena phai sini bolong ni bismohon de bermani buta bana so anglo gitu ni akal ngaro buibe kena to manglak tekro phai sapayu obo phai sapai ang saka sabna tinai even to kha to bipin de berma pastor bo pojondo so anodari kobiska saimaliang sese mesakai soi kaya ngariput abo to sing songsau engkai amai kai nai ko ano kharika buthana nai kya to kha butun thigu ang phayum engkai sese angkhar pheka tang lai jaka ani bumur ang thum salai khwa haridin de bari ri karang angai salo jer ang ri nai ro o samni yago yaparka non thari sita tong engkai je sing botma buduk man se ko sa antai bung so botma budung ni nata angka ta engka tong go binai debra linguistic officer bono romui de ara risi sekre hetongo ara to haridin de bon ko link re angka borok si bisi dang collection khlaika registration ni bagai angka sung to borok ten society angka boni president khokon thichang ka ga treasury angka ta milon de bono cycle mikar kai khong dong thang sing na ji abo joto case ni ang 47 din jala mahapa ke ba inkar kai sase mesa maka na ar kis gori ka dismiss case clean sheet mlaw na to fan ti prasara jakhapan mungsa o horizon development na sisimali tabuk आगे औसिनि मेला पाखु सामा हाय नंते बरक द फान्ता सासदि इंका आं तक्ता वा तखस ताबो बहुत आं ति प्रसता सासदि का एसे एडवाइसर दिखांकाय ताम द फान सासनानि आं तोरा एमन कोनो नेगेटिभ पक्ष दिहबले बगुं बारानि पिले सिगां जेकुनो प्रब्लेम का बिहिग बसाय बुमा बुफा जागा सम्पत्ति बागलाय न कायसे गथावा लेंगे बिचारसि मा सानायब्ले आं आबन के सोशल जस्टिस माने बि बेबाति आसानि सि इनजास्टिस खायजाका अब तिनी जे त्रिपुरा मथनि चेयरमैन गरम गनां प्रदुत जी हाँ बैखाना बखतां बन बगा ताखिलिया आंगाबो बगा मांखाय कासे लयार नगे कासे अबिदानि गबे आं साइतम सोशल बाबे आं खायबा न लफुलि कां बन ताब राजा हिमालया कारण भारत बर्ष 575 राजा के राजानि सैदमान बा किंग नै आई मिस्टर किंग दिस इज गनै मा हिमालया ब्ले अंका आं ताव जदि लीगली हिंका आं बन मे केन्ट पर्सनली नों बा आं कुलुस आं कां न सनमान खायना बगै
दादा यही बाबा यही नहीं बाबू यही नहीं बुंग सरबात लोबा ही नहीं बोले आबा कौन बेपारे किंतु आना जखन बस के आस के आना ताम खाय के नासिक मंजली या खबा आं बना ताका छनमान खायन या बना आं ताव सब बरम गनां बो आं हिनो प्रदु जी मा हिंदी जिंगा पाइ खबले मुदी जी हिमा थासा बायना मुदी प्रद मनते पाइ हा नि खुजि मातले अंका प्रदु बेका प्रदु किशोर जी आं बना ताम सकाबा नोंनो लिडारशिप नोंनो हानि बालिक सकाबा हा नोंनो बंशधर बा किंतु हानि मालिक नों बंशधर से नों ताबु जदि गणतंत्र हानि मालिक नका नों 310 नो पांथाम सिनि कथे सावरि हर मानले no nang बताओ डेमोक्रेसी का सिंगल बुनी मालिक से ना तो इजतो ना सिन तिप्रासर ता ओखिजा कांजाक थकजाक ना थकजाक एक समय आं सेराय फुलागी हेमा मालनि बयस आनलाय बसो करांना कम से कम 25-26 बছর जों सेराय फुबा बं बयरो नुखाबले राजा जानि बयरो आबन नगैनो बं फटो पाइ न खाइतो आं सिक्ला फटो आबां दिन तांगो मेडियासा रियेल नाम गोसदि अबतां ता साजियाबले एंके ताबुक सिनि प्रदुत जिना चिन डफरा हमजा आबां कुननि बुलिया करेक्ट आं हमजा करले आनी खुफि संख्रा गौ जब राजा प्रजा एकता होगा एकता होके मांगेगा तो हमारा मांग मकसद पूरा होगा लेकिन ऐसा भी हमारे ऐसा बात हम कहना चाहूंगा जब राजा प्रजा हम अलग करके गणमुक्ति परिषद राष्ट्रतंत्र से गणतंत्र कार्रवाई हुआ था उसी टाइम में अलग हुआ था राजा प्रजा तो हमारा समाज में अभिशाप लगा ना समाना ठीक है आपके आंसाई फेने ब्रॉक्स आंसर तो ऐसा यू आर नॉट positive person I always negative ang sa kabuting negative ka tani baga ana sa engko kabun pura sai khanar ka ang happy humble engko ang asuk homla sari tan ang ko namba phia ba ang bo tabung omo haike nor benuk jana musugia ang ko tusadron nendro pongo tabo ani besaboti ba mang mak sam tamuti higher education thai ka engineer mang ning kha taktai masa degree besi second year poritung mul kaje kaje na angaro ani message bo jokon ani god आं बिलिभ खालामने जीसस क्राइस्ट बिनि खायरमा बाबा पीजीटी टेडुई माने रेगुलर साइक्लिंग जा आं तक सावि नों आं पर्सनल बो चिकन मिकन आं केन्टो क्रिमिनल कोर्ट केस खायो आं खायतामा एलए बो सामने सेमान तिब्रासा खाया तिब्रासा आं किरावरो ओंखाय 10 सिनि जागार नाय तो माने याते मान खायो ताबो आंथा जे केस तो माने जदो पाइखां का साख्लायो आं अमाय किचिंग मिसिक तो नांगलाक ना साख्लायो मोसां द्रखाय 3-4 पलनो तांमानो आंगाबो मेदे फटानि समाया आनि बुद्धि ईश्वर हमारी बाय केन्तो कबुले मातो कबु ईश्वरनि तानि जतो हाका कबुनो नों दर्शन बखायजागो इंस्पिरेशन बखायजागो आबानो तांगे महात्मा गान्धी आत्मा जगबा आत्मानि महात्मा तिनि जों समान बुद्धनि बुद्ध जखन बिहिक बसाया फे गौतम बुद्ध इसरी बाबा जखन बुद्ध गया फाये बतामखा कासा आरो बो तामखा ज्ञान माखा चेदे हा बुद्ध ज्ञान नि जातंगलो ए गाम तिन सानाय माखाय जों जेसाबा खादि सत्य तो चिन्थान तोना न न खाय सरी एंगाय ताबो अ सेपरेशन थि तिनि जे मांगमस खाय तमानि चिन बिसिङा जायगा तमानि आं कयने तिनि नर मेडियाम बिसिं तै जारा खाय बाय तमाय रक हा अ तिब्रा सरक नर खाता बाय बायदि ओ चिनि गासा अंको दमा माफा करिनि माफा किचिं ताबु बचिन तंखौ पृथ्वी हा स्वर्ग मत सानाय ईश्वर तंगो हाते नर ना अ बखि सानगे ख्रिस्टान कक्सा थाने तिनि नर महाभारत नायनादि पंचपादन बा कुरु बंश सापाखा हा जेको बुनिब्ले जोंखौ बे तो दंसरी अ हा सिनि हा जों वाने तानासलि हमें हर किस्म का जाति को हम प्यार करता हो हर लैंग्वेज कहने वाला को हम तारीफ करता हो तारीफ का मतलब ऐसे नहीं हमारे कोई भी खो जाए हम खो जाए वो लोग हमारे खिला में हर हमेशा कोई भी कामयाब करके रहो ऐसा हम नहीं चाहता हूँ हम हर इंडिया का तारीफ करता हूँ हर इंसान को तारीफ करता हूँ हर इंसान का न्याय विचार चाहिए तो हमारा ट्रिप पर ऐसा अन्याय हुआ यह तो कोई गलत बात नहीं है हमारा जो बांग्लादेश आया भाया हमारा वो भी बहुत मुसीबत में फंस के आया उसे भी जना जरूरत है उसको भी जना दीजिए हम भाई बेल का आया हर हमेशा भाई करके रहना होगा क्या पहाड़ी क्या बांग्ला क्या पंजाबी क्या बेर हर इंसान का हम तारीफ करता हो हर इंसान का रहना के लिए इंडिया में बंदोबस्त होगा क्योंकि आंको बांग्ला में ऐसे बोलना चल रहा जों बाक्सा साबलाय विदेशी वितरण आं सागा आकार खिबिरदि आकार हटा दो
वितरण नहीं चाहिए, वितरण चाहिए, प्रसाद वितरण में है। इंसान त्रिपुरा में 17 राज्य में थोड़ा बढ़ गया, इसीलिए थोड़ा अभी कम से कम यूपी में लौट जाइए, रुपया तो डाल रहा है, ताकि बजट फाइट हम लोग थोड़ा इधर उधर करो। इंसान अभी प्यार से, सच्चा से, दिल से, खुद से जीना चाहो तो हमारे लिए भी अच्छा भला सोचो। आनी को खाइसी नों कसं कसं तनांग बिनो कसं तनांग दी आ को ना गेबो सकाबले रनो तब सिं ताखुन र नरो बाय को खसा दंका ताबुन सिं ताखुन न खथां वाला साला सारिकले फे गुनै नाइसरी प्राबु समाय फे चेकिंग ले फेसरी अब तो नहीं कसं खाए मेरे भाई और बहनों, ये मेरे हक है, ये मेरे जमीन है, ये मेरे अधिकार है, ये मेरे रहने का घर, अब ये आपका रहने का घर। वहां ताखुन खार फेमा तो त्रिपुरा तंगना फेमिया बले बर रिफ्यूजी किरिक्रम बा रिफ्यूजी मत इंटरनेशनल लॉ मत तमा शेल्टर रिखा रांग रिखा फांड रिखा सारिखा ओके बरनी तो राष्ट्र क्रिबिया राज्य भी है, राष्ट्र भी है। बरनी ब्रिटिश और विभक्त तीन भाग नहीं था, एस्पार होना चाहिए, लेकिन त्रिपुरा में रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न में रहेगा, इंडिया भी कहीं में रहेगा, तो वो भी मुसीबत खिलाफ बात सुनते रहा है। तम सजा बेंगलोर थांग बाबा बांग्लादेशी, मुंबई थांग टिकरी पत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान है ना। सबसे भारत स्वाधीनतार मध्य रक्त फांसी समस्त किछु टैक्स करके करेছেন বাঙালি জাতি। বাঙালি জাতিকে বাদ দিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ইতিহাস হইতেই পারে না। বাঙালি জাতিকে নিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ন্যাশনাল পার্টি হইতেই পারে না, জাতীয় পার্টি হইতেই পারে না। আজকে কংগ্রেসের সৃষ্টির প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? বাঙালি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 1885 খ্রিস্টাব্দে। এরপরে যে আমাদের এখানে যে বিজেপি ভারত শাসন আছে, এই বৃহৎ পার্টি কে প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি কাশ্মীর জেলে গিয়েছেন, এই হয়েছেন সে হয়েছেন, প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কাজেই প্রত্যেকটি জাত পার্টি নিয়ে আমরা রাজনীতি করা অত্যন্ত ভুল। आंसिन त्रिपुरा सानायो जों आंचलिक पार्टी मा पर्यन्त एमलखा आंचलिक खाता कबैनो लखाय ओ सदर काछासे सदराय नानि बाय ताबो आमाने उदाहरण काछासिनो सिनि ख्रिस्टान बिसिङानो सदर नर्थनि काछा एसोसिएशन तमन ता खुमुलुं बाय कागलाय ककबाय तेनबा माने आसेका आंचलिक थांका रीजनल स्मॉलेस्ट सिनि बखाति फिलिं थांका ताको गाबो बाय हाया बा काम सानाय मैया जों कि ब्रॉड गसिनि अधिकार खरबों का खाटों का इंग्लिश का डिसरिगार्डेड, आइसोलेटेड, डिटेन एंड इनजस्टिस है। हाँ सिली इनजस्टिस खस अब न तेरली माना बैसन तक जस्टिस दी फाइट माखाने अब थांने बा आगे सो महाराष्ट्र का लास्ट फाइट 2023 इलेक्शन नासिंग तो भाबला आंको न पार्टी आना सफाय गबला सेवरल पार्टी आना खाय प्रपोज सिगा नंग त मोटामोटी ताखो बरो आं त न बय समय सो social motor influences padi sini party fainana tiket dina saga ang saga party kle ang MLA na dana saga mukhamantri ingka ang tam khainai ang nugu to ani dosar de mukhamantri na kichu khaimalang lia bokai pro single post na reservation kai aba ST rong marnai okok plajak ma porjonto bothame ke manik saga peruk siga circular cabinet pass ki siga takhay nang sari sungina dithangai copy na ni di tribal affairs department pro single post rong kai ST rong marnai priority reservation ka rok jodi na tu saga ka ina rok every topic ti law ti फायदे आंनाव साका लैंड लॉ नति दिन डिस्कशन खाना फायदे डिबेट फायदे आं जतनो का माने का बुदिकाइसनो इनजस्टिस सिरियल के आबो साका काय फुइसे मंगलाक आं दिल्ली 2 घंटा 3 घंटा थोंगे बुइबाक्सन म कवरसने सालोगो समा फुजरा खाय जेफ्रो मुक्ति जमा प्रकाय गारि सल तो मुक्ति रलाय दं तांका वानसुक थांगो आं साइमान तका जों पुलुक दंखा कारण तने काइसिनि ताबो ओ हाव कुसुं तनार जागा रखसे खास मामां सिंकाय दुखो नांगे नरनां सरी हा नंका सक सिरियल तिनि टांटा तिनि जों जदि न एनसी काका दंफ्रो आईपीएफ जखन क्षमता फाइमा लगे जत ग्रेसिदा मेमोरेंडम दिबोय राज्य सरकार न एडीसी बिसिनि जत खास तमन जत राय टेलेटमेंट मारनाय एका राय आसाम मागत जत बन खाने 3 मास बिसिङो हंगाकाय बो मंत्री कन्सन मंत्री का मुख्यमंत्री सीरियस माखमो हा सक समर्थन थगै खायजाखम ताखौ ओंखायनो न सप्लाइ स्टेट सामान 12 न 80% आगो थांग सेमान शुद्ध एकमात्र पॉलिटिकल राइट सिमिसिं गसा तंगलाना पॉलिटिकल राइट निबो सिले गन डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल राइट इम्पोर्टेंट खायपना आं सानाय माखै
Baru bah hamani sikang obono ani sosoin tongo ani joto siapa member nam siapa tongo abo tang waida bang sai tongo nangkai no bang rahmano an mobile no PDF thaja tongo no mobile ang login transfer mani je kono box kai ani mo ko hodi WhatsApp je kono sartir pani ang no PDF bai send kar honai I am ready hodi dinung aro tong memorandum ni je headline no tongo tai sami member tam sa tong joto article fit kaya tongo ang pore 184 জন raja bumung ruano member dilin sa thamso nin mo kuto sridesu koto chauna आज सका सुतर राज्य हो सकते हैं लेकिन हमारा समय से बहुत बढ़िया है बहुत जस्ती है नमा सकबले फागन सिंह क्लास हाँ ठीक ठीक बहुत माना खालो यागो बुझ का गाबन ताखरो बुखर बेला हम भाई तन तम सिंगा सक सिंसदी त्रिपुराहस्ते वो करमा महाराजा ने छका कॉक समापन को महाराजा न Saksian ini ha nang zaman kan itu. Itu lupa tapi guna untuk buat yang BJP baik. Baik jadi tongkah. Ba ini kok samarok nungze constitutional solution baik mana BJP pasti tak bawa jak kamu hanya lupa saya tong namun piru mungkin ini. Kalau kah hambai. Amar nara omakai prakasya sungguh prakasya janagon slide sering nanggu. BJP neng BJP sama ni jekno rastro nih kai. যে রাষ্ট্র চালনায় বছরটা শিকার খায় নাঙ্গা অনেক খাজমান 1 নাম্বার অংশ যে কোনো রাষ্ট্রনি শাসক নি তারা বছরটা শিকার খায় না বাগে আবো যে কোনো ধর্ম শাস্ত্র সিয়া তঙ্গ अंका ताबो राष्ट्रनि शासक साबो बीजेपी फेबा आना जे बीजेपी सामानि इकना दे बीजेपी नि कोनो लीडर थान से मुक्ति बय किरान तंगो आं 2000 दिनि सिना आं बीजेपी मेंबर थिनो रेखा आं केन तंग बीजेपी साजे तांनि साजे सरी अरो काइसां पड़ने माने बम अरो काम काम कक से तंग काइसो कानो स्टेट कमिटी खादिनि स्टेट कमिटी नाम साका ऑल इंडियन रेशियो का 8.01% एसटी दम संका इंडिया वो कबिस का स्टेट कमिटी का तामनाय 49 जन इनका आरो खानो बसकलाय 60 जन इनका त्रिपुरा वो 60 जन नागालैंड आं संका नागालैंड तब बंसी मेजॉरिटी बरो के आरो तब नमो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का बंगारो बाद बाकी का फातानि से बीजेपी नि स्टेट कमिटी मा दानाय ब्ले आंवा सुपन सागाब्ले दिलिवो आना कलासे साहारना का जेपी नारफर वर्किंग प्रेसिडेंट बिप्लब जी अप्रूव अकबर रोड ने को बंग जे हेडक्वार्टर गी तमावो आसुक जा हेनबे आं आबो थांया कलबे आबो आथन दिल्ली रक बसरा का सेवरल टाइम आं तंगजगले अंका आं आफु सैसौ आफु सुदिन दासगुप्त अंकाब्लाना त्रिपुरा बीजेपी सभापति एंका जनजाति के गणेश कलेज आबो सादार कलेज बुखा सुमिना दिगतो ना कुबुजे तो आफु आं साबले आना ब्रक साका बचाम साका फागन सिंह क्लासेस बखा ऑल इंडियन जनजाति मोर्चानि सभापति एंका बाना हमजाका बाबा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आं तो आरो बासनो देबो पार्लियामेंट नि कैंटीन हॉल नंबर 2 अपर रो काइसा कॉन्फ्रेंस हॉल तो सुमिना दि जरा पाला एमपी रो मो आं तो मिदि सुनतो पार्लियामेंट नि कैंटीन नंबर 2 नि हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल साकावो दुतालावो थांगा का आं तो प्राय सालायो जे आदिवासी का समस्या समाधान का बारे में कारो हरे खरक राज्य रो नि एमपी रो ताबुसिनो अर्जुन मुंडा सारसंग रो ताबुनि नि अर्जुन लाल मीना सं मध्य प्रदेश आं तो उत्तर प्रदेश आं गोबां मा जागा थांगाब्ले जे आदिवासी रो नि जेखान गतंगो तेलंगाना नि केरला आरो आदिवासी बनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट पंता विजिट खायका इनका आं पाक सानै माके आना तो बरक साव जतो नंका बीजेपी नो बीजेपी इनका आं सीपीएन को कहां होया साबले जतो पाक आं सीपीएन बजासा सीपीएन नि प्रशासनिक कापके त्रिपुरा जखायमा बरक खराब याब्ला साकाब्ले बर जिसु पासाव नंसारा ताबु कामी वो जेहेतु सेंट्रल नि होते आबो फाका अंका बरक नि दायित्व बरक अ त्रिपुरा खायतंबा बरक तिनि बेलबारी ब्लक खायदिका तिनि को कोना ब्लक खायदिका चीन बरक किसल डेभलपमेंट खावइया रसारि हां प्रशासन खमरसे कबले आंते बे सायतंगो ताबुरन नि साका तोला सिकर ब्लक बाय मंगिया बर ब्लक खाय कायसा डिविजन खाय कांकाय डिविजन आंद्रा खताम खमरता तंग निनि जागा जमी एलमेंट म खमरता दंगो एंका सिन आफ्रो डिविजन सिन बरक जदि एग्जाम कारण डिसेम काकाय जागा जमी एलमेंट खाय परमानेंट राइट दिना कुन बेपारिया आइन तंगो आंमो सायतम के हायरा काहाम अमो बाय जाक सायतम 100 बछर 1000 बरक खायता काहाम रेसदि आइन तंगो आबन तिबन आना प्रश्न खलका आं बस दारा सेक्शन जतो परीक्षण तेलार एक्टिव जो परीक्षण कबेसरि बीजेपी आंता यासक माय का आफ्रो जग फागन से क्लासे सका सार माकी जियन सका आं बीजेपी हाब माय अंगा ताना बीजेपी आंत्रिप्रान समस्या बीजेपी जदि न एडप्ट खायना का हाबनाय फाइसरि ताबन रक अरबिंद केरजन दल फोन नंबर दल मीटिंग बाय क्लांग सिंगना दि कुबै दखनाय दारे गन सब बाय पाया थांतनि मालालयै जोगेंद्र सिंह पंजाबी बरंनि आम आदमी पार्टी
national ni vice president o boy paine kan thang aro iko boy ro mor paituan ko mo boy ro anaro 1952 simino tinta volume 2019 joto rajya sabha lokasabha te bidhan sabha ni joto stadium rotong tinta volume ganti ko maka volume butama chiri 1 2 khlai ga bo mondang 10000 ga sama malaka saka parje ke ga saka ari tirpra ob am admi party thangma aro je kaisa sumon nos kodan saka tam hubung re mane aro fil ji khaya nang hai borok khlaide nang to jakon lawyer ba ni bo sakata ang saka sa ke sahoga नेशनल लेवल तो बीजे का नहीं जब आम आदमी पार्टी हमारा समस्या को समाधान करेगा आप स्वीकार करो आप एजेंडा में लगाइए हम कोशिश करूंगा ठीक है तुम सरी आप को सका तब आं बरो बीजेपी ना अकंग आप सब आने त्रिपुरा समाज उस संघ अंत नायक नेशनल कमिशन फॉर सिटिजन राइट्स कबामा बुद्धिजीवी रक बिसि बिसि खगै नायखा त्रिपुरा मथा खायनो र कर्मचारी रक अनेक बुद्धिजीवी रक हरनि अखरार जत नाय मालायखा किन्तु अब हयतो मथा खायो रखाय साया बाफ्रक बीजेपी नि आंध्र का थामाब्ला तामो सागाना बरक आंजो खनाय पेखे जतनो जाने हर दफानि का हमनि बागै सिमि चाकमानि बबो लैंग्वेज मुति नांग बर रेखा बर का पिंखा आनो सापरु का 15 मिनिट साताय आं सागाब्ले बांग बसिनि जाक्सि झारखंडनि अनंत नायक बिन कार्ड बतंग बानो तक साजा लोकसभानि आगे अ त्रिपुरा बोर्ड इलेक्शन परे फायदि आं बाय नोंसो आसु कक सालायनाय एबं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बा बाहाय मालाय जामान आं साइक्ला बय तंथा अफ्रां एजे रिफ्यूजी फाइमानि बय क्लां थांगो भारतनि संविधान बय क्लां थांगो टीएलआर एक क्लां थांगो जत के क्लांगो ताइ तिनि जे बारबा हामानि सिगां जे मन क्लां थांगो अरो आगे त्रिपुरा ओ बारबा हामान सिगां मुसलमान सिगां हिंदू वान्दै अरो 10% सि पुंगे जनां यासि बक फंबा क्या कबिसरे कसिनि बरक अफ्रां जे मालाय बीजेपी नि कजन नातानां नेत्रिनां सानाया borok samar दिन खका बरान सजायउनाय कुबि गक समाबा पर्सनल इंटरेस्ट मामंग साइतम लारो नै माने किसु नेशनल बा पाफे आनि के कुनो रुपी आं अपना सासेमान बरो साउथ डेवलपमेंट के लिए क्या प्रकल्प होना चाहिए साकांग सका डेवलपमेंट के लिए रुपया प्रकल्प हर हमेशा इंडिया जब शुरू हुआ त्रिपुरा जब इंडिया का राज्य भवन हुआ उससे लेके तो आप तो रुपया तो आ रहा है लेकिन जगह में नहीं पूछ रहा है ना हाँ सही समय में नहीं पहुंचता है अंका तब आं सकता इलेक्शन तब विधानसभा फेंका प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति पढ़ा कहा को ये सही बात है लेकिन आं सका ब्रो मेरा बात आप सुनेगा 15 मिनट समय ने 1 घंटा 10 मिनट मा खाना बस मा परीक्षा में लखा लबय पन परीक्षा राष्ट्रपति ओइ सकलाय ताबु 300 200 एक 8 एक मुसुनि मुसे बिबामुति तो आं फिफुनुका बुझासरी अंका आफ्रिका अब पढ़ने का गवाना था थिंक टोटाने जे कोनो केंद्र शासित तंफुर जदि कोनो किछु इन्सिडेंटल कन्सिक्वेंशियल इंग्लिश बहनो आबाय जदि ऑन रिपोर्ट जदि ना कोनो रंग और डेप्लॉय खजा का कोनो एनबीसी खजा का राष्ट्रपति आबनो जकोन संशोधन खजा बिल देहर मनो असिन त्रिपुरा क्लास मानो सिन त्रिपुरा तो तीन तानि मानो का तिनी 12 बा त्रिपुरा हाबु जनसंख्या 5 लाख 10,018 जन तमानि आ पॉपुलेशन सिकास 62.00 सिंगल बाबे थुरुकसा तंग अफ्रुबो 24.08% जों जुदि जुखलायका 87% लायथांगो ए मणिपुरी बिहारी जत थुमपायखांखाय आबो सुजल अर्डर बाटखेरखांखाय हिंदू वानजै मात्र 19,000 अर्थात परसेंटेज बेखाय 7.01% छि आजरन क फाइदि 31 क आबो तातालं जखा 31 आन्थाम बय दङ इको एका तामनि बागा आंसै चिन्तिपुरा सहायगा खासायतं आन्थाम बय दङ बुझासरि ओंखाय सेंसास आन्थाम बय दङ जतन ब तला क्लाय दंखा जय आं फुरुगान उतैसो उसं फुरुगान राजा अमर सोमेंद्र चंद्रनि हार्डवर्ड एमए हार्डवर्ड दङ 1931 नि गाय संखा 70% थुरुकसा 27% हंखाय 1927 के बसंखा 69 बा 27 हंखा बस परसेंट का 96% खनाब्ला हंखा बर त्रिपुरा आगे निसिम 2019 निसिम 10 बा एबान्डान बा बर्तिंनि तंखा बा कुपलुं तंखा सालायतंबा थकेजाक तंबा नोंथ थबाय हिमिया सुदुनि तेज बाय लोको बांखा किरिना कगदा नोंखो मासनायता आइनो माथानाय दुनिया क्या बना किरिया आइन बायसि आं मगोना मक्तिपुरासिन बय मक आइसाबाने सिपिएम न कुलितंब्ला साइतंब्ला बंनि रंग उस्तेपर
ang borong hanya sama la proseson ka CPM ka dotong ka ko CPM na amo ti prasar ke misan nang ta ka tama sakri malai ka se ko goi tabuk agot lo dalan paka kapru manang khaiman abuk osida khaimano ha 10 জায়গা 78 ফাইমা পরে নগো বেরায়া ফাইমা তো জাতি বেরায়া পরে ওয়াসি জয়েনিং অফার সি নিনি ইন্টারভিউ কলিং লেটার ইয়া জয়েনিং সি ওয়াসবে না ফাদি বুং কান তুই ফুনুরানো engka osai sak besak wala leki sukre ang horigan de borom mabbu thari kibina tirpuran gera tirpuran man kan sawla nang ano anno ko file eta khainang dia mangka gosona khaikan na duki phaji dang khumuleng didi ang phaya ri ko for ko phaina ang noi phachir jagano anno ko phai phai ana birokta khlai ang tiprasan birdia chakri khai tama sakni manga ang anel fi songse ble chakri sia ka thangle ang mo chakri khana bung bang saible masa pasa kan suinai to kuinai tai jirani ne sin kartik deborma agri sector officer ani junior ship batak sector officer ka bini senior ka ang tamong ko ha ang mo gazetted officer ko le nangga ko nga cinta ko apun usang sa ba bo mabni felok sing na aw nini mo ko mabni fela nang je BMA pass nini sugod ni boro na gyan kok sakai ni semanu harmoni tamna kring na makhang khabing ripan bugan chari manu ain kring bo sijag logic kring ka bo mukmui to fa saito manu Fiaban nang ha kasa ko angku su koton khang ekdom boro koton ka mangka nori no mudini gana him ka ganang si ka thaka abulan ta sadi nang abo thangi sadi oti prau ko ayong la kata balti ti kheler ka ti ha thang oti khoksu tu kan kata pum apang di dunia busuktor সমুদ্র busuktor thangna di ang arab sagar thangna kebla arab sara ang jokhon 50 টাকা থান আড়াই ঘন্টা ওয়াট দিবি হপ্তাবরান পৃথিবী নুহলিয়া gan nang apti beberai khang bere phege jika arab sagarok কাজে করে বঙ্গোপসাগর আরব সাগরক বাংলা হওয়া তোমরা পটেঙ্গা নদী কক্সবাজার নদী তুই সমুদ্র দেওয়ার বেড়ে ফিজাক খকসে বলেছে जों थांनाय पुलिस कत पुलिस যত না ইম্পর্টেন্ট সামনে দিছে মান আনো তিনি মেবার জমাতে খাই তো আংসো ব পর্যন্ত 3 বার ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট রিজেং ফুর বাস আং খাগে মানতা নংনি থাঙ্গে ফয় পুতুর হজাকা ছুইনাই যাবো বুনামারি ওয়াম লবনা সোंनाय না মামান কাফর संका माइया साइट हरिदन देबनो যদি ইন্টারন্যাশনাল পার্ক বা আমেরিকা তে থাঙ্গै ব কনভিন্স খাই ব ইন্ডিয়া পাই খাউর ফেন তেইসা সাইনা আপনি সিরি প্রমাণ দিল তাও আং মায়াखौ তবে তাও খাই লামালে খাইতে দেখাং ব অপারেশন দ সিরি কাছে যোগেন্দ্র জসওয়ান দङ এনএলটি ফাউন্ডার ব বাই কিনি जिं চেংলাই মেবলে ব ফাইও গো আপ্রো তাবলে ব ফাইকা তাবো কিনি হের খাইন নিসাল ইকো তাবো আনো টিম কো খাইনা কক সাদে ব্রো নাইনে দিগো নাইদে ইকো বিন অপোস্টল জসওয়ান তিন বার ফাইকা তাবো ব বাই কিনি খাইনা নি কোনো জাতিनि বিরুদ্ধে थांगा आं राष्ट्र संकक सानाय बा इंडियानि बिरुद्ध आं साया सुदु मुसुसि क्लारिफाइ छि जों इंडियानाव चिनि जस्टिस बगे सेveral टाइम डकुमेंट जत तथ्य बिक्ति रेखा but they are not taking carefully our response our matter fear we are going to abolish from our homeland tam what is the day ko buka sa bro Joshua ang tabuk to news ko to kai aboni bang sanema ke sini borok harmoni khana to topan nang ya kata dina je sadane khana to gya gitar baji subna to begon khana pro ka uf khana musu ra to gya ang bagina hari jan jan telen chamla yi social justice abo kono tirpuran ko baya indian is সংবিধান preamble botongo yang justice se temo ara tinta ta socio economics political nei bisar justice phaisiri directive principle state law order khaijak ar otom tong directive principle state policy 38 article korna ji strongly dara was a word jato to strike their socio economics according to the order of social gachin khabor ka tamu pokthama ke basa boto bo salai be bote samana hine chini ta sura sura an bondu no sai tanga bo bung bo masai dot law fel phai bo sai to be 31 samana hine tabu ka 31 tangai terong khabro ta khokra ga tabu ngase boyos apni samsya ngar hangte ba angle anusunka 1 tarikh kok thangna khnai na yang saka ani angko hangkai kurini tola tongnai 10 ole la phalai ng sairaka tv abo tem bisana apru phaijaga bo tini bor oro dodin o report tabu kurei ya kana no gore makhmon ga ang sairaro abo bakabani kisu gore ga baksa ka tabu phaikan kana jara bijibi samother ka baji to ang sa abo tonthor kisu kure ro tamangka sigade budika lebere musalai mahai yang salah beri bawa salah kam kakak beri kamar deras naik hemat sedang tahu tak apa ni jiwa apa cahaya mata yang beri gana fajar gay musai teman ah cuma teman sesuatu apa kisu anak anak kiri belai hambai bagaimana anak BJP mana dok ang kolombo
BJP rok phau phaikan ano sabo saka na bona harka even ang tin so onek top leader ang saka even tabani elected nai boban nagorok several time phaika bobo saka no dara nangam tike sasung tonge anglak CPM leader mano saka ni muti sasung unta benglak ka tipramo thaka blano da pasabdan hamba bobagra ni tongaba tabu bobi bobagra efan da bobagra bongsa uthiba history live mahani ang sepula sang raja praja ekatoga hamara mangmok se pura hoan sanai borok ni thamala aro khaibelana suile dam se mano angla dam manjalia kagos podro rika abo dam jalia omo changa daga fiok usang kasini takuk apon sai jaka nang phayong abo boro boro jisun kok seka omok seka are takok ang jisun kok sagan sama bela kaham ka sayati sagan sama ni kedo sai nam bai sawma saborang jisun kok kwachi saya ku gasun ka bela hambai te abon tinrok ang BJP serasar kana bela pheba rasrani soha nang bosita sekal ma semakani song itu boro tong sai ma fundamental right porikna labo phaji porikna labo saran law bai sarang ka ang tonglia noro jisu pa sai tongli without law ang ka tongmantalia ang ka ana buino all dani fake dan fake malak fake din thanai fake maka FS gas ingka fake mane ka boga gutala engka te kesa FSC ti ma fake maka so ka bin karon o borok dofani karon mi thang snaita region kabone bagai na sabok sung je dofani je kono রাষ্ট্র শাসন খাইনে বিনি বসতা শিকার কাছে খাইনাই নাই ইকোনমি ফান্ডা আর্টিকেল 51 পরিনা আংনো খাইওয়ার আব পরি খাইনো আংনো রবাই মথাংনা ইক আগै তমারি fundamental duties 51A part 4A sekade fundamental duties 51A khainar bari it should be duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideas and institution, the national flags and national anthem. To cherish omon time asu kabang ma ke joti tong ka por liya ngo ha ga jodi salana ga sing horo pa lai sinu engkai sing nagorik ke jakon tabu congress sang kono obedience ma khanin ngar aja pa jajon khlai kai nona arrest khane kun bepari rastrodri engka sing khai rastrodri case ma sai phika 149 147 to 125 arms act omong somok dajabe kasu ko goising analytic khlai pro 92 yang sedemon produk ulta pom khaija ka ulta yakung khair ka yang wai faklai ro rokti kharo kan ka soklai kan no dui tin second ba yang kan thui ko sama ba khairo bu ban nu kan kan lo ka sisa mak tilui ten tam tapal ti bai sisai fa ka tilu jak pok ti sipra para hang jak achung manjak phai ka dokhan bagaina tai buti dokhana khaina baksa nu botam dokhan khlai ka khayan rakuk ning tam khai ka hasok ma hai ka se ko bai tabo ko hai 2000 gari bai hawa ka ki lama pala ki pari to ni kan le hai da o je ran snai ro noka soba sim mobile yakar ba setir ka soga pekro pakara simino comment phale ki sulap kri phaidi ang down phaidi angka ana sadali ga kuno news media wanti prasta phaido asan uble ko gebelai hambai orang kuno BJP dan kasrai pun kala ani duty tabu central state tun kala I have to obey the rules and regulation constitutional abana remedies hambai ekon kadang no zoroni news bai kono Indian constitutional ni bisingo Indian constitution ni bising khoksak je ipasar ni man tai je constitutional solution ba that article 2 and 3 apni bisingo je jong je sanai tongmani hastebo kabangma purum gei tongmani abo article 2 and 3 ni bisingo bo peani besok nambaro a kabino sumsan kai kini iprasok bagai hamkrai ngai mano amhai bo article number abo implement ke kini hamkrai esa belai hambai jarani news engkai kopin jadi tung phla khai pa sini bisingo kewa mokja kewa tong ja ke munijak angkai to mongnau do bisinuk ja tong thona kisnuk ja gya berci borok sama tunggu yang kelai kai waki toki yang kelai kai pungki siki yang la halang cari kok khana rong katike agi cari prong ma hai tabuk baksa ang nuka sini borok BJP phai ke nei bo tong thoi bagrong tong ayo angka ro ma hanta mo ba ka se ko boi
agi mufuk bai ngkone kerang kathoma hai kholok ni kerang kathoma hai asuk singjak bole borole tong thojana to ani makolo tako jara omo hari ka nai ka ka onora borobo ekdam wana jakha oh o sar bo tong sira buri rok baglai ang abo ka henung mani borobo kang semalia khoya da abasi da semia khoya da nga borobo sung tong sana sin la ka sang kamai thang sana abon no ang wana ka mu buti da sunti kereng rok bai kelas khajagai ba kaisa 5 বছর পর হর হামেশা জিন্দেগি ডেমোক্রেসি বারনি সংবিধান মোতাবেক বিশ্ববাং কাইনা kaisa song mari phainai aro ba bahe ka mana hinam tiro ba ka bor tong laisi na hinro pon ka ba kalim abon wang wana jakpa abon bangkuno lasing masing sang ma buya waswana jaksu tamga abo bos boli dar ba kelas khajagai tiro ba kapkha angkai tabo je singjang mani ko ga abo to asawa sarol agiro ba saga Tipraland sanai IPF tirok botam kaino sab samay no cycle ni saka kanya nang umana 23 saso ang bang no sabai saka je Indian territory bisingo parliament of the bill to jamaka article 3c to hunkai romdi tabu sikim no to phegable nor ora sikim to febron srai srai no sikim jokhon to pro sikim to be associated with Indian pro abo je 36 amendment Act 1975 section 5 within bracket A with effect from 26/4/1975 afro or article 2 by khai buni rasta tabro nikon kata Nepal Indian bare boro finance kai or article 2 by bill 2 by boro associate khai mano abno associate humle man ko boro kai phai hapa kata ko angkai article 3 angkai tabuk je Tripura ni greater Tripura line for separate santo kha article 3 specific jokhon nang drafting khlaipro je kono boror manani ba sang tha kai sing bom bohna pa masable baban narang pasri gerari tani gerang angka ani kaisa sleeper pa nang toka angkai bafro ka o paso sugu bosu sleeper na bosu 300 pa 600 ka pocket khora gari bar nang nai thik ase tlang hani angkai nang specific ni english kai kok mo tako serai ma sanai angkai tabu borom nang sin kok pini je angkor nang saka no je constitutional solution ni kaisa kok kaisa so article greater Tipraland ba Tipraland aba kentu different gotong kentu pathoko tobo constitutional solution maka so many ways tu ram tabu edisi rijaka abo constitutional solution no মানে বড় বাংলায় কে সাংবিধানিক ভাবে সমাধান সলিউশন এনকে আর্টিকেল 3 বা 3 ni samakai serai কক ano je khepano kaisa area tui compact kaisa language sanak manangka kaisa dormiya bikti pangka ba kaisa eta nini communication area ka hamgui pangka kaisa যেমন ও Andhra Pradesh song Telangana sani thanai ma hai gairone tabo amai compact area tui ka sano gasing Tripura tabo je greater Tripuraland pangpro Tripuraland sanai to pangtun abo সংবিধান ba kono dino abo অবৈধ বা অবৈধান কোনি শেকো ইভেন angabo saitongo tabo kebo jodi no belbari kaisa block ni bini to geographical area tongle a area obosu population tui no kaisa binarok manila block ni bidungarang kaisa map tonai boundary busu nang abono phano gratar ba belbari separate station pano nono kebo indiani kono administrator nono obboid ni maya jeto article 3 tongo tabo je greater Tipraland sanman ba separate station mangkai within the Indian territory sanman kai 3 aratam setom kobor ekhnadi abani kogya baksa ran ona mane ang logically lawfully sagangkai ani ব্যক্তিগত no kajama borjamani ani dharmiya metaram tu jotho kisu sabo nijini khigrala mona ya bokha tang na ya ani siming khigro khimanam aske ma phunglai to anu khable কত শিক্ষিত কত ইঞ্জিনিয়ার কত কিছু প্রকরক আমি ang borong kono jolia tagbo kaisa mang jolia tan jolia ba kaisa nukungo big basa pon to bolai baksa hospital kai thangle ai pan taisa nukung kholai basa bot kai ka ham ma thamai be ga ta khu khu sana ba ka hama sanai nung buji ang to man ang khaina kisu kore nini be pon kan ang bu jo khani sai to nang abo buji na nai ka ta semiya angka ang tabu tam saga ba greater Tipraland ni age waire bai so tamongoi memorandum pon tini sibjara khiklai jegi anga bang sable
neng kaisa memorandum sana ngai tam ni bagai neng memorandum application mai khaja राष्ट्रपति ना क्या तो मेन जो दिन जेकनो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का काय प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सही जगह बिल बोंगे प्रेसिडेंट जेकनो किसी जारी खाया का अब आईनी पर तो इंगे बजदी नो वो जो मंशिल कैसे लंग हाई ओ स्टाम सिल नो कौन सामग्री क्या तो जेकनो फन नंग नाइने ऑफिसर का सिल थाप मा बुलाई बुलाई का अंतर सने मक्के फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरेशन ऑफ एरियाज boundaries or names of the existing state arwo kok bokro setung oro sun kok tam saka formation mane sanamani kaisa katal rajya alteration man damani area damani ba komani boundaries bini boundary khlai name of the existing state bo state ni khoje bokano nekha ningaro ma sanai je present tripura state tongma hoite sung muti area tri kaisa bini area demarcation map taps nambui abo khlai neng tamni bagai semua merona maklai kya neng abaro kasha ko mak samai prostab tangi propose kita eri sidam prostab to mana brokbo bill saimang ya tripura government bill sama ya karan tangi ngakai bill sama ka 380 artikel abono proyek khana kai ekmato parliament sabo angka artikel na tini tripura ni assembly maya karan binara to artikel khrible tripura ni je artikel busta angka sing semano je इनका डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बिना आर्टिकल आ एरिया 51 कभी जैसे 35 से 51 आ जगह से डायरेक्टली 37 से 51 अब स्टेट एक्सरसाइज खाइमानो गासिनी त्रिपुरा वो काय आ एक्सरसाइज खाइपुनो रंग खा आं से माने काय सोनो जे राज्य सालना बागै जे तुम यूनियन कैसे टेरिटरी यूनियन इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम Kabo na Afrika rong ka kabo bagay abo no barba sanay machin baro buja ko gay tabok separate state abo kalay na tingtong kobi sri tabang sagawa bador thanga tini wahan sa paitana man thaman kobi wahan mani ke pai maka o separate sa abo buko wale jino mana wi jino abang abo no sung emotional sap salayo engkai tabe asung ija tini BJP ni policy borok sai tongo राज्य बांग माबाय दाब्ला बांग याब्ले अमित शाह कौन सावो एजेसिनी होम मिनिस्टर तैसे बरम गना नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बसो नों बनो हामजा केंद्र बनो सं सलमान रेखा के बरम गना मस मासानाय एदबा आंगा बसगोन आं बीजेपी ना हामजा को गया का अंता सनेमा का और सराइसे तम से तंबा पार्लियामेंट में बी बाय लॉ पार्लियामेंट रो बाय और पार्लियामेंट सराइसे साथुंदो Parliament may by law form a new state by separation of territory. Separation of a territory ingkat tekad serai. Angomo mutamoti kau borok by kainan bagai proses once we tunggu. Karansi borok bunyi gathon. Full kaimi apa na anto part 1, part 2, part 3, part 4 jara apa na. Asu pore karansi borok semana aja territory semana. Karan pore nagarik satu tiga angman. Baik kesab saw nagarik man. Gatri kau sentuk saka. Bisri fundamental right ga furo kai right ko furo ka singma ko kha bisri kai a part 4 jara por kan kai no right principal state policy ro ka ham kai sing kai no mutamuti je kun leader phano masang drop kai ko no deliberation ma ti ko tini thing english ko mo ko phana thang ma parliament nang book full ta na kai ki cha ain we book tutos ta na wai sri kai le nang afrani ni narendra modi homong modi je अपने आप attention मांगना है ये खाई नंगारा संग तो तुम थोड़ा खतर का हुई जार करा है बैठी है क्या पार्लियामेंट आज सरी यानी कोई आने वो आंसर नहीं क्या है और मनो मजी for a new state separation of territory from by any state by uniting two or more states tabu ramni tab Assam ni agi tongmani Manipur agi ko tongmani je Mizoram tongmani Arunachal Pradesh tongmani Nagaland tongmani Assam Andhra Cinti Tripura 19 engkau ni pada 50 Tripura bo Assam by annexation khane mani apa cimbaro khalia andolon khayai engkai aba kesaka engkai orne ewoso biong ka increase the area of any state increase any area engkai tabuk sung addition ni jokhon mani thanga kai automatic na gerata shabdri efano automatic na o bios ya tango 3 ni bio subsequent bios increase the area of any state sio tango diminish the area of any state diminish makai neng toro
wansa area sing edisi area bebak tomani chini abo khopite bunisi mana abo tawan sudi যখন নিউ স্টেট ফরমেশন কাকা যে মেজরিটি এরিয়া আফর ডেলিমিনেশন কমিশন নাই কমিশন কাকা বড় কমিশন জায়গা হিয়ারিং খাইনাই হিয়ারিং খেলিব যত দিগিনা অঙ্কর ফাই বব গাওসবা বব ভিলেজ কমিটি ওয়ানস কম্পে এরিয়া 50% লাইজাক আফর আউট নিমানো আবনো ন অবখাইক ডিমিনিশ দ্য এরিয়া অফ এনি স্টেট ওকে এডিশন বাহিনো বাউন্ডারি বড় গমানো একা ফারে সি Dia thang altar the boundaries of any state. Altar makata makata habi malokwa. Tahu sini jalan di sakai edisi dua satu rupa kuno jaga apa tahu bukan para area ke 50% kena exit na namai. Bura budi mengu pia sarbengu. Engkara jadi na songkang ka jaga zami jadi teritori pun sarbengu. Je a area bisingo. Bo borong jaga bang pun tara revenue ni kagos roti sasulai belabo. HDM, sekre census, homok jadi tu sasul. Pasuk siang aja gerasro, kaisa ketemu nih. Gabai kai ke, ampere boundary kayu. Iyo kaso, alter the name of any state. Agak perkara yang kasih ketahu state tu bung roy kah gerata tibralen. Apa ikun bung kri. Gerata tibralen bung kar kuno muni jangan kuri ikun arab kisah nak kri. Ang bung mereka apa kuno muni jangan kerabo. Ani lagi. Ang gerata dihias pada mana? Green tibralen pada mana orang? Sekarang beauty tibralen pada nengar kuno maya, apa neng ikabung kajina sesuatu orang iyo setung. Jika apa nabagana apa pertap saka, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president unless where the proposal contained in the bill affect the area boundaries or name of any state. Orang saka tama president o je oma heke joto kisu area kagos potro joto neng oma ke map te phaye dikhangkan ini jot area abo checking taking claim for abo bill money purake president abo assignment ba soi ripe khangkai a samai ke notification jari khlayo ang to tam sijanai ba kabang mase ni tripao nangkhaw mono tui pijus bisa sar yar pathana ba ba o prosedo dai boro mar pathani osida krible bot oboni ko boni ma sanai ble angkai aja gawas greater tipralen chung sanai tang Kau jadi nabo masih maya sama mu yang kai abale bol. Ang sama kai, eji buto busawui. Usang je buto busawui, tangan buto busawui je. Gada je pelan pasir mas mangkan tama abo kai ang maya so abo hai kai maya. Taran tam ni kai system tu tona mai bole. System tu tona nai kaisa. Law ni jemon nang ni nagot tu itu nang ka pai le ka tu pai bet tu na tep rok thapol ti ma nang la. ঠিক omai law ni bo kaisa omai na bini law ni kaisa link tong le sources of law angka bina bo law angkai kedung to angka tabuk sung je separate sai na angko yo age angka robos ka 2 3 so angka 2 3 ta sari 3 ang to safe ra sikim or sai jong le 2s nambai sikim na khaja or to tenong confuse to tong sari ang semia busuk mas hamro ko buzuna kereng kento ang bodon bosko bajalok seminari ang best one year master khai peplo best nya kabla aron father principal ok bai abang kon phutan samaya ang je explain du je bebe boron ko khlayo seminari ko da bajal barigo ang jokhon law khlai phem pore bekaran ka certificate mai ko result bongya ko amai somayo ang thangi bisak lai ka 6,500 ta beton bai ngam tak sene make asa khlayo omo bai tini bang ma borong buji khana ba bujiwan no ni wasugo Parliament ro bathana ke tabuk phari koni kok saka tabuk separate state mana bagai angu sangbo sawo eje ektar boko nang saka tabuk kok sang no jara khanai naji arabang saka je separate state bagai 2011 wo Mayawati jokon Uttar Pradesh mukhyamantri topru anthani map te benang pojong kagos ojon to bo saita state phai proposal pass roka cabinet বিধানসভা পাস করকা প্রস্তাব চিনো বিল আবো এডিশন বিল পাস লাইমিয়া বুঝিস রে আবন তুই সামা বড় আনক বিসিং সাদে আন্ত সাইমান চিনি বাগারা সংগ্রহ
Apur borong le ada ba grata ti lain bil pas ka yo te si ba baji ta yo solo ya ba engka ang mas saka abo ati jadi correction ka sing bunyi thai bunyi da fantai ka sing muni kotok sing seman saya seri engka da susi kita da fatalan ba seri susi da pamakai jina karek poin be sing kok masanai angke sisu kok makai yobna engka ang samake ajago bil ya proposal additional prostab sing tini prostab patoka sano pasanai state government matat rajapal edition bufa sabo rajapal ngang khana ka edition bufa kabilana tribal minister ko baksa sai kisa government tikari mane ko klameno kha aboro le kento abo jara bufa rong satang kai je kono democracy ni system bo ani obo tik dato naji ramne ang tabu bjp ni প্রধানমন্ত্রী ফানো যখন নির্বাচন পাকে ang bjp ni প্রধানমন্ত্রী লিয়া ang 140 কোটি ni প্রধানমন্ত্রী sini mawan sai I am the Prime Minister of the India, all Indian peoples. Saya dah ada ji. Amo jadi wan sukan kesen neng demokrasi no sanman kaimak layu. Kapan neng apa yang kapan borok simino nainai tu ini sekarang kan one side je biru di parti ni jatuh tolak layu bin besar betul susah jatuh kalau tolak layu sana layu sendiri. Enggak ni sama saya mengenai discrimination tanai. Bangla ke baik sih memulok. Kau berapa kali na kusuk hasil ni tanai ta. Kaisa ka tolak kalau kaisa sa kalau jak. Engkau apa na discrimination demokrasi emang एक सिस्टम demokrasi जोने काम कचल खाबा हाइते का हम शासन नि लामा करी फिर demokrasi जदि न तिरानी सिस्टम होगु बाके काय demokrasi कैसा फिलोसोफर बसका democracy is that tyranny of majority people to the minorities ho अथार संग कबारो संग किसनो दंग सखैमा मान ससन खैमानि सासो को माने सराइचारि सासन खैमा सिनि बसो बिना बनो बांग देखा बिना बथिं तो ताउ त्रिपुरा सिं नबायगा kalau Cina hat masa fatam pro fight bang thaka angka ajaga kai sing taw me ko sing tatinari singka cis singka la pura we are going to abolish from our homeland singka Cina han se totally se completely we are going to abolish from our homeland ang tini obo kono chalta sayable o kono wandi khana edba naibla ang kha kai nayo aran tan ko junu kilong mala fran sable ni jo topi ron sing gahma nayo sable ni na ting to bor article min nayule na edba antore ko matabono ta salto loboy free settlement na otong antare mo hai constitution ko chikon ontoto 15-20 tung reference constitution loi ko kotung ik wal constitution toro ika sarawal siap tuta country jat written tung anapotun to collection anyway guy tabuk je separate usang bazar bukhar bajanai rono but tabu bjp phagane chini jara one section ko to thalayu Engkau one section kan no, bawa kaisa BJP supporter. Angwa kaisa dofani kaisa society ni. Once kaham ka ba ang tabuk sipen leader bawa ox mas lainnya. Bawa no ani bawa kani kono asu bawa mas lainnya bile. BJP kani apa ang bono mak kono ang sekarang mau saka. Jer sini Royal Shion tabuk mothani chairman. Ang bono borom khai sak lagi wo. Kento Asukai jasa pano, suino pano no nane di bar bui tok hai rokan kasih pernto, tay na sigia. Ang bawa hai kable, bin thani wo. Tar mana ang aba tau kang saga, borong biar perang tabu kuno norok hai ni sebang sana ya. Piaba, tini jadi no Tripura motor gratal Tripura lain sama ni kerih ni jadi no, ba mulai morakor sambidan kai saka aja sana ya bo, sambidan no bo sia bukan nasi, tong subu. Obo no bade sangsari katini bel bari pangka batini mongya bolok asapa separate santoman aba ino ke bo pulis thang rambai no ta mongi memorandum ri or rastrapati no hike baro man brom dagalat tangen andaman di ko di pundor ko 65000 sinok sema 65000 population ma siara tahun khaitum le ta khumulung je boundary bisingo 65000 pasinglak na thak motamoti sikon ek tahun to inda tabuk ha Barang borok payo, kai angtak sana makai, je usang boto pelka ta boleh sini hak makan saman abul. Engkau ojo dalam reason kok sangat Tripura ojo jadi sagakai, kebo jadi sagakai ang saimano ang sepas haudo. Ang sepaso, ang apa tang sagakai, ang tu banyak seminar thangle. Engkau ang parlimen tin 2003 je parlimen to otol bahari bastu itu je kerajamani 25 বছর পরে 2003 25 বছর ka 27 kali ada pak. Ini kelajak pode akang sesawo. Aprokai tangna delimitation mane seat delimitation kai kana ya.
Africa population tu isi seat tapi isi increasing kaya nai. Engkai samoyo kai ni je population accordingly divide kaya borok system by seat box nai. Engkai sini Tripura ang saman kai ang sigriu by khasabai samaya ang sama kai sini Bharat baiseng hamani je Kanchan Prabha Devi Marja Gemen Sukti Khemale 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 আগে 1950 কাজিয়া করে এঙ্কা 15 অক্টোবর 1949 এঙ্কাই 12 সংবিধান কা 1926 জানুয়ারি এঙ্কাই চিনি ত্রিপুরালে 71 জোড়া কোন নাগরিক নি শনাক্ত খাইজালিয়া কিছু খাইজালিয়া 71 জোড়া ফাতাম বড় ফাইয়ে ক্যালকুলেশন সাইন্টিফিক এবং নিজে রিফিউজি ফাইমানি লিস্ট হ গভর্নমেন্ট লিস্ট হ বেসাবুতু ইবা মানে ভেরিয়েশন খাইয়ে সাইন্টিফিক अंका आबाय खलायैले 62.62.33% अर्थात 37 विधानसभा सीट और बांग्ला हानि किरी करंगे फाइने रिफ्यूजी रिजाखा आबस इनजास्टिस को इनजास्टिस नि माना बागैले नों अमो हायकाय तायाव खलायै तिप्रासर आंथुम थुमायै वानसारा वाय बुट बसावैले समाधानिया अमना ना साजायाखाय सापायदि नों सेजावदि Kotokdi ang समाधान लामा साइ दंगो जों तिरपा साचुंलिया tabung ka internet ni jog sara wal na এক মিনিটই বই সই দंगो সইয়া বাসারি কাছে ক্লিয়ার খা আমেরিকা সই দंगो কাছে ক্লিয়ার খা চায়না সই দंगो কাছে পাকিস্তান সই दंगो जों भारत ba haman ba china omona ba bangala hani kiri korang khar phane rok ba boroni bagai orobo colony samna bagai da sukti sijak tong ba ha ang bokok sable Awal kita siang sini odi kana serai sengya, andra gondra oma bishoga, sikar thana tinggi ngai tongka. Usta khulai lakai thak basak sejagalai silai pelai tongsu. Ang bawa bagi saya pun silai thangai ma ani jatha bai kaisa, engko kaisa sanjibin tong bin busuk, sanjini bin ani yong jatha tlang jago. Angkai belau takar masuk tape bekal cere. Angkai andra gondra ba sesa mese bola besar kabang bi yapan kafir kaba. Wah silai kita kaba garam no bang ka peri taka. Engka perform mesti sigarang masa nai ba. Oma jeda kubi kongang satu botan ani ko. Engka no lokai yang botan kita thapro ri male bui mantulan bo bos lang sama ba. Engka musi tadi thalai ma bo. Ar tadi tang thomble thalai masi. Engka ak mo ko kiri engka ba anda gondra ba nuli ka bi ya phatek diklai diklai wasip buk sari ka boy. Gang tang okong na sa ka sin ka apti ke mai tongai ko tak bo. Abon hiti mana bagai ang sai tong hega Anon ang sineso, Montri MLA sanam ni bagaya. English like I am not thinking for election, assembly election, jakune election ya. I am thinking for my future generation. Ang saiman tong bia. Ang tin tibrasa asa saiman ka, ang one guri ka, sin tibrasa tabo tacanik jahas subsal tu. Tacanik jahas. Ha? 1912 Kristaba. Datera Kristaba no ha matong. Tong totok sa totok. Biar sabo musong latong bisung kayang go arai haja borok athan abor tacher udo tong ayo angkai yang ka kelugi tongka ko pilot saka pon sotorong ma pon bor ayang talai tong thole polar diri sarloi ma ble anti udo katalong ka to jaga angdang ri gana angka jama katal hani un khaina homogre salaidla angkai be yang khaila kelugi tong geses kasini bota bawa ha na dofa sairwano kaisa na basanti ka angkai bresida tiket ni bagai jakha bano madukong thomni tholai wal makhang solai gejana koile jakha groupizm khlai tiket abai mantri MLA salai kan kaina paikha lai thangkanu khabla sung IPP sara Tripura ko note ground sikrei kathingna jaga sikrei susi sidro banglai mahai susi klai jaga rekha IPF ti khaya angkai paharsta kasri 2000 sana angno jokhon 2000 sana IPF ti khumlong ang tong rana sau khoroksa ang bobang sari mono ex minister tak boy ex minister kata ko gani ang phayung no bonang tak pon ko bana salsa sin da de bro koloni o ul councilor ding sabo nang ti prasanta ko si sidian so hai apur borok si so ai nang borok da fanta ko si so ang tak tam to hosasan na bangali hingkai to horidan de ma baika hon to horidan bangali ba sai pan ni bangali to fan na abam sing sang silai di phine borok khum moni ko thaya sari ba bina basang hosa thimale ble Nang media pada kata yang
mati sari chino sarai kauno chini boram garang ex minister Mebar Kumar Jomati anang phiyung bo mono ko ta tan tola bo apro borok da de be laptop na le sati tung ana opse ei dakona o apro khumulunga press kaisa khani offset khaima nang to nukuna abo ke ang tuno ejen gir man ba ang sashi maya asa na phil go ang kun joga jokrei apro ang nogos krei oboni saki kubune sarga bupen debar mahan takase khumulung to bono sungui de bosi sawo aro sheet for John printer seja mo sabo ni ab bikopano sangkai a borla sawa ka krei anga pro krei anga lo phaje bitina phai phai duani ko ngkai no telephone number kai phika angka ba wa khase se an number lan ka pro len phone chi angka ba phone ta jino khayu sano tawo e thari ne bobin ta da rosib rahjla bikopano ni हरिंदर वर्मा अंकल सो इंडिया टा है अंकल थोड़ा थोड़ा था है हाँ तुम्हारा नाम में वारेन हुआ है जो गबाक्स कुलिखा बा दिनो लकुबिको आंग ऑफिस ना नाते मसे कुलिखा वारेन सिंह का बाकी बाकी दिसने बले अंकल सर क्यों किस लिए इसका हाँ तुमने जो साइन बोर्ड लगा के रखा इसमें प्रिंटर ऐसे ऐसे करके उनका ऑफिस का सर आंगा वो जो दिया सही अंतन डॉक्यूमेंटेड तो हाँ डॉक्यूमेंट था तो अंकल ना मेरे से नंगा नरो बाइरस का माफिया सो एक खादी अंका आं सासिंग थाना सा लगे थाना को स्टेज करिका अंका आप जगह वो सर कहां पे आना पड़ेगा अंका सो आसान राइफल मते मते हेडक्वार्टर फाइदी नों सिटी सरगिर आवाज मते मते गवर्नर हाउस गाना शिव अंका बा आरो माफिया बाटा मिसिम भाइगा केंटो न थाना एरेस्ट खाना बाकी थाना सो ओ मा अंका बरो जद किरिबले नों जे आबो हाके तामा नों अतो कागज पत्र ग्राफ दिखाइतो नि सो आबो हेंग मे सो अंका कागज पत्र नि आरन अमोक समोक तो मनी जतनी लाइसेंस तो माने इंडस्ट्री नि जत किसी पॉल्यूशन तो मारो फाइल क्लांगे मासुट जा खाता किरि तक दाने बिरिया कसाका जदिन रेस एर सके खजादे के उकिल है तो मुति उकिल रम नि पुर मासाका गा गेट सका गना बसा त गेट बानो मो सजा गेट नंसु तो फजे आं फरिदन दे बरमा ब्रिगेडियर मुति बिके पनवर साव गन का नाग लगले रहर सो अंगा थांगे आं तो बाका गाय तक लजन नंग मो हिस्ट्री के मासो को बिनो बा थांग साइड गन कनो लाइर प्रकाश नों द हरिदन दे बरमा हा मुसुमनि सब बनो यांग बस को हापेन वासन को जक टुबि को सुबजक आना मुसुमनि ग्रासो बिनो ऑफिस बिनो स्टाइल अप्रिसि ग्रेजुएशन क्रिया प्रो अंगा सो आना सका नंता नि बे कागज फुं दिका फुं बक्या ठीक है सर न वारेन मुक्तो ग्रा का बाहिले अलकासरी नि गत एनजी तो टंग दा एनजी काले तु एक तु जग्या न हाती भाषा बिसिं एनजी रेजिस्टर बायदि आं न आसा एफएल नि सिभिक एक्शन फान होते बसु दांग नि तो पटो नायबिखा नि जत जे प्रिंट ग्राफिक न पटन बाजार प्रिंट ग्राफिक न थांनाय ताबु बनो हां पटन बाजार प्रिंट ग्राफिक्स तो आरो जे जत ऑप्शन मेसिन कोटेशन न जत काटिंग मेसिन तो उनका नायबिखा खुसिंगा बो हंका नंग मजो तो जत जर से अंकुल से नंग दरगा से हंका ताम सिने बसिरा का तो दा मति मति डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल शिलं हेडक्वार्टर मति मति बस सिरबायका अमना क्लाइ सिदि जे शिप एक्शन फान हिनि बनवासे बिन पियानो दिगना हरै ठक बरoi चिनि कमते मते नेवासन अब कास्टिक क्लास रका सुदो अमन दङ अमन न फर्मेट रका नङ जगा अंग सुजाइलि बुम रेसेस नम्बर दि ताबनो एनक्लोज करिसिलि बस रिरेखा सेंटर फैजा आगो दक्सा जगन माना थाङा केन आपुर केन फायसिनि बलंनि बिसमहन देबरमानि बुता बाना सौ आं लगि तनि आकेल नङरो बुइबे केना त मंगलाक एकरा फाय साफायो ओबो फाय साफाय आं सागा सावनाति नाय इवेंट अफ खाजो तो बिपिन देबरमा पास्टर बो पजन साव आनंदारि कबिसगा साइमालि आं सेसे मेसगाय सयखाय आं रिपोर्ट आबो तो सिंग संसाव ओंखाय आमाय केनय को आनो खारिका बथाना नायखा तंखा बिथन थिगम आं फैयो ओंखाय सेसे आं खार फेकत तांलाय जका आनि बुमु रां थम सालायखा हरिदन देबा रिरि खारां आंगै सावलो जेर आं रिनाय रो ओ सामनि यागो जाफारका नरम थारि सिटा दं गाय जे जों बर्थमा बुदुक मानसि इको साव आंताय बुंसौ बर्थमा बुदुकनि नेता अंका दंगो बिनाय देब्रा लिंगिसि अफिसार बनो रमैदे आरो रिसि सेक्रेटारि दंगो आरो तो हरिदन देबन को लिंक रे अंका बरकसि बिसि दां कलेक्शन खालायका रेजिस्ट्रेशन बागै अंका जों तो बरक टेनेस सोसाइटी अंका बनि प्रेसिडेंट खगन थैचांका ट्रेजारि इंका तामिलन देबनो साइकेल मिगार काय खंग दं थांसिगोन जे आबो जतन केस ने आं 47 दिन जला माहापा केबे इनकर केस से मेसा माखा ना आर किस करि का दिस मिस केस क्लीन चिट लाव न
तफान त्रिपुरा सराव जेखेबानो मुंसा ओ हरिजन डेभलपमेंट ना सिसमालि तब आगे ओसिनि मेवा पाखु सामा हाय नंते बरक दा फान्ता सासदि kan tak tahu tabu bot ang ti prasa ta sasini ka asik advice de kai tam da fan sasani ang tore eman kono negative poksa ke able bogung barane pila sekang je kono problem ka bihik bo sai buma bo pha jaga সম্পত্তি বাগলাই ন কাইসা কথা বলে গে বিচার সীমা সানাই বলে আং আমন কে সোশ্যাল জাস্টিস মানে বি ব্যাপার তি আসানে সি ইনজাস্টিস কাইজাকা অবনা তিনি তিনি যে ত্রিপুরা মথনি চেয়ারম্যান গরম গনাং প্রদুত জি হ্যাঁ বইখানে বখাতাম বন বগা তাকিলিয়া আঙাবো বগা মাংকাই কাছে লয়ার গে কাছে অবিধানিক ভাবে আং সাইতম সোশ্যাল ভাবে আং খাইবা ন লফুলি কাং বন তাব রাজা হিমালয়া কারণ ভারতবর্ষ 575 রাজাও কে রাজানি ছিদমান বা কিং নাই আই মিস্টার কিং দিস দে গনে মাস হিমালয়া বলে এনকা আং তাও যদি লিগালি হিনকা আং বনবে কিন্তু পার্সোনালি নং বা আংকুল সাং কা নন সম্মান খাইনা বাগাই দাদা ইই বাবা ইই হিনানি বাবু ইই হিনা বুং সারাবাত লবা হিনাই বলে আবার কোন ব্যাপারে কিন্তু আনো যখন বসে আসকে আনব তাম খাই কে না সিগ মানজালিয়া খাবা আং বন টাকা সম্মান খাইয়া বন আং তাও সব বরম গনাং বং হিনো প্রদু জি মা হিন্দি জিঙ্গা পাই খাবলে মুদি জি হিমা থাসা বাইনা মুদি প্রদ মতে পাই হা নি খুজি মাতাংলে angka produk kisurji anggono tam sakaba nungno leadership nungno hani balik sakaba nungno bongsador ba kento hani malik ya nung bongsador si nung tabu jodi gণতন্ত্র hani malik nungka ba nung 310 no pangthak sini kokhe sawer rehor manle no nung tabu democracy ka single buni malik si no to ijoto na sin di prasara ta okhijak kangjak thokjak na thokjak ek somoy ang serai pulagi हेमा मालनि बयस आनलाय बसो करांना कम से कम 25-26 बছর जों सेराय बं बयरो नुखाबले राजा जानि बयरो आबन नुगैनो बं फटो पाइनो खाइसनो आं सिक्ला फटो आबां दिन तांगो मेडियासा रियलम गसदि अबतन त साजियाबले एके ताबुक सिनि प्रदुत जिना चिन्ता फरा हमजा आबां कुनदिन बुलिया करेक्ट आं हमजा करले आनि खुफि संखरा गाव जब राजा प्रजा एकता होगा एकता होके मांगेगा तो हमारा मांग मकसद पूरा होगा लेकिन ऐसा भी हमारे ऐसा बात हम कहना चाहूंगा जब राजा प्रजा हम अलग करके गणमुक्ति परिषद राष्ट्रतंत्र से गणतंत्र कार्रवाई हुआ था उसी टाइम में अलग हुआ था राजा प्रजा तो हमारा समाज में अभिशाप लगा ना समाना ठीक है आपके आंसर फेने ब्रॉक्स आंसर उल्टा तो यू आर नॉट positive person I always negative ang sa kabuting negative ka tanin baga ana sa engko kabon pura sai khaner ka ang happy humble engko ang asuk homla sari tan ang ko ba fia ba ang bo tabung omo haiken nor menung jana musugia ang ko tusadron nendro pongo tabo ani besaboti ba mangni mak sam tamuti higher education thai ka engineer mangni kha taktai masa agree besi second year poritung mu kaje kaje na angaro ani message bo jokon ani god ang believe mane Jesus Christ bini khairong ma babo ta PGT te dui manai regular sakling ja ang ka sawin ta khang personal bo chikon mikon ang kento criminal court case khaya ang khai ta ma LA bo samne seman tiprasa khaya tiprasa kang kiroru ang kai 10 sini jagar nai to mani ate mang khayu ta ba anta jiges to mani jodro pai khang ka saklayo ang omai kicing misik to nanglak asa khlayo masang drok khai 3-4 pola no tak manu angabo media photani samaya ani buddhi ishwar hamari bai kento kobule batung kobui ishwar ni tani joto ha ko kobui no nung darshan bo khlaijago inspiration bo khlaijago abaino tangi mahatma gandhi atma jagba atma ni mahatma tini sing saimano buddhani buddha jokhon bihik besang yak phe gotom buddha isari bobo jokhon buddha gaya phaiye botamka kasa aro bo tamangka ज्ञान मांग खासे दे हा बुद्ध ज्ञान नि जातों ले गाम तीन सानाय मांकाय सुं जेसाबा खादि सत्य तो सिन थान ना न खाय सरी एंगाय ताबो अ सेपरेशन थि तिनि जे मांगमो सखाय तमानि चिन बिसिङो जायगा तमानि आं कयने तिनि नर मेडियाम बिसिं तै जारा खाय बाय थांनाय रक हा अ त्रिपुरा सरक न खाता बाजा बायदि अ चिनि गासा अंको दमा माफा करिनि माफा किसिं ताबु बचिन तंखौ पृथ्वी हा स्वर्ग मत सानाय ईश्वर तंगो हाते नर ना अ बखि सानगे ख्रिस्टान कक्सा थाने तिनि नर महाभारत नायनादि पंचपादन बा कुरु बंश सापाख्या हा जेको बुनिब्ले जों को बिथ दंसरि अ हा सिनि हा
संवांगे ता नस्ल दी हमें हर किस्म का जाति को हम प्यार करता हो, हर लैंग्वेज कहना वालों को हम तारीफ करता हो। तारीफ का मतलब ऐसे नहीं हमारे कोई भी खो जाए, हम खो जाए, वो लोग हमारे खिलाफ में हर हमेशा कोई भी कामयाब करके रहो, ऐसा हम नहीं चाहता हूँ। हम हर इंडिया का तारीफ करता हूँ, हर इंसान को तारीफ करता हूँ, हर इंसान का न्याय विचार चाहिए। तो हमारा ठीक पर ऐसा अन्याय हुआ, यह तो कोई गलत बात नहीं है। हमारा जो बांग्लादेश आया भाया, हमारा वो भी बहुत बहुत मुसीबत में फंस के आया, उसे भी जीना जरूरत है, उसको भी जीना मकसद दीजिए। हम भाई भाई बल का आया, हर हमेशा भाई भाई करके रहना होगा। क्या पहाड़ी, क्या बांग्लादेश, क्या पंजाबी, क्या बेर, हर इंसान का हम तारीफ करता हो। हर इंसान का रहना के लिए इंडिया में बंदोबस्त होगा, क्योंकि आंको बरो बांग्ला में ऐसे बोलना चल रहा संग बक्सा साबले विदेशी वितरण आंग सका आकार खिबिड़ी आकार हटा दो, वितरण नहीं चाहिए, वितरण चाहिए, प्रसाद वितरण में है। इंसान त्रिपुरा में 17 राज्य में थोड़ा बढ़ गया, इसीलिए थोड़ा अभी कम से कम यूपी में लौट जाइए, रुपया तो डाल रहा है, ताकि बजट फाइट हम थोड़ा इधर उधर करो। इंसान अभी प्यार से, सच्चा से, दिल से, खुद से जीना चाहो तो हमारे लिए भी अच्छा भला सोचो। आनी को खाइसी नों कसं कसं तनांग बिनो कसं का तनारी आ को ना गेबो सकाबले रानो ताव सिं ताखुन र नरो बाय कक साइदका ताबुन सिं ताखुन न खथां वाला साला सरिकले फे गुनै जाइसरी प्राबुस मै फे चेकिंग ले फेसरी का आबो तन कसं कसं खाए मेरे भाई और बहनों, ये मेरे हक है, ये मेरे जमीन है, ये मेरे अधिकार है, ये मेरे रहने का घर, अब ये आपका रहने का घर। वहां ताखुर खा फेमा तो त्रिपुरा तंगा फेमियाबले बर रिफ्यूजी किरिक्रम बा रिफ्यूजी मतो इंटरनेशनल लॉ मतो तंगा शेल्टर रिखा रांग रिखा फान रिखा सारिका एंकाय बरनी तो राष्ट्र क्रिबिया राज्य भी है, राष्ट्र भी है। बरनी ब्रिटिश और विभक्त तीन भाग नहीं था, एस्पार होना चाहिए। लेकिन त्रिपुरा में रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न में रहेगा, इंडिया भी कहीं में रहेगा, तो वो भी मुसीबत खिलाफ बात सुनते रहा है। तम सजा बेंगलोर थांग बांग्लादेशी, मुंबई थांग टिकरी पत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान है ना। सबसे भारत स्वाधीनतार मध्य रक्त फांसी समस्त किछु टैक्स के करेছেন বাঙালি জাতি। বাঙালি জাতিকে বাদ দিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ইতিহাস হইতেই পারে না। বাঙালি জাতিকে নিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ন্যাশনাল পার্টি হইতেই পারে না, জাতীয় পার্টি হইতেই পারে না। আজকে কংগ্রেসের সৃষ্টির প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? বাঙালি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 1885 খ্রিস্টাব্দে। এরপরে যে আমাদের এখানে যে বিজেপি ভারত শাসন চালাচ্ছে, এই বৃহৎ পার্টি কে প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি কাশ্মীর জেলে গিয়েছেন, এই হয়েছেন সে হয়েছেন, প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কাজেই প্রত্যেকটি জাত পার্টি নিয়ে আমরা রাজনীতি করা অত্যন্ত ভুল। आंसिन त्रिपुरा सानायो जों आंचलिक पार्टी मा पर्यन्त एमलखा आंचलिक खाता कबैनो लखाय ओ सदर कासे सदर आइनानि बा इगा ताबो आबने उदाहरण कासे सिनो सिनि ख्रिस्टान बिसिङाना सदर नॉर्थ नि कासे एसोसिएशन तमन ता खुमुलुं बाय कागलाय कक बानाय तेंदबा माने आसेका आंचलिक थांका रीजनल स्मॉलेस्ट सिनि बखाति फिल्म थांका ताको गाबो बाय हाया बा काम सानाय मैया जों किस ब्रॉड सिनि अधिकार खरबों का खाटों का इंग्लिश का डिसरिगार्डेड आइसोलेटेड डिटेन एंड इनजस्टिस है। हाँ सेल इनजस्टिस खासं अब ना तेरे माना बैसन तक जस्टिस दी फाइट माखाने अब थाने बा आगे सो महाराष्ट्र का लास्ट फाइट 2023 इलेक्शन नासिंग तो हाबला आंको न पार्टी आना सफाय गाबला सेवरल पार्टी आना खाय प्रपोज सिगा नंग त मोटामोटी ताखो बरो आं त न बय समय सो नंग सोशल मोटो इन्फ्लुएंस पार्टी चीनी पार्टी फाइनाना टिकेट देना सका आं सका पार्टी खले आं एमएलए ना दाना सका मुख्यमंत्री इनका आं ताम खाने आं नुगै तो आनी दसरा दे मुख्यमंत्री ना किछ खैमालां लिया बखाय प्रो सिंगल पोस्ट ना रिजर्वेशन काय अब एसटी रंग मारनाय कक्राझार मा पर्यन्त बथामेका मानिक सरकार फिरसिगा सर्कुलर कैबिनेट पास खैसिगा ताखै नोंसोरि सुंगिना दिथाङै कपि नायनि दि ट्राइबल एफेयार डिपार्टमेंट सिंगल पोस्ट रंग काय एसटी रंग मारनाय प्राइवेट रिजर्वेशन का जदि न तु सका का न एवरी टॉपिक ती लॉ नीति फाइदे आंनाव साका लैंड लॉ
na ti din na discussion khana phaidi debate phaidi ang jotno ka mane ka buti kai no injustice serial khe abo sakang kai phuisai manglak ang deli digon tarai gun ta thong bui baksan mo cover sini salogo sema thujora khai jefru mukti jama jama mai prokai gari sel to mukti ro laitung tangka wan suk thang ang saiman taka sing puluk tongkha karon tamni kai sini tabo o hau kusung kusung tonarang jaga rokse khas mamang singkai dukho nangi dan nang sari ha angka sek serial tin ya tang taka tini sung jodi no NC kaka tongpro IPL যখন ক্ষমতা ফাইমা লগে লগে যত সিধা মেমোরেন্ডাম দিবই রাজ্য সরকার ন এডিসি বিসিনি যত খাস তমন যত রাই টেলেটমেন্ট মারনাই ইয়া কাই রাই আসাম আগত যত বন খানে 3 মাস বিসিং হংগা কাই বব মন্ত্রী কন্ঠন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সিরিয়াস মাখমু হ্যাঁ সুখ সমর্থন থাকই খাইজা খামু তাকো ওখানে সাপ্লাই স্টার সামান 12 ন 80% আগত নং সেমান শুধু একমাত্র পলিটিক্যাল রাইট সিমিসি গসাই তংলা না পলিটিক্যাল রাইট নিবো শুলে গন ডেমোক্রেসি কা পলিটিক্যাল রাইট ইম্পর্টেন্ট খাইপনা আং সানা মাকে भारत बा हामानि सिगां अबनो आनि ससयन दंगो आनि जतो सेफ मेमोरेन्डाम सेफ दंगो आबो तांवाइ रं साइट दंगो नांखाय न बांग रहमानो आनि मोबाइल न पीडीएफ थाइजा दंगो न मोबाइल आं रगन ट्रान्सफर माने जेकुनो बसखाय आनि मदगो हदि WhatsApp जेकुनो सार्टिफिकेट पानि आं न पीडीएफ बाय सेन्ड कर हनाय आई एम रेडी हदि नों आरो तम 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 मेमोरेन्डाम नि जे हेडलाइन न दंगो ताइ साबमि मेमोरेन्डाम तम तम सा दंग जतो आर्टिकल टाइप फिट खाय दंगो आं पर 184 जन राजा बुमुं रुवानो मेमोरेन्डाम दिल्ली सा थाबसो निन मौ कोटा सिरिदेस कतन छावना आज सका त्रिपुरा सुतर राज्य हो सकते हैं लेकिन हमारा समय से बहुत बढ़िया है बहुत जस्ती है नमा सकले फागन सिंह क्लास टिक टिक बहुत माना खालो यागो बुझका गाबन ताखरो बखर बेला हामबाय ता नमताम सिना जक सिंसरि त्रिपुरा हस्ते वो कमा महाराजा नि सका कक समापन दं महाराजा न सासेगियान माने हा नांजोगमान फानहुं जतो लोको ताबो न हुंचो बन नों बिजेपि बाय पाइजागै दंखा इनि कक सामारक नों जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बायके माननाय बिजेपि फाथिं ताबो जा काम हाके लोको साइतों नामनि फिरो मुं तामनि लायका हामबाय अमरनाथ अमकाय प्रकाश सिंगै प्रकाश जनगण स्लाइ सेंनांगो बिजेपि नों बिजेपि समानि जेकुनो राष्ट्रनि काय जे राष्ट्र वो सालनाय दं बसता शिकार खानांगौ न खाजमान एक नम्बर अंशौ जेकुनो राष्ट्रनि शासकनि तारा न बसता शिकार खाना बागे आबो जेकुनो धर्म शास्त्र सेतंगो अंका ताबो राष्ट्रनि शासक सब बीजेपी फेबा आना जे बीजेपी सामानि इकना दे बीजेपी नि कोनो लीडर थान से मुक्ति बयकरा न दंगो आं 2000 सिना आं बीजेपी मेंबर थिन का आं केन्ट बीजेपी साजे तांनि साजे सरी और काइसां पड़ने माने बंगरो का हम कक से काइसाव कानो स्टेट कमिटी खादिनि स्टेट कमिटी दाम साका ऑल इंडियन रेशियो का 8.01% एसटी दम संका इंडिया वो कबिस का स्टेट कमिटी का तामनाय 49 जन इनका आरो खाना बसक्लाय 4 जन आसी इनका त्रिपुरा वो 4 जन नागालैंड संका नागालैंड तब बंसी मेजॉरिटी बरो के आरो तब नमो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का बंगारो बाद बाकी का फातानि से बीजेपी नि स्टेट कमिटी मा दानाय ब्ले आंवा सुपन सागाब्ले दिलिवो आना कलासे साहारना का जेपी नारफर वर्किंग प्रेसिडेंट बिप्लब जी अप्रूव अकबर रोड ने को बंग जे हेडक्वार्टर गी तमावो आसुक जा हेनबे आं आबो थांया कलबे आबो आथन दिल्ली रक बसरा का सेवरल टाइम आं तंगजगले अंका आं आफु सैसौ आफु सुदिन दासगुप्त अंकाब्लाना त्रिपुरा बीजेपी सभापति एंका जनजाति के गणेश कॉलेज ताबो सादार कॉलेज बुफा सुमिना दिगतो ना कुबुज तो आफुरा आं साबले आना ब्रक साका बतम साका फागन सिंह क्लासेस बखा ऑल इंडियन जनजाति मोर्चानि सभापति एंका बाना हमजाका बाबा अखिल भारतीय आदिवासी विकास प्रेसिडेंट आं तो आरो बासन देबो पार्लियामेंट नि कैंटीन हॉल नंबर 2 अपर रो काइसा कॉन्फ्रेंस हॉल तो सुमिना दि जरा पार्लियामेंट एमपी नो मो आं तो मिदि सिंथ पार्लियामेंट नि कैंटीन नंबर 2 नि हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल साका वो तलाव थांगा का आं तो प्राय न सालायो जे आदिवासी का समस्या समाधान का बारे में कारो हरे खरक राज्य रनि एमपी रो ताबुसिनो अर्जुन मुंडा सारसंग रो ताबुनि नि अर्जुन लाल मीना सं मध्य प्रदेश आं तो उत्तर प्रदेश आं गोबां मा जायगा थांगाब्ले जे आदिवासी रनि जेखान गतंग तेलंगाना नि केरला आरो आदिवासी बनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट पंता विजिट खायका इनका आं पाक सानै माके आना तो बरक सवाब जतन का बीजेपी नो बीजेपी इनका आं सीपीएम को कहा है साबले जतो पाक आं सीपीएम बजासा सीपीएम नि प्रशासन का पके त्रिपुरा जखामा बरक खराब याबला साकाब्ले बर जिसुपा साव नों सारा ताबु कामी कामी वो जेहेतु सेंट्रल होते आबो फाके अंका बरनि दायित्व बरक और त्रिपुरा खायतंबा बर तिनि बेलबारि ब्लक खायदिका
ini ko kona blok khairika chin borok kisal development khawnya dasari ha prasasan khawna sekabla angte be sai tongo taboron ni saka tola sikor blok bai mongya borok blok khai kaisa division khair kangkai division andra khatam khomata tong nini jaga jami allotment mang khomata tongo engkai sin apro division sin borok jodi exam karon disem kakai jaga jami allotment khai par mane right dirang kun byapar ya ain tongo angmo sai tomake haira kaham omo bai jak sai tong 100 বছর 1000 borok khai ta kaham resadi ain tongo abon tibi nor ana proshno khlakang bos dara section joto porikhono delar ekte bejo porikhano obviously BJP angta mo yasak mai ang afro jong phagon sukla se sara sar ma ki jian saka ang BJP ham mai ang ta noi BJP antripran samosa ni BJP jodi no adopt khainang kha habai thaisri tabon norok arabinno kerjon dol phone number norok meeting bai tlang singina dik koi dakhnai dare gon sob boy pa thangtini mala leye Jogendra Singh Punjabi borong ni Aam Aadmi Party ni national ni vice president o boy pa ne kang thang aro iko boy ro mo pa tuan ko mo boy ro anaro 1952 simino tinta buliam 2019 joto rajya sabha lok sabha te bidhan sabha ni joto stadium rotong tinta buliam ganti ko moka buliam butama chiri 1 2 khlai ga bo mondang 10000 ga so malai ka saka parje ka saka are tirpra Aam Aadmi Party thangma aro je kaisa sumon nos kodan saka tam hubung remane aro filtri khaya nang hai borok khlaide nang to jakon lawyer ba ni bo sakata ang saka sar ke sahoga national level to BJP को नन जब आम आदमी पार्टी हमारा समस्या को समाधान करेगा आप स्वीकार करो आपको एजेंडा में लगाइए हम कोशिश करूंगा ठीक है तुम सरी आप को सका तब आंग बरो बीजेपी ना अकोंग आपरो सब आने त्रिपुरा समाज उसांग अंत नायक नेशनल कमिशन फर सिदार ट्राइब्स कबामा बुद्धिजीवी रक बिसि बिसि खगिना देखा त्रिपुरा मथा खाइने र कर्मचारी रक अनेक बुद्धिजीवी रक हरनि अखरार जतो नाय मालायखा केन्टु आबो हयतो मथा खायो रखाय साया बा प्रक्त बीजेपी नि आंध्र थामाब्ला तामो सागाना बरक आंजो खनाय पेखे जतनो जाने हर दफानि काहामनि बागै सिमि चाकमानि बबो लैंग्वेज मुति नांग बर रेखा बर का पिंखा आनो सापरुका 15 मिनिट साटाइम आं सागाब्ले बांग बसिनि जाक्सि झारखंडनि अनंत नायक बिन कार्ड बतंग बानो तक साजा लोकसभानि आगे अ त्रिपुरा बोर्ड इलेक्शन परे फाइदि आं बाय नोंसो आसु कक सालायनाय एबं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बा बाहाय मालाय जामान आं साइक्ला बय तंथा अफ्रां एजे रिफ्यूजी फाइमानि बय क्लां थांगो भारतनि संविधान बय क्लां थांगो टीएलआर एक क्लां थांगो जतो के क्लांगो ताइ तिनि जे बारबा हामानि सेका जे मन क्लां थांगो अरो आगे त्रिपुरा वो बारबा हामान सेका मुसलमान सेका हिंदू वान्दै अरो 10% सि पुंगे जनां यासिबक बक फंबा क्या कविसरे कसिनि बरक अफ्रां जे मालाय बीजेपी नि कजन नातानां नेत्रिनां साया borok samar din khaka por an sajay unai kubi kok samaba personal interest mamang saitom laro nei mani kisu national ba ani ke kuno rupi ang apna saseman boro sau development ke liye क्या प्रकल्प होना चाहिए साकांग सका डेवलपमेंट के लिए रुपया प्रकल्प हर हमेशा इंडिया जब शुरू हुआ त्रिपुरा जब इंडिया का राज्य हुआ उससे लेके तो आप तो रुपया तो आ रहा है लेकिन जगह में नहीं पूछ रहा है ना हाँ सही समय में नहीं पहुंचता है अंका तब आंग सकता इलेक्शन तब विधानसभा फेंका प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति पद कहाँ का ये सही बात है लेकिन आंग सका ब्रो मेरा बात आप सुनेगा 15 मिनट समय ने 1 घंटा 10 मिनट मा खाना बस मा परीक्षा में लखा लबय पन परीक्षा राष्ट्रपति ऐ सकलाई तब 300 200 एक 8 मुसुनि मुसे बिवा मुति तो फिर फुनुका बुझासरी अंका आफ्रिका अब पड़ने का थिंग टोटाने जे कोनो केंद्र शासित तंफुर जदि कोनो किछु इन्सिडेंटल कन्सिक्वेंशियल इंग्लिश बेनो आबाय जदि ऑन रिपोर्ट जदि ना कोनो रंग और डेप्लॉय खजा का कोनो एनबीसी खजा का राष्ट्रपति आबनो जे कोनो संशोधन खजा बिल देहे मानो असिन त्रिपुरा क्लास मानो सिन त्रिपुरा तो तीन तानि मानो का तिनी भारत बा त्रिपुरा हाबु जनसंख्या 5 लाख 10,000 8,000 तो मानी आ पॉपुलेशन सिका 62.00 सिंगल बाबे थुरुकसा दङ अफ्रुबो 24.08% जों जुदि जुखलायका 87% लाइथांगो ए मणिपुरी बिहारी जत थुमपायकांखाय आबो सोशल अर्डर बाटखेरकांखाय हिंदू वानजै मात्र 19,000 अर्थात परसेंटेज बेखाय 7.01% आजरन क फाइदि 31 क आबो तातालुं जखा 31 आन्दाम बय दङ इको एंका तामनि बागा आंसै
Chin Tripura sa hega ka sa tong anthony boy to mo buya sri angkai a census anthony boy to mo joto no bo tolak lai dongka jai ang furukan otai sa usang furukan Raja Ahmad Somendra Chandra ni Harvard MA Harvard ni tongo 1931 ni gai sengkau no 70% thuruksa 27% kai 1927 ke besengka 69 ba 27 hingga besu persen ka 96% kana bla hingga boro Tripura age ni simin 2019 ni simin 10 ba abandan ba bortingi tongkha ba kuplung tongkha salai tongba thokejak tongba nung ta thobai himya suduni test ba loku bangha ki kokda nung ka mas naita ain ma thanai dunia ke bona kiriya ain beshi ang mo gono mokti purasin boy mo kaisa bane CPM nang kuli tongla sai tongla bongi rong step bro ang borong hanya samela ter proseson ka CPM ka dodon ka CPM amau Tripura sar kece misan nang ta ka tama sakri malai ka se ko goi tabuk agot lo dalan paka kapru manang khaiman abuk osida khaimano ha 10 rat jaga 78 khaima pore nogo beranya khaima to jaki beranya pore wasi joining offer si nini interview calling rata ya joining si wasbeno phadi bung kan turi phunurano engka sak wala leki sukre ang horidan de borom buthari kibina Tripura ni gera Tripura man kan sawla nang ano ko file eta khainang dia mangka gosona khai kan duki phaji dang khumuleng di ang phai ri ku phone ku phai na ang noi phachir jagano ang nogo phai phai ana birokta khlai ang Tripura sa birdia chakri khai tama sakni manga ang yana fi songse ble chakri sia ka thangle ang chakri khai nang bung bang sai ble masa pa sai kan nang suinai ku hinai tai jirani ni sin Kartik Deborma agri sector officer ani junior chief batak sector officer ka bini senior ka ang tamung khu ha ang gazetted officer khum le nangga khu nga cinta kho apun usang sedeba bo madni felok singna aw nini makolo madni fela nang je BMA pass nini sejagod ni borono gyan kok sakai sai manu har monitor na kring na makhang khabing ripan bugan cari manu ain kring bo sijag logic kring ka bo mukmui to sai to manu phiaban nang ha kasa ko angku jo koton khang ekdom boro koton ka makang nori mudini gana him ka ganang si ka thaka ablan ta sadi nengabo tangi sari oti prau ko yang la kata balti ti kheler ga ya hatango oti khoksu tu kan kata pum apang di dunia besutor সমুদ্র বসুত থানাই দি আং আরব সাগর থানাই কেবল আরব সাগর আং যখন 50 টাকা থান আড়াই ঘন্টা ওয়াট দিবি হাফ রান পৃথিবী নুহলিয়া গান নাতে বেবরাই খাং বেরে ফেকে বিশেষ আরব সাগর কাজে করে বঙ্গোপসাগর আরব সাগর বাংলা হত তোমরা পটেঙ্গা নদী কক্সবাজার নদী তুই সমুদ্র দেওয়ার বেরে ফেজাক কক্সে ব্লেসেন जों थांनाय पुलिसा कत पुलिसा जतनो इम्पोर्टेन्ट सामरि सैमान आनो तिनि मेबार जमाते खानाय तनो सात आंसौ ब पर्यन्त 3 बार इन्टारनेशनल पासपोर्ट रिजेक्ट फुर बास आं खागे मानता नंगनि थांगे फय कुतुर हजाका सुंगिनाय जाबु बुनामारि वाम लबना सुंनाय लबा मामान काफर संका माइया साइतो हरिदन देबनो जदि इन्टारनेशनल पार्क बा अमेरिका थांगै ब कन्विन्स खायो ब इन्डिया पाइ खाउ फेन्टेसा साइना आपसि सिरि प्रवान दिदो ताव आं मायाखौ तबे ताव खाय लामाले खाय देखां बाफो संदो सिरि कासे जोगेन्द्र जसवान दङ एनएलटी फाउन्डार बबाय किनि जिं सेंलाय मेबले ब फायो गफ्रो ताबले ब फायके ताबो किनि हेर खायन निसले इको ताबो आनो तीन मा कखेना कखसे ब्रो नायने दिगो नायदि इको बिन अपोस्टल जसवान तीन बार फायके ताबो बबाय किनि खायने कोनो जातिनि बिरुद थांगा आं रासो कखसा बा इंडियन बिरुद आं सैया सुदो मुससे क्लारिफाइ छि जों इंडिया नाव चिनि जस्टिस बगे सेveral टाइम डकुमेंट जत तथ्य बिक्ति लिखा but they are not taking carefully our response, our matter. Here we are going to abolish from our homeland. Tam what is the day of Kasaka bro, Joshua? Ang tabuk to is to. Guy aboni bang sanema ke. Sini borok. Harmony khato to pan nang yakat rina je sadene khato gya. Gitar baji suna to bugon khapro ka uf khramusu rato gya. Ang bagina hari jan telen cham la ye. Social justice. Abo kono Tripura kok biya Indian is संविधान preamble बतंग यांगो justice से तंगो आरो तीनटा दबा socio economics political nei bisar justice फाइसिरि डाइरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑर्डर खाइजाक आर ओतम तंग डाइरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 38 आर्टिकल करना जी strongly दाबा वासे वार्ड जतो to strike their socio economics according to the order of social गचिन खाबो रखतामु पखथामा के बासो Boto bos alai biya bauti samana ini sini tas sura sura an bondono sai tanga bau bung
Masai dotol lalu fel hai bos saja habe 31 mana ini tabu ke 31 tangai terong kabel takok okra enggak tahu ngasih boy satu sama sangar hang terba angle anusun ka 1 tarik kok thangno khnai na yang saka ani angko hangkai kurini tola tongnai 10 ole la phala yang sadaka TV abo TM bisanel wafru phaja botini bor oro dodin o report tabu kurei ya kan nang no gore makhmon enggak ang sada ro abo bakabane kisu kurei enggak baksa ka tabu phai kan kan যারা বিজেপি সমর্থক বাজি খেলান তখন আংসা আবার পঞ্চাশ কিছু করে তামাখা সেখানে বুনিকা লেবারে মশালাই মাহাই yang salah beri bawa salah kaham kakak beri kaham deras naik hemat sedang mata mata kah niji bawa sih halai mata yang beri gana pajak gay musai cuma 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 tapi kisu anak anak kiri belai hambai bagaimana anak BJP mana dok angkolomo BJP rok pau pakai anak sabo saka nabu naharka even ang tinsau অনেক টপ লিডার আনো সাকা even tabani elected nai boban nagorok several time phaikia bobo saka no dara nangam tike sasung tonge anglak CPM leader bano saka nimuti sasung untama benglak ka tipramo thaka blano da pasabdan hamba bobagra ni tongaba tabu bobibagra efan to bobagra bongsa uthiba history live mahani ang sepila sang raja prajab ekatoga hamara mangmok se pura hoan sanai borok ni thamala aro khabelana suile dam simano ang dam mandalia kagos podro rika abo dam jalia omo changa da fiok usang kasini takuk apon sai jaka nang phayong abo boro boro jisun kok se ka omok se ka are takuk ang jisun kok sagan sama bela ka hamka sayati sagan samani kedo sainam bai sawma sa borang jisun kok pachiba sayaku gasun ka bela hambai te abon tinrok ang BJP sera kana bela Keba rasrani soha nang bosita sekal mas makani songde tu. Boro tong ma fundamental right. Porikhana labo phaji porikhana labo. Karon law by sara angka ang toglia. Noro jisu pasai tong ni without law angka tong mandalia angka ana buino all dai phek dan ro phek mala phek din thanai. Phek maka FSKS ingka phek mane ka boga gutala. Angka te kasa FSCT ma phek maka sokabin karon o borok dofani karon ni thang naita region গাবনে বাগাইনা তাবক সং যে দফানি যে কোনো রাষ্ট্র শাসন খাইনে বিনি বসতা শিকার কাছে খাইনাই নাই ইকোনমি ফান্ডা আর্টিকেল 51 পরিনে আগনো খাইবান আব পরি খাইনো আগনো রকবাই মথাংনা ইক আগै তংরি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস 51 এ পার্ট 4 এ Sekada, fundamental duties 51 a khainar bari it should be duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideas and institution the national flags and national anthem to cherish omon ta mas kabang ma ke joti tong ka porlia mo ha ga jodi salana ga sing horo pa lai sinu engkai sing nagorik je kono tabu congress sang kono evidence ma khanin ngar aje pa জন khlaikai nona arrest khane kun bepari rastrodrohi engka sing khai rastrodrohi case mo sai phika 149 147 to 125 arms act omong somo dajabe kasu ko question analytic khlai pro 92 yang sedemon pro de ulta pon khaija ka ulta yakung khair ka yang wai faklai ro rokti kharo kan ka soklai kan ka no 2-3 second ba yang kan thik ko sama ba hoiro bu banu kan ka no lokasi sama tilui ten tam kapal ti bai sisai fa ka tilu jak tok ti sipra pra hangjak achung manjak phai ka do phan baina tai buti do phana khaina baksanu botam do khan khlai ka khrayan rakuk ningotam khai ka hasok ma hai kasek ko boi tabo ko hai 2000 gari be hawa khaki lama pala ki pari to ni khanle hai da oje ran sne ro no ka soba sim mobile yakra ba setir ka sowa pekro phakra simino comment phale ki sulap kri phai di ang down phai di angka anu sadal ni kuno news media wat ti prasta phai do asan uble ko nge belai hambai orang kun BJP dan ka srai pun kala ani duty tabo central state tun kala I have to obey the rules and regulation constitutional abana remedy hambai ekonom kadang no Zoronic news bain kono Indian constitutional ni bisingo Indian constitution ni bising khoksak je ipasar man tai je constitutional solution ba এটা টিপারলেন article 2 and 3 আপনি বিচিনো যে जों जे सानै दंमानि हास्तेव गोबां गरम गरम गै दंमानि abo article 2 and 3 ni bisingo bo peani busuk nambaro a kadino sumsan kai kini iprasok bagai hamkrai ngai mano am hai bo article nambaro abo
जों इमप्लिमेन्ट खालामो जोंनि हामखाय एसा बेलाय हामबाय जारानि निउस ओंखाय कफिन दिनै तंफ्ला खायफा सिनि बिसिङाव केव मगजा केव तंजा केव मोनैजाक आंखायथ' मगनाव दब बिसिनुक जाया तंथाव किसनुक जाया बेरसि बर' sama tunggu yang kelaikai waki toki yang kelaikai pungki siki yang lah halang-halang cerai kok hanya orang katiki agi cerai prung hai tabuk baksa ang nuka sini borok BJP faike nei bo tongthoi bagrong tongayo angka ro ma hanta mo ba kasai ko boi agi mufuk bai ingko nei karang kathoma hai holok nei karang kathoma hai asuk singjagule borole tongthojana to anima kolota ko ngai omo harika nai kaka ko onora borobo ekdam wana jawka oh sar bo tong sena buri ro baglai anga ka henung mani borobo kang semalia khoya da abasi da semia khoya da nga borobo sung bo tong sena sin la ka sang kamai thang sena abon no ang wana ka mo buti rasniti kereng ro bai kelas khajagai ba kaisa 5 বছর পর হর হামেশা जिंदगी डेमोक्रेसी भारतनि संविधान मुताबिक बिसबां कायनो काया सं मारि फायनाय आरो बाहे कमाना हिना तिरबो का बर दंलायसिना हिनरो पन का कालेम आबन मा wana jakpa abon bangkuno lasima singsang ma buya was wana jaksu tamga abo bos boli darok kelas khaja tirok kapkha angkai tawo je singjang mani ko ga to asaha sarol agiro waksaga agi tipraland sanai IPF tirok botam kaino sab samay no cycle ni saka kanya nangu mana 23 saso angbang no sabai saka je Indian territory bisingo parliament of the bill to maka article 3C to hunkai rondi tabu sikim no to phigable nor ora sikim to febron sai no sikim jokhon to bor sikim to be associated with Indian puro abo je 36 amendment Act 1975 Section 5 within bracket A with effect from 26/1975 afro or article 2 by kai bunyi rasta tabro nikon kota Nepal Indian bare boro finance kai or article 2 by bill 2 by boro associate kai mano abno associate humle man ko boro kai phai ha pa yata ko angkai article 3 kai tabuk je Tripura ni greater Tripura line for separate santo ka amaka article 3 specific যখন নং ড্রাফটিং খাইপ্রো যে কোনো বড় রক মানানি বা সান থাকায় जों বম বহন ফা মাসাবলে बाबान orang pasuri gerari tani gerang angka ani kaisa slipper pa yang toka angkai bafruka o paso sugu besuk slipper na besuk 300 pa 600 ka pocket khora gari bar nangai ঠিক আছে lang hani angkai nang specific ni english kai kok to mo ko serai ma sanai angkai tabu borom nang sin kok pini je angkor nang sakana je constitutional solution ni kaisa kok kaisa so article greater Tripuraland ba Tripuraland aba কিন্তু different to difference গতং কিন্তু পার্থক্য পাবো constitutional solution maka so many ways to ron tabo edisi rijaka abo constitutional solution no মানে বড় ভাই বাংলায় কায় সাংবিধানিক ভাবে সমাধান সলিউশন এনকে আর্টিকেল 3 বা 3 ni samakai serai কক আনা যে খেপনা কাইসা এরিয়া তুই কম্প্যাক্ট কাইসা ল্যাঙ্গুয়েজ সানাত মানকা কাইসা ধর্মীয় ব্যক্তি পাঙ্কা বা কাইসা একটা নিনি কমিউনিকেশন এরিয়া কা হামগুই পাঙ্কা কাইসা যেমন ও অন্ধ্র প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা সানি থানাই মাহাই গাইরনে তাবো অমাই কম্প্যাক্ট এরিয়া তুই কা অবস্থানো গাইসং ত্রিপুরাও তাবো যে গ্রাট ত্রিপুরাল্যান্ড ফাং ত্রিপুরাল্যান্ড সানাত ফাংতুন আবো সংবিধান ভাবে কোনো দিনও আবো অবৈধ কোন শেখো ইভেন আঙবো সাইতমু তাবো কেবল যদি ন বেলবাড়ি কাইসা ব্লক নি বিনি তো জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া তংলে আ এরিয়া অবশ্য পপুলেশন তুই ন কাইসা বিনারক মানেলা ব্লক নি বিদুঙ্গারাং কাইসা ম্যাপ তনাই বাউন্ডারি বসু নং আবনা ফানো গ্রেটার বা বেলবাড়ি সেপারেট স্টেশন পানা নন কেব ইন্ডিয়ানি কোনো এডমিনিস্ট্রেটর নন অবৈধ নিমায় যেটা আর্টিকেল 3 তো তাবো যে গ্রেটার Tripuraland সম্মান বা সেপারেট স্টেশন মানকাই within the Indian territory sanmangkai 3 aro tam se tom kong poroi dekhna di abani kok gya baksa aran ona mane ang logically lawfully sagangkai ani ব্যক্তিগত na kai jama borjamani ani ধর্মীয় মেতারাম তুই যত কিছু সব
Nijini kigrol mana ya boka otang na ya ani siming kigrol ki mana aske emang funglai tuh anu kable kota sikit kota engineer kota kesep berkorok ane ang boro kono joliya lagbo kaisa mang joliya tan joliya ba kaisa nukung bihik besar pun to bola ye baksa hospital lai thangle ai pan taisen nukung kholai besar pun dikai kaham ma thangai ble gai takhu buku sana bagi kahama sana neng buji ang to mana ang khaina kisukre nini be pona kan ang bujo khani sai tungo nang abo bujina nai ka ta semiya engka ang tabuk tam sagaba gerata tipralen ni age waire wai so tamungoi memorandum pon tini sibjara khiklai jegi anga bung sable neng kaisa memorandum san nangai tamni bagai neng memorandum application mai khaja राष्ट्रपति ना क्या तो मेन जदिन जेकनो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गाकाय प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट सय जाका बिल वंगिया प्रेसिडेंट जेकनो किसो जारी खाया का अब आइनि परितंगिया ब जदिनो ओ जमन सिल का थांग मा हाय ओ स्टाम सिल न को सामग्री क्या तो जेकनो फन नंग नाइने ऑफिसर का सिल थाप मा बलाइब्ले का आं तार सनाय माकाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज or names of the existing state arwo kok bokro setung orosun kok boleh tam saka formation mane sanamani kaisa ketal rajya alteration man damani area damani ba komani boundaries bini boundary khlai name of the existing state bo state ni hoje bokang nekha ningaro ma sanai je present tripura state tongma hoite seng muti area tri kaisa bini area demarcation map taps nambui abo khlai neng tamni bagai semua merona maklaika neng abaro kasha ko mak samai prostab tangi propose kita erisi dan prostab to mana brobo bill sama ya tripura government bill sama ya karan tangi hakai bill sama ka 380 artikel abono proyek khana kai ekmato parliament sabo angka artikel na tini tripura ni assembly maya karan binara to artikel khrible tripura ni je artikel busta angka sing semana je Engkau dari prinsip state policy. Bina artikel a area ekana jara. Kau bisa sedih. Patri saja ekana jara. A jaga sih ke dari satiri saja ekana jara. Abos bisa state exercise kayak mana? Kasih ini Tripura wo kayak a exercise kayak pernah wrong ka. Ang saya teman kayak seno je raja salna bagai. Je tu mau union kasih territory. Union engkau administration system. Kabo na Afrika rong ka kabo na bagay abo barbar sanay me chimbar bujeko gai tabuk separate state abo kalanya tingtung kobi sri tabang sagawa badar thanga tini wahan chana manso thaman kobi wahan mari ke pai maka o separate sama abo buko wale jino mana jino abang abo na sung emotional bo sapsalayo engkai tabe asung iya tini BJP ni policy borok sai tongo Raja bang ma bedab labang ya ble Amit Shah kong sawo eje sini home minister tese borong gona Narendra Modi prime minister boso neng bono hangga to hangga to kento bono sung Salman ka borong nang mas masanai edeba anga bosaga na ang BJP na hangga ko ya ka anta sanema ka oros raisi tam setong ba parliament may be by law parliament ro by or parliament as raisi setong do parliament may by law form a new state by separation of territory. Separation of territory ingkat kagak serai. Ang ngomong mutamoti kau borok baik kainan bagai proses once we tunggu. Orang sih borok bunyi gathon. Full kami apa nan roto. Part 1, part 2, part 3, part 4 jara apa na. Asu pore kainan sih borok seman aja territory seman nai. Karan pore nagarik satu tiga angman. Baik kesab nagarik man. Gathri kau sentuk saka. Besari fundamental right. Enggak puro kai dai ko puro kai sing ko kha bisa sri engkai a part 4 jara por kai no dai principal state policy ro ka ham kai sing kai no mutamuti je kun leader phano masang drop kai ko no deliberation ma ti ko tini thing english ko mo ko phano thang ma parliament nang book fulir tang nang kai ki cha ain we book tutos tang nang wai sri engkai le nang afrni ni Narendra Modi homong Modi je mudap ni aba attention mang nai Iya kain nengar sangat tutung terang khatar kan hui jari kada baiki kan parliament aja sedi ini kue ane kue yang sana kai orang orang lagi for a new state separation of territory from by any state by uniting two or more states tabur ni tab Assam ni agi tongmani Manipur agi ko tongmani ije
Mizoram tongmani, Arunachal Pradesh tongmani, Nagaland tongmani ke Assam Andhra. Kacin Tripura bo 19 engkau ni pada 54 Tripura bo Assam by annexation kaya mani. Apa cim baru kaya andolong kaya. Engkai apa ke saka? Engkai orang ni ewas ho. Biang kasih increase the area of any state. Increase any area engkai tabuk sung edisi ni jokon mani thang engkai. Automatic na gerata sabdari apa na? Automatic na o bios ya tengok 3 ni bio subsequent bios increase the area of any state. Sio tengok diminish the area of any state. Diminish makai neng tora tabo once area. Sing edisi area bebak tengok ni cini abo kopite bunisi mana abo tawan subi. Jokon new state formation kakak je majority area after delimitation commission nai. Commission kakak pada commission jangan kan hearing kali nai. Hearing kali bojot tadi gina angkor nai. Bobo gausawa bobo village committee once compare area 50% lajak. Enggak pada after out gimana? Abang no abo kai ko diminish the area of any state. Okay. Edisi boundary abo borok mano. Engkau pada si dia thang alter the boundary so any state. Alter mak kata mak kata habi mazokwa. Tahu sini jalan di sakai edisi 200 rupiah kuno jaga apa tahu bukan pada area kapan 50% kena accident namai budak budak mau pihak sarbengu engkau ada jadi songkang engkau jaga jami jadi teritori pun sarbengu jadi area bisingo bo borong jaga bang pun antara revenue ni kagos seperti sasulai belabo HDM secret census homok somok jadi tu siapa sekarang ada ya gerasro kaisa ketemu ni engkau baik kai kai ke ampere boundary kayu engkau iyo kai so altered the name of any state. Agak perkara yang kasih ketahu state bung royal kagerat tibralen. Apa ikun bung kri. Gerat tibralen bung kar kuno menjana kuri ikun arab kisuna kri. Ang bung mereka apa kuno menjana kri apa. Ani lagi. Ang gerat ini siapa mana? Green tibralen pada mana orang? Sekarang beauty tibralen pada nengar kuno maya. Apa neng ikut bung kri. Ini sesuatu orang iyo setung. Engkau apa bagaimana apa pertap saka? Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president unless where the proposal contained in the bill affect the area, boundaries or name of any state. Orang sakata ma president o je oma heke joto kisu area kagos potro joto ngoma ke map te phaye dikhangkan ini joto area abo checking ting khayam pora abo bill mani pura ke president abo assignment বা 6 রিপে খাঙ্কায় আর সময়কে নোটিফিকেশন জারি খাयो आं तो ताम सिजानाय बा गोबां मानसि नि त्रिपुरायाव नांखाव मनतै बिजुस बिसास सारनि आरो फथानाबो बा ओ प्रसद दाइबर मार फथानै असुबिदा करिबले बत अबयनि गोबां मासानायबले अंकाय अजागाव जे ग्रेटर त्रिपुरालेन जों सानै तमानि केबो जदिनाबो मासि माया ससे सम्भव याका आबले बुल आं सामाकाय এই যে বুতো বুসাউই উসাংনি যে বুতো বুসাউই থামান বুতো বুসাউই যে গেট যে পলাম ফাসিলে মাস মাংখান তমা আবখাই আং মাইয়া সো আবো হাইকে মাইয়া তারান তামনি কে সিস্টেম তো দনা নাই বলে সিস্টেম তো দনা নাই কাইসা ল ni যেমন নং নিনি নগদ তুই তুমনা কা পাইলে কে তুই পাইবে তুই তুই না টেবক থাপো তুই মা নংলা হেদবা ঠিক অমাই ল ni bo কাইসা অমাহাইনা বিনি ল ni কাইসা লিংক দংলে sources of law. Angka bina bo law angkai kedungat to angka tabuk sung je separate sai nona angko yo agi angka robos kai tu tri so angka tu tin ta sari 3 ang to to safe ra sikim or sai jong le to es nambe sikim no khaja or tek te dong confuse to tong sari ang semia busuk master ka hamro go bujuna kereng kento ang bo don bosko bajalok seminary ang best one year master khai pebro best na kabla aron father principal lak bai abang kon phutan samaya ang je explain du je bebe boronong ko khlayo seminary koi da bajal barigo ang jokhon law khlai phem pore bekaran thaka certificate maya ko result bongya ko amai samayo ang thangi bisak lai ka 6,500 ta beton bai engkam tak sene make asa khlayo omo bai tini bang mo borong buji khana ba bujiwano ni wasugo parliament ro bathana ka tabuk phari koni kok saka tabuk separate state mana bagai angu sangbo sawo eje ekari bokong ang saka tabuk kok sang no jara khanai nadi arabang saka je separate state ni bagai 2011 wo मायावती যখন उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री टफ्रु आंथानि मैप बनang pojok kagos ojon to bo 60 स्टेट खायै
proposal pass ka cabinet bidan sabha pass ka prostab sino phiaba bill abo additional bill pass lemia বুঝতে পারছি আবার তুই সময় বড় আনো বিশিং বিশিং সাদে তো আনসাই মানুষ চিনি বুবা গারা সঙ্গে আপুর বরং লয়া দেবা গ্রাটা তি পালান বিল পাস কা ওইটা এসে বাজি তাই সলাই দেবা এনকা আং মা সাকা আবো আপনি যদি কালেকশন কাছে বুনি থাকে বুনি दा ফান্তানি কাছে মনি কতক সং সেমান saya sari engkau dak susi kita dak fatalan ba sari susi itu dak makai jina karek poin besing kok masanai angke sisu kok makai yobna engkau ang sama ke ajago bill ya proposal additional prostab song tini prostab patoka sano pasanai state government matat rajapal edition bu fasabo rajapal ngang khana ka edition bu fa kabilana tribal minister bu baksa sai kisa government tikari mane ko klameno kha aboro la kento abo jara bu farong saitong kai je kono democracy ni system bo ani obo tik dato naji ronde ang tabu bjp ni প্রধানমন্ত্রী ফানো যখন নির্বাচন পাকে ang bjp ni প্রধানমন্ত্রী লিয়া ang 140 কোটি ni প্রধানমন্ত্রী সিনি মাওয়ান ছয় I am the Prime Minister of the India, all Indian peoples. Saya dah ada di. Amma jadi wan sukan kesen neng demokrasi no sanman kaimak layu. Kawan neng apa yang aneh ban borok simino naik itu ini sekarang kan one side je biru di pat ini jatuh tolak lagi bini besar betul susah jatuh tolak lagi sana belai suri. Enggak ni sama saya mengenai discrimination tanai. Bangla itu baik sih memulok. Kau berapa kali khusus hasil ini tanai ta. Kaisa ka tolak kelujak kaisa sa kelujak. Kawan discrimination demokrasi emang একটা সিস্টেম demokrasi যদি কাম কাচাল খাবা হাইতে কাম শাসন নি লামা করি ফের demokrasi যদি ন টিরানি সিস্টেম হঙ্গু বাইকে কাই demokrasi কাইসা ফিলোসফার বসাকা democracy is that tyranny of majority people to the minorities ho অর্থাৎ সঙ্গ কবার সঙ্গ কিসন দংশ খাইমা মান শাসন খাইমানি শাসক মানে সরাইচারি শাসন খাইমা সিনি বসো বিনাবন বাং দেখা বিনাব থিং তো tahu Tripura sing nabai ga kalau Cina hat masa fatam bro fai bang thaka angka ajaga wa kai sing tahu mi ka sing tatinari sing ka la pura we are going to abolish from our homeland sing Cina han se totally se completely we are going to abolish from our homeland ang tini obo kono chalta sayable o korno wan dire khana deba naibla ang kha kai nayo ar ta ko junu kilong ma fran sable ni jo topi ron sing ga ma nayo sable ni na ting to bro article min nayule nah itu bah, antara itu mau tahu nol tas satu, loboy fris itu mana, atau antara mau hai konsisten, kotor cikon, antara pondok bisa tuh, referensi, konsisten lagi kotor kotor, ini kewal konsisten tuh, ini kan sarawal siap tuh country jadi return tuh, anak betul tuh collection. Anyway, guys, tabuk, jadi separate, usang baca bukhar baca naik rono, bab tahu BJP pagane sini jarak one section kok tak lagi. Enggak one section kan no, bawa kaisa BJP supporter. Angwa kaisa dofani kaisa society ni. One semua kaham ba ang tahu sipen militer bawa ox mas lainnya. Bawa no ani bukan ni kau masuk bawa mas lainnya bela. BJP kan apa ang bono mak kau ang sekarang mau saka. Jer sini Royal Siam tahu mot hani chairman. Ang bono borom khlai sak lagiwo kento asikai jesapano suino pano no nai de bar bui to khlai rok angka sui porjonto tai na sigia ang bawa hain khable bin thaniwo tar mane ang aba tawkang saga borong byapar ang tabu kuno norok ani soibang sanaya piaba tini jodi no Tripura mothoro gratal Tripura len samani kri ni jodi no ba mole morokor sambidan kai saka je sanai abo bo sambidan bo ya bukan nasi tong subu obo no bade sangsari katini belbari pangka batini mongya bolok asba separate santuman aba ina ke bo pulis thangi rambai e noro tamongi memorandum rior rastrapati no hike man rom jagalat tangene andaman di ko di pundoro 65000 senok sema 65000 population basi aro tahun khaitumle da khumulung je boundary bisingo 65000 pasinglak na thak motamoti sikon ek tahun to hinda tabuk bareng borok fayo kai antak sanema ke je usango boto felka ta ola sina hakama khan saman abul enka o je delimitation kok sanai Tripura o jodi sakakai kebo jodi sakakai ang saimano ang se pas hokdo ang se paso ang aputang sangkai ang to baidok seminar thangle
Engkau parlemen tin 2003 je parlemen to Otol Bahri Bastu itu je kerja mani 25 বছর পরে 2003 25 বছর ka 27 kali ada pak. Ini kerja pore ak angsa sawo Afrika tangna delimitation mane seat delimitation khai jana ya. Afrika population tu isi seat tai isi increasing khai jana. Engkai a samoyo kai ni je population accordingly divide khai borok system by seat baksenai. Engkai sini Tripura ang saman kai ang sigriu bai khasabai samaya ang sama kai sini Bharat baiseng hamani je Kanchan Prabha Devi marjagemen sukti khaimale 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 আগে কা 1950 কার্যকরী সংখ্যা 15 অক্টোবর 1949 engkai Bharat সংবিধান কা 1926 জানুয়ারি engkai sini Tripura le a 71 jora kono নাগরিক ni শনাক্ত খাইজলিয়া কিছু খাইজলিয়া 71 জোড়া ফাতাম বড় ফাইয়ে ক্যালকুলেশন সাইন্টিফিক এবং যে রিফিউজি ফাইমানি লিস্ট হ গভর্নমেন্ট লিস্ট হ বেসাবতু ইবা মানি বেশন খাইয়ে সাইন্টিফিক अंका আবাই খাইলে 62.32.33% অর্থাৎ 37 বিধানসভা সিট ও বাংলা হানি কিরি করঙে ফাইনে রিফিউজি দিজাকা আবশ্যই ইনজাস্টিস ko injustice ni mana bagile neng omo hekai tayal khal khaye ti pasar ang thum thumai wansara wai but basawile samadani ya amana ana saja ekai sapai udi neng sejaudi tukdi ang samadalama sai tungu seng tirpa sachunglia tabung kha internet ni jog sara wal na administrative boy soitongo suya da basari kache clear kha america soitongo kache clear kha china soitongo kache pakistan soitongo seng Bharat ba haman ba China omona ba Bangla hani kiri korong khar phane rok ba boroni bagai orobo colony samna bagai da sukti sijak tong ba ha ang bokok sable abo gene seng sini odikana srai seng ya ol andra gunra oma bishogo sikar thana te ingla tongkha usta kholai lakai thakbai sak jagalai silai pelai tongsu ang babo bagi sarai pro silai thangai ma ani jetha bai kaisa ko kaisa Sanjibin to bin busuk a Sanjibin bin dabra ani yong jetha tlang jago angkai bela pakar masuk tape bekal cere angkai anda gondra ba sese mese bola besang ka bang bi ya pat kafir ka ba wa silai kitara ka ba garan no ba angka peri thaka angkai forum musi sigar ma sanai ba oma jeta kubi kongang saitung botan ani angkai no lokai a yong botan khitana thapro ri male bui mantulan bo bos lang thang ba angkai musi tati thalai ma bo ar tati tang thomble thalai ma si engkau aku kosok kiri, engkau anda gondra, banung lihat kami jahat deklare kalau wasip buk sari kawai, engkau tangga orang nasa, kasih engkau aplikasi himai tongai kotak bo. Abon hati rili mana bagai ang saya tunggu hega, anan ang si desu, menteri MLA sana ni bagai ya. English jaka I am not thinking for election, assembly election, jakune election ya, I am thinking for my future generation. Ang saya mantung biya, ang tinti berasa asa saya mangka, angone gurika. Cinti berasa tahu Titanic jahaz sebesar itu. Titanic jahaz, 1912 Kristaba, 13 Kristaba no ha matong. Tong totok sat totok. Biar sabu musong itu, bising kayang go. Rai haja borok. Antan awak tak terus tong ayu. Angkai, yang angkai kalau gitu kah. Oh, ko pilot sakap pun sotorong ma. Jabra yang talai tong tole pola diri sarloi ma ble anti auto katalong ka to jaga angdang ri gana kajama katal honeymoon khaine homok na salai la angka be yang khaila klik tong geses ka sini bota ba ha na dofa dofan sairwano kaisa netra basang tike angka bresida tiket ni bagai jekha bano badukon thonri tholai wal makhang solai gejana koile jaka groupizm khlai tiket abai mantri mele salai kan kaina paikha lai thangkanu khabla sung IP pesara Tripura ko note ground secret kafina jaga secret suci sidro bangla himahai suci klain jaga rekha IP ti khaya angkai paharsta kasri 2000 sana angno jokhon 2000 sana IP ti khunglong ang tong rana sau khoroksa ang bung bobang sare mono ex minister tak boy ex minister kata ko gani ang phayung no bonang tak pon ko bana salsa sin da debra koloi ni o ul councilor ding sabo nang ti prasan ta ko sisi dian so hai apur borok sisu
neng borok do phanta goi hisu ang tak tam to hos hasan na bangali hingkai to horidan de ma baika hon horidan bangali ba sai pan ni bangali do phana abam bising sang silai di phine borok khum moni ko thaya sari ba bina ba sang hosa thimale le nang mede ba khato bo ba ti sari chunu sarai kam no chini boram garang ex minister mebar kumar jomati anang phiyung bo mono ko ta tam to la bo apro borok da de ba laptop na le sati tung ana pse ei da khona o apro khumulunga press kaisa khana ni offset khaima nang to nukuna abo ki ang tuno ngir man ba ang saji maya asa na phil go ang kun juga jukroi apro ang nogos kroi oboni saki kubune thorga bupen debar man ta kaisa khumulung to bono sungui de bosi sawo aro sheet for John printer seja mo sabo ni ab bikopano sangkai a borla sawa ka kroi ang apro kroi ang lo phaje bikina phai duani do ngkai no telepon nomor kai phika angka ba wa khase se an number lan ta ka len phone chi angka ba phone ta jino khayu sar ta wo hari ne bobin ta da rosi bra hajla abika panwani hari ne barma angka so india ta hai angka ta thora ta hai तुम्हारा नाम में वारन हुआ है जोनो गबाक स्क्री खा बा दिनो लकुबिको आं बा ऑफिसर ना ते मसे कुलिखा वारन सिंका का बक्ते बाकी दिसने बले अंका सर क्यों किस लिए इसका तुमने जो साइन बोर्ड लगा के रखा इसमें प्रिंटर ऐसे करके उनका अप्रोच का सर आंगाबो जो दियाबले सही अंतन डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट सन तो अंका ना एरेस के नंगा नरो बाइरस का मा फाइनेंसो एकदम खा उनका आं सासुं थान सा लगे थान को स्ट्रेस करिका उनका अब जगह सर कहां पे आना पड़ेगा उनका सो आसान राइफल मते हेडक्वार्टर फाइदी नंसिटी सरकारी आवाज मते गवर्नर हाउस गाना शिव उनका बा आरो मा फाइन बाटा मिसिम हायागा केंटो ना थाने एरेस खाना बागै थाने थानांसो ओ मा का बरो जद किरिबले नों जे आबो हाके तामा नों अतै कागज पत्र ग्राफ दिखाइतो निसो आबो हें मेसो उनका आवा कागज पत्र नि आरन अमोक समोग तो मनी जतन नि लाइसेंस तो माने नि इंडस्ट्री नि जत किसी पॉल्यूशन हमारो फाइल क्लांगे मासुद जा कटा किरि तक दाने बिरिया का साखा जदिन रेस एर साके खाजादे के उकिल है तो मति उकिल रम नि पुरा मा साका उनका गेट साका का बसाय तो गेट बाना मो सजाक गेट नंसु तो फाजे आं फरिदन दे बरमा ब्रिगेडियर मति बिके पानवर सावगन का नाक लगले रहरसो उनका थांगे आं तो बाका गाय तक लैजानो ननो मो हिस्ट्री के मासो को बिनोबा थांग साइड गां कानो लाइरो प्रकाश नों तो हरिदन दे बरमा हा मुसुमनि सो बनो yang besis ko hapen wasan ko jak tubi ko subjak ana musmuni graso bino bisa bino style apisi graduation kria pro anga so ana sakanang ta ni bi kagos phung dika phung bakya ঠিক আছে না ওয়ারেন মুক্ত ngra ka bahile alka sri ni ngata ta NG to tong da NG tale tu ya tu jagya nang hati basan bisi NG register ready ang no asa FL ni civic action fan hoite busu dang ni to poto dai bika ni joto je print to graphic na je polton bazar print to graphic na thangnai ta bukbono polton bazar print to graphics to aro je joto option machine quotation dog joto cutting machine tu उनका नाइबे के खुशी का बो हंका नंग मजो तो जोतो जरा से अंकुल से नंग दरगा सरे हंका ताम सिने है बसिरा का तुडा मते डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल शिलंग हेडक्वार्टर मते बस सिरा बेका अमना खाइ सिदि जे शिप एक्शन फान हिनि बनवासे बिन पियानो रिंग हरै ठक बरोय चिनि मते ने वासे न बका सिटि क्लास रका सुदो मन दंग मन न फॉर्मेट रका नंग जगा अंग सुजाइलि बुम रेसेस नंबर दि ताबनो अंकुल सिदि बस रेडी का सेंटर पे जा आगो दक्सा जगन माना थाङा केनो आपुर केनो फायसिनि बलंनि बिसमहन देबरमानि बुता बाना सौ आं लगि तनि गेल नंगरो उइबे केना त मंगलाक तेखरो फाय साफायु ओबो फाय साफाय आं सागा सावना तिनै इभेन्ट अखा जतो बिपिन देबरमा मास्टर ब पजन सौ आनंदारि कबिसगा साइमालि आं सेमे सगाय सयखाय आं रिपोर्ट आबोथ सोंनो संसाव उनका आमाय के नहीं को आनो खारिका बुथाना नायका तंखा बिथन थिगुम आं उनका ससे आंखार फेके तांलाय जका आनि बुंग रां थम सालाय खा हरिदन देबा रि खारां आंलाय सावलो जे रां रिनाय रो ओ सामनि यागो जाफारका नरं थारि सिटा दं उनका जे जों बतमा बुदुक मानसो इको साव आंताय बुंग सौ बतमा बुदुंनि नेता अंका ता उनका तंगो बिनाय देब्रा लिंगिसि ऑफिसर बनो रमै दे आरा रिसि सेक्रेटारि दंगो आरो तो हरिदन देबन को लिंक रे Angka borok si bisi dang collection klaika registration ni bagai
Engkai sing to borok tenan society engkai boni president khokon thikangka ga treasury engkai ta milan debono cycle migar kai khonu dong thangsigen ji abo joton cash ni ang 47 din jala mahapa keba inkar kai sase mesa mangka na ar kis gori kai dismiss cash clean chit mlaw no tofan tipra sara jakhapan mungsa o horizon development na sisimali tabuk age sini meba pakuk sama hai nente borok da fanta sasdi kan takta wa takha tabu bot ang tipra sata sasdi kai advisor kan kai tam da fan sasnani ang tore eman kono negative poksa ke able Bukung barani pila sekan jekono problem ka bihik bosai buma bofa jaga সম্পত্তি baglai no kaisa gotha lenge bisar sima sanai ble ang amane ka social justice mane bi bebar ti asane si injustice ka jakka abona tini je tipra mothni chairman borom ganang produt ji ha buikana bokatang bon boga takhilia angabu boga mangkai kaisa lawyer nge kaisa অবিধানিক ভাবে আং সাইতো সোশ্যাল ভাবে আং খাইবা না লফুলি কাং বন তাব রাজা হিমালয়া কারণ ভারতবর্ষ 525 রাজাও কে রাজানি সেইদমান বা কিং নাই আই মিস্টার কিং দিস গন মা হিমালয়া বলে এনকা আং তাব যদি লিগালি হিংকা আং বনবে কিন্তু পার্সোনালি নংবা আংকুল সাকা নন সম্মান খাইনা বাগাই দাদা ইই বাবা ইই হিনানি বাবু ইই হিনা বুং সারাবাত লবা হিনাই বলে আবার কোন ব্যাপারে কিন্তু যখন বসে আসকা না Tama kaya ke nasib manjali yang kaba, ang bona taka chonman kaya ya, bona ang tahu sabora menang bang hino, produk jima hindi jinga pai kable, mudi ji hima thasa apa na mudi produk monte pai ha, ni kuji mata kable, angka produk kisur ji, ang bona tam sakaba, nung no leadership nung no hani balik sakaba, nung no bong sodor ba, kento hani malik ya nung bong sodor si, nung tabu jadi gonoton do hani malik nung kaba nung kini wanjiro no, pangthak jadi kokhe sawer bihor mamle. No, nang tahu demokrasi ka single buni malik si. No, tu joto na sin di prasara tao khujak, kanjak thokjak na thokjak. Ek সময় ang serai pulagi hema malni boys an hai busok rang na kom se kom 25-26 bosor. Chung serai pul bong boy no khable raja jani boy ro. Abon no goino bong photo pai no khaisna ang sikla photo. Abang tin tango media sa realam gusdi. Obotan ta sajya ble. Engke tabuk chini product jina cinta farah hamzah mau abang kunin bulhial karena ang hamzah karla ani khukti se angkra gao jab raja praja ekata होगा एकता होके मांगेगा तो हमारा मांग मकसद पूरा होगा लेकिन ऐसा भी हमारे ऐसा बात हम कहना चाहूंगा जब राजा प्रजा हम अलग करके गणमुक्ति परिषद राष्ट्रतंत्र से गणतंत्र कार्रवाई हुआ था उसी टाइम में अलग हुआ था राजा प्रजा तो हमारा समाज में अभिशाप लगा ना समान ठीक रहता हूँ आपके आंग से फेने ब्रॉक्स आंग सोल्टा तो ऐसा you are not positive person I are always negative ang sa kabutingin negative ka tanin baga ang nasag engko kabon pura saikner ka ang happy humble engko ba ang asuk humble sari tanna ang ko ba fia ba ang bo tabung omo haiken nor benuk jona musugia ang ko tusadron nengdro pongo tabo ani besabuti ba mangni mak sam tamuti higher education thaika engineer mangni kha takte masa agree besi second year poritung mul kaje na angaro ani message bo jokon ani god ang believe hemane Jesus Christ bini khairong babo ta PGT tedu manai regular sakling ja ang ka sawin tan khang personal bo sikon mikon ang kento criminal court case khaya ang khai tama LA bo samne seman tibrasa khaya tibrasa kang kiroru angkai 10 sini jagar nai to mani ate mang khayu tabo antan jeges to mani jodo pai khang ka saklayo ang omai kicing misik to ananglak asa klayo masang drop kai 3-4 polano ko tangmano angabo media photo samaya ani buddhi ishwar hamari bai kento kobule batung kobui ishwar ni tani joto ha ko kobui no nang darshan mo khlaijago inspiration mo khlaijago abaina tangai mahatma gandhi atma jagba atma ni mahatma tini sing saimano buddha ni buddha যখন bihik besang yak phe gotom buddha isari bobo যখন buddha gaya phai botam kha kasa aro bo tamangka ज्ञान मांग खासे दे हाँ बुद्ध ज्ञान नहीं जाता तुमले काम तीन साल में कहीं सुन जैसा पकड़ी सब तो चिंता तो ना ना कहीं सरी कहीं तबो और सेपरेशन थी जिन्हें जो मांगो से खाए तो मैंने चीन विषयों जाएगा तो मैंने आंग कोई नहीं चीनी नरो मीडियम विषय तो ज़्यादा खाए बाई तो नहीं रख हाँ और तिपरा सरक नरो खाता बाजा बाजी और चीनी कैसा
engkau tong ma pha kring ma pha kicing tabu bocin tongko prithibi ha sarga mata sanai ishar tongo ha tamara na o bokhi sanangai sikhisan kok sathane ini na ro mahabharata nai di ponca padna ba kuru bongsa sapai kha ha je ko buni ble sing ko bi to tom sari o ha sini ha sing wange ta nasli di हमें हर किस्म का जाति को हम प्यार करता हो, हर लैंग्वेज कहने वालों को हम तारीफ करता हो। तारीफ का मतलब ऐसे नहीं हमारे कोई भी खो जाए, हम खो जाए, वो लोग हमारे खिलाफ में हर हमेशा कोई भी कामयाब करके रहो, ऐसा हम नहीं चाहता हो। हम हर इंडिया का तारीफ करता हो, हर इंसान को तारीफ करता हो, हर इंसान का न्याय विचार चाहिए। तो हमारे पर ऐसा अन्याय हुआ, यह तो कोई गलत बात नहीं है। हमारा जो बांग्लादेश आया भाई हमारा वो भी बहुत मुसीबत में फंस के आया, उसी भी जना जरूरत है, उसको भी जना मौका दीजिए। हम भाई भाई बेल का आया, हर हमेशा भाई भाई करके रहना होगा। क्या पहाड़ी, क्या बांग्ला, क्या पंजाबी, क्या बेर, हर इंसान का हम तारीफ करता हो। हर इंसान का रहना के लिए इंडिया में बंदोबस्त होगा, क्योंकि अंक बांग्ला में ऐसे बोलना चल रहा संग बक्सा साबले विदेशी वितरण आंसा का आकार खिबिड़ी आकार हटा दो, वितरण नहीं चाहिए, वितरण चाहिए, प्रसाद वितरण में है। इंसान त्रिपुरा में 17 राज्य में थोड़ा बढ़ गया, इसीलिए थोड़ा अभी कम से कम यूपी में लग जाए, रुपया तो डाल रहा है, ताकि बजट फाइट हम थोड़ा इधर उधर करो। इंसान अभी प्यार से, सच्चा से, दिल से, खुद से जीना चाहो तो हमारे लिए भी अच्छा भला सोचो। आनी को खाइसी नों कसं तनांग बिनो कसं तनांग दी आ को ना गेबो सकाबले रन तब सिं ताखुन र नर बाय कक साइदका ताबुन सिं ताखुन न खथं वलाले साला सारिकले फे को नै जाइसरी प्राबु समय फे चेकिंग ले फेसरी का आवता नहीं कसं खाए मेरे भाइयों बहनों, ये मेरे हक है, ये मेरे जमीन है, ये मेरे अधिकार है, ये मेरे रहना का घर, अब ये आपका रहना का घर। वहां ताखुन खार फेमा तो त्रिपुरा तना फेमियाबले बर रिफ्यूजी किरिक्रम बा रिफ्यूजी मतो इंटरनेशनल लॉ मतो तमाबा शेल्टर रिखा रांग रिखा फान रिखा सारिखा एंकाय बरनी तो राष्ट्र क्रिबिया राज्य भी है, राष्ट्र भी है। बरनी ब्रिटिश और विभक्त तीन भाग नहीं था, एस्पार होना चाहिए। लेकिन त्रिपुरा में रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न में रहेगा, इंडिया भी कहीं में रहेगा, तो वो भी मुसीबत खिलाफ बात सुनते रहा है। तम सजा बेंगलोर थांग बांग्लादेशी, बम्बई थांग टिपकरी पत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान है ना, सब से भारत स्वाधीनतार मध्य रक्त फांसी समस्त किछु टैक्स शिकार के करेছেন বাঙালি জাতিকে বাদ দিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ইতিহাস হইতেই পারে না। বাঙালি জাতিকে নিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ন্যাশনাল পার্টি হইতেই পারে না, জাতীয় পার্টি হইতেই পারে না। আজকে কংগ্রেসের সৃষ্টির প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? বাঙালি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 1885 খ্রিস্টাব্দে। এরপরে যে আমাদের এখানে যে বিজেপি ভারতবর্ষ শাসন আছে, এই বৃহৎ পার্টি কে প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, তিনি কাশ্মীর জেলে গিয়েছেন, এই হয়েছেন সে হয়েছেন, প্রচুর ট্যাক্স স্বীকার করেছেন। কাজেই প্রত্যেকটি জাত পার্টি নিয়ে আমরা রাজনীতি করা অত্যন্ত ভুল। आंसिन त्रिपुरा सानायो जों आंचलिक पार्टी मा एमन लखा आंचलिक खाता कबैनो लखाय ओ सदर कासे सदर आयनानि बा इका ताबो आमने उदाहरण कासे सिनो सिनि ख्रिस्टान बिसिङाना सदर नॉर्थ नि कासे एसिस्टेंट तमन ता खुमुलुं बाय कागलाय कक बानाय तेंदबा माने आसेका आंचलिक थांका रीजनल स्मॉलेस्ट सिनि बखाति फिल्म थांका ताको गाबो बाय हाया बा काम सानाय मेया जों किसे ब्रॉड सिनि अधिकार खरबों का खाटों का इंग्लिश का डिसरिगार्डेड, आइसोलेटेड, डिटेन एंड इनजस्टिस है। हाँ सिली इनजस्टिस खासं अब ना तेरे लिए मना बैसन तक जस्टिस दी फाइट माखने अब थांने बांग आगे वो सो महाराष्ट्र का लास्ट फाइट 2023 इलेक्शन नासिंग तो भावला आंको न पार्टी आना सपाय गबला सेवरल पार्टी आना खाई प्रपोज सिगा नंग ता मोटा ताखो बरो आं तो न बय समय सो नों सोशल मत इनफ्लुएंसेस फाइदि चीनी पार्टी फाइनाना टिकेट देना सका आं सका पार्टी खले आं एमएलए न दाना सका मुख्यमंत्री इंखा आं ताम खाने आं नुगै तो आनी दसर दे मुख्यमंत्री ला किछ खैमालां लिया बखाय प्रो सिंगल पोस्ट न रिजर्वेशन काय अब एसटी रंग मारनाय
Pokok pelajar mah pernah bottom ke manik serat terus circular cabinet pas kisiga. Taknya nang seri. Sungina di sana kopi na ini di tribal affairs department to. Single post rong kai estirong mana priority. Reservation kau rok jadi nak tu saka ka inarok. Every topic ti law ni ti phai diang no saka. Land law ti jadi nak discussion kana phai di. Debate phai di. Ang jot no ka mana ka. Buti kai suno injustice serial ke abo saka kai. Phuise manglak. Ang deli digon talai gon ta thong ke bui baksan mo cover sini. Salo ko suma fujora kai. Jeffrey mukti jama mai kai. Gari sel to sumukti ro lai tong. Tangka wansuk tang ang seman ta ka sung pulung tong ka. Karon tan kai sini tabo oh hau kusung tongan jaga rok se khas mamang singkai dukho nang idon nang sari ha engka sek serial tin atang taka tini sung jodi no enchi ka tong pro IPF ti jokhon khomata phaima logi jot sida memorandum riboi rajya sarkar no ADC bisini jot khas tong no jot rai teletmen marna ya kai rai asam agot lalu jot pono kai 3 mas bisingo hangga kai bowo mantri konten mantri ka mukhyamantri serious ma ha suk samotin tagoi khaja kum takuk angkanya ni oh supply state saman baro no 80% agok thong seman sudah ekmatro political right simisi gasa tong na political right ni bagi sulle gon democracy ka political right important kai puna ang sana kai baro ba hamani sikang obono an sosoin tong ani joto share pa member nam share tong abo tang wai rawang sai tong nang khai no bang rahmano an mobile no pdf thaja tong no mobile ang login transfer mani ja kono box kai ani mo to ko hodi whatsapp je kono sartir pani ang no pdf bai send ka honai I am ready. What did you know? Aro tam tong memorandum ni je headline tong tai sabmi memorandum tam sa tong joto article type fit kaya tong ampore 184 জন রাজা bomung ruano memorandum দিল্লি sa thamso nin mo puta sri desu kotoren chauna आशा का त्रिपुरा सुतर राज्य हो सकता है लेकिन हमारा समय से बहुत बढ़िया है बहुत जस्ती है मसा कर ले फागन सिंह क्लास टिक टिक बहुत माना खलो यागो बुझका गाबन ताखरो बुखर बेला हमबाय ता नमताम सिंगा जक सिंसदी Triprahaste wo kroma Maharaja ni chaka kok sama panang tong Maharaja no sasegian mani ha nangjman panang tong duko duko tabo no huntong bon nang BJP bai paijagi tong kha ba ini kok samaro nung je constitutional solution bai ke mannai BJP phating ka bo ja kam ha ke duko rok sai tong namani phiro mung tamani alai ka hambai amana na omakai prakasha singoi prakasha janagon sai sengna ngo BJP nang BJP samani je kono rashtra ni kai je rashtra wo salonai ron bosota sikar khana ngau nok khajaman ek number angso je kono rashtra ni shasok ni taran bosota sikar khana bage abo je kono dharma shastro sia tango angka tabo rashtra ni shasok sabo BJP pheba ano je BJP samani ikana de BJP ni kono leader ang than se mutti boy kiran tango ang 2000 din sina ang BJP member thino ka ang kentang BJP saja tangi saja sri oro kaisang pol ni mani bong oro kaham kham kok setong kaisau kana state committee dini state committee ram saka all indian ratio ka 8.01% ST rom sangka india wo kabis ka state committee ka tamulai 49 jon ka aro khana busuklai 4 jon asi ka tripura wo 4 jon nagaland ang sangka Nagaland tabo bong si majority borok ke arwo tabo nang mo according to mo constitution ka bong arwo bad baki ka phatani si BJP ni state committee ma danai ble angwa supon sakable diliwo ana kolase saharuna ka JP Narfar working president biplop ji approve akbar road ni ko bong je headquarter lagi tomawo asuk jak henbi ang abo thanya kolbe abo athoro dili rok basara ka several time ang tongjak le angka ang apu seisho After Sudin Dasgupta, Kablana, Tripura BJP, Hopati, and Kajana Gones College, Abu Sadar Colin Boka. Sumina Ditona Kubuton. After Aksable, Anabrook Saka, Botam Saka, Pagansin classes, Bokapo, all Indian Jonazati Mustani, Sopati, and Kabana Hamzaka, Boba Okilbara Basi, because President Anto Arabasano Dubo, Parliament, Canteen Hall number 2, Upper Rock, Kaisa Conference Hall of Swinity, Zara Pala Empirano, more Antomi Sinton, Parliament Canteen number 2. Ni hall conference hall sakawo ditalawo thanga ka anto prai no salayo je adibasi ka समस्या समाधान ka bari mikaro hare kharak rajya ni MP rok tabusini Arjun Munda sarsang rok tabuni ni lal mina sang Madhya Pradesh anto Uttar Pradesh angkabang ma jaga thangable je adibasi rok ni jakhan gotong Telangana ni Kerala aro adibasi boni state district pontak visit khaja ingka ang tak sanema ke Ano to borok sawab joto nangka BJP ni no BJP
Engkau bang CPN kahang haya sable. Joto pakir ang CPN berjasa. CPN ni प्रशासन ni kahapake Tripura jakhama borok kharabi ablan sakable. Boro jisupa saw nang sara tabu kami bo jehetu central ni hoite abo phake angka boro ni daito boro oro Tripura khaitongba. Boro tini belbari block khaidika. Tini ko kona block khaidika. Chin boro kisal development khawnya ada. Ha? प्रशासन खबर सकबले angte be saitongo. Taboro ni sakatola sikor block bai mongya boro block khai kaisa division khai kangkai. Division andra khatam khomata tong. Nini jaga jami allotment mang khomata tongo. Engkai sin apro division na sin borok jodi exam karon disem kakai jaga jami allotment khai permanent right dirang kun byapar ya. Ain tongo angmo saitomake haira kaham. Omo bai jak saitom 100 বছর 1000 borok khai ta kaham re sadi. Ain tongo abon tibonor ana proshno khlakang bos dara section joto porikhono delar ekte bejo porikhono. Obviously, BJP angta mo yasak may ang kagapro jaga phagon sa klase saka sar makijian saka ang BJP hamay ang kata na BJP ang tripan samasya ni BJP jadi no adopt kailang ka habay thaisri tawon norok arabinno kerjon dol phunama norok meeting bai tlang singina dik kuboi dakhnai dare gan so boy pa thangtini mala leye Jogendra Singh Punjabi borongni Aam Aadmi Party ni national ni vice president oh boy pa neng kang thang aro iko boy ro mo pa tuan kata mo boy ro anaro 1952 simino tinta volume 2019 joto rajya sabha lok sabha te bidhan sabha ni joto stadium rotong tinta volume ganti ko maka volume butama chiri 1 2 khlai ga bo mondang 10000 ga so malai ka saka project ka saka ari Tripura Aam Aadmi Party thangma aro je kaisa sumon nos kodan saka tam hubung re mane aro filtri khaya nang hai borok khlai nang to jakon lawyer ba ni bo sakata ang saka sar ke sahoga national level तो बीजेपी का नहीं जब आम आदमी पार्टी हमारा समस्या को समाधान करेगा आप स्वीकार करो आप एजेंडा में लगाइए हम कोशिश करूंगा ठीक है तुम सरी आप को सका तब अंग पर बीजेपी ना अकोंग आप सब आने त्रिपुरा समाज उस संग अंत नायक नेशनल कमिशन फॉर सिटीजन राइट्स कबा मा बुद्धिजीवी रक बिसि बिसि खगै नाय देखा त्रिपुरा मा थाखायनो र कर्मचारी रक अनेक बुद्धिजीवी रक हरनि अखरार जतो नाय मालायखा केन्टु अब हयतो म थाखायो रखाय साय बा प्रक्त बीजेपी नि आंध्र थामाब्ला तामो सागाना बरक आंजो खनाय पेखे जतनो जाने हर दफानि काहामनि बागै सिमि चाकमानि बबो लैंग्वेज मुति नांग बर रेखा बर का पिंग का आनो सापरुका 15 मिनिट साटाइन आं सागाब्ले बांग बसिनि जाक्सि झारखंडनि अनंत नायक बिन कार्ड बतंग बानो तक सजा लोकसभानि आगे अ त्रिपुरा बोर्ड इलेक्शन परे फाइदि आं बाय नोंसो आसु कक सालाने एबं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बा बाहाय माला जमान आं साइकला बय तंथा अफ्रां ए जे रिफ्यूजी फाइमानि बय क्लां थांगो भारतनि संविधान बय क्लां थांगो तेलार एक क्लां थांगो जतो क्लांगो ताइ तिनि जे बारु हामानि सिगां ए जे मन क्लां थांगो अरो आगे त्रिपुराव बारु हामान सिगां मुसलमान सिगां हिंदू वान्दै अरो 10% सिपुंगे जनां यासिबक बक फंबा क्या कबिसरे सिनि बरक अफ्रां जे मालाने बीजेपी नि कयजन नातानां नेतृत्व सानाया borok samar din khaka por an sajay unai kubi kok samaba personal interest mamang saitung laro ne mani kisu national ba ani kai kuno rupi ang aptan saseman boro sau development ke liye क्या प्रकल्प होना चाहिए sakang saka डेवलपमेंट के लिए रुपया प्रकल्प हर हमेशा इंडिया जब शुरू हुआ त्रिपुरा जब इंडिया का राज्य हुआ उससे लेके तो आप तो रुपया तो आ रहा है लेकिन जगह में नहीं पूछ रहा है ना हाँ सही समय में नहीं पहुंचता है अंका तब आंग सकता इलेक्शन तब विधानसभा फेंका प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति पढ़ा कहाँ का ये सही बात है लेकिन आंग सका ब्रो मेरा बात आप सुनेगा 15 मिनट समय ने 1 घंटा 10 मिनट मा खाना बस मा परीक्षा में लखा ल बय पन परीक्षा राष्ट्रपति ऐ सकलाई तब 300 200 मुसुनि मुसे बिवामुति तो आंखि फुनुका बुझासरी अंका अफ्रिका अब पड़ने का गवाना था थिंक टोटाने जे कोनो केंद्र शासित तंफुर जदि कोनो किछु इन्सिडेंटल कन्सिक्वेंशियल इंग्लिश बहनो आबाय जदि ऑन रिपोर्ट जदि ना कोनो रंग और डेप्लॉय खजा का कोनो एनबीसी खजा का राष्ट्रपति आबनो जे कोनो संशोधन खजा बिल देहे मनो त्रिपुरा क्लास मानो चीन त्रिपुरा तो तीन तानि मानो का तिनी भारत बा त्रिपुरा हाबु जनसंख्या 5 लाख 10,000 जन तमानि आ पॉपुलेशन सिकासं 62.00 सिंगल बाबे थुरुकसा दङ अफ्रुबो 24.08% जों जुदि जुखलायका 87% लायथांगो
এই মণিপুরি বিহারি যত থুমপাই কাঙ্কাই আবো সোশ্যাল অর্ডার বাটকের কাঙ্কাই হিন্দু আনজাই মাত্র 19,000 অর্থাৎ পার্সেন্টেজ বেকাই 7.01% আজারান কক ফাইদিন 31 কক আবো তাতালং জখা 31 আন্ধাম বই দङ ইক কাই তামনি বাগা आंसै चिन्तिफ्रासो हेगा खासाय दं आंथनि बय दङ बैयासरे ओंखाय आ सेन्सास आन्थाम बय दङ जतन ब तला क्लाय दंखा जाय आं फुरुगान तैसे उसं फुरुगान राजा आमाद समेन्द्र चन्द्रनि हार्वर्ड एमए हार्वर्ड दङ 1931 नि गाय सोंखा 70% थुरुकसा 27% गाय 1927 के बोसंखा 69/27 हिंका बेसे पार्सेंट का 96% खनाब्ला हिंका बर त्रिपुराव आगे निसिम 2019 निसिम 10 बा बान्दान बा बर्तिंनि तंखा बा कुपलुं तंखा सालाय तंबा स्टक जाक तंबा नों त थबाय हिमिया सुदुनि तेज बाय लोको बांखा किरना ककदा नों का मासनायता आइनो माथानाय दुनिया के बना किरिया आइन बेसि आं मगोना मक्ति पुरासिन बय म काइसाबाने सिपिएम न कुलि तंब्ला साइ तंब्ला बंनि रंग उस्तेपरो आं बर hanya samela terproses kan sipen ka dotong ka sipen amal ti prasar ke misan nang ta ka tama sakri malai ka se ko goi tabuk agot lo dalan paka kapru manang khaiman abuk osida khaimano ha 10 jaga 78 khaima pore nogo beranya khaima to jati beranya pore wasi joining offer si nini interview calling letter ya joining si wasbeno phadi bung kan tuli phunurano engka osai sak besak wala leki sukre ang horidan debor ma buthari kibina tripurani gera tripuran man kan sagla nang ano anogo file eta khainang dia mangka घोषणा खायखाना दुखी फाजि दां खमलंग रि आं फाइना रि कुफोर को फाइना आं नय फाचिर जगनो आं नगो फाइफे आना बिरकता खलाई आं तिप्रासन बिरदिया चाकरी खाय तमा सागनि मांगा आं एनालिसिस संसेबले चाकरी सिया काथांले आं नो चाकरी खाय आं बुंबां सायबले मासा फासायगोन नों सैनाय तको हिनै ता जिरायनि सिन कार्तिक देबरमा एग्री सेक्टर अफिसार आनि जूनियर शिप बटाक सेक्टर अफिसार का बिनि सिनियर का आं तामुखु हा आं गेजेटेड अफिसार हमले नांगा खो गा सिनता खो आपन उसं सेदबा bo madni felok singna aw nini makolo madni fela nang BMA pass nini sujagoni borono gyan kok sakai sai manu harmoni tarna kiring na makhang khabing ripan bugan cari manu ain kiring bo sijag logic kiring ka bo mukmui tofan sai to manu phiaban nang ha kasa kasa ko angku ju koton khang ekdom boro koton ka mangka norino mudini gana himka ga nang sika thaka abulan ta sadi nang abo thangi sadi oti prau ko yang la kata 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 balti ti kheler ga ya hatango oti khoksu kan kana kar 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 pom apangdi dunia busuktor সমুদ্র busuktor থানাই আং আরব সাগর থানাই কেবল আরব সাগর আং যখন 50 টাকা থানবো আড়াই ঘন্টা ওয়াট দিবি হাপ্তাবর আং পৃথিবী নুহলিয়া গান আপনি বেবাই খাং বেরে ফেকে বিশেষ আরব সাগর কাজে করে বঙ্গোপসাগর আরব সাগর বাংলা হত তোমরা পটেঙ্গা নদী কক্সবাজার নদী তুই সমুদ্র দেয়ার বেরে ফেজাক খকসেবলেছে जों थांनाय पुलिस कत पुलिस जतने इम्पोर्टेन्ट सामने सैमान आनो तिनि मेबार जमाते खानाय तनो सात आंसौ ब पर्यन्त 3 बार इंटरनेशनल पासपोर्ट रिजेंफोर बास आं खागे मानता नंगनि थांगे फो पुतुर हजाका सुंगिनाय जाबु बनामारि वाम लबना सुंनाय लबा मामान काफर संका माइया साइट हरिदन देबनो जदि इंटरनेशनल पार्क बा अमेरिका थांगै ब कन्विन्स खायो ब इंडिया पाइ खाउर फेन्टेसा साइना वापि सिरि पवान दिनो ताव आं मायाखौ तबे ताव खाय लामाले खायते खां बॉफर संदो श्री कशी जोगेंद्र जसवान तो एनएलटी फाउंडर बॉबा किनि सिंग सेंगलाय मेबले बो फायो को अफ्रो ताबले बो फायके ताबले किनि हेर खायन नि सलि को ताबो आनो टीम को खेना को सदे ब्रो नाइने रि को नाइदे इको बिन अपोस्ट जसवान ने 3 बार फायके ताबो बॉबा किनि खायन नि कोनो जातिनि बिरोध थांगा आं रासर संकक सानाय बा इंडियन बिरोध आं साया सुदो मुससे क्लारिफाई छि सोंग इंडिया नाउ चिनि जस्टिस बगे सेveral टाइम डॉक्यूमेंट जत तथ्य बिक्ति रेखा but they are not taking carefully our response, our matter. Fear we are going to abolish from our homeland. Tamu what is the really come kasih kabrok Joshua. Ang tabuk tuan is kuto. Kaya abu ni bagang sanema ke. Sini borok harmoni khana to topan nang ya kata dina je sadene khana to gya. Gitar baji suna to begon khana proka khana musu rato gya. Ang bagina hari jan telen chamla ye. Social justice. Abo kono tirpuran kok beya Indian is সংবিধান প্রিয়াম্বল বতঙ্গ ইয়াঙ্গ জাস্টিস সেতঙ্গ আর তিনটা দাবা সোশিও ইকোনমিক্স পলিটিক্যাল নেই বিচার জাস্টিস ফাইসিরি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল স্টেল অর্ডার খাইজাক আর ওতম তং
Directly principal state policy in R3 article pernah di strongly dara wasi word jatuh to strike their socio-economics according to the order of social. Nggak cini kabar oke tamu pokoknya ke bahasa. Butuh bos alai biar bautis sama naik cini tahu surah an gondu no. Saya tengah bawa bung bawa saya doktor lalu pel hai bos saya tengah bawa ekotis sama naik nih. Tahu kayak ekotis yang tangi terong kabar tak kokra. Nggak tahu nggak sebuah satu sama saya ngerang tiada. Angle anus yang kayak tadi kok ketangno kenai aja angsaka. Ani angko hongkai kurini tola tongai. Dos oleh lah pala yang saya dokter. TV abo TM bisa nel bapru pajak. Botini para orang dodin di pulau tabu kiri ya kan nong kiri makon. Enggak ang saya ro. Abo bakal banyak kisah kiri. Enggak baksa kayak tabu pajak kan no. Zara BJP sama terkait baji kelawan tapi ang saya abo tong terkait kisah kiri ro. Tamangka. Sekedar bunyi kali beri masalah mahai. Yang salah beri bawa salah kam kakak beri kamar deras naik hemat sedang mata kakak ba ni jiwa apa cahaya mata yang beri gana pajak gay masai teman. Ah cuma sesuatu tabu. Kisah anak sana kiri. Belai hambai, bagaimana anak BJP mana dok? Angkolomo BJP rok pau pakai anak sabo saka, nabu naharka, even ang tinsau. Onek top leader anak saka, even tabani elected nai, bawa anak orang several time pakai bawa saka no. Dara nangam tiga sasung tongge, anglak. CPM leader mana saka, ni muti sasung untuk apa anglak? Kati pramot Taka belano dak pasab dan hamba bubagra ni tong apa tabu bobi bagra ya pun bubagra bongsa uthiba history live mahani ang sipila sang raja prajab ekatauga hamara mangmok se pura hoan sanai borok ni thamala ara khabelana suile dam simano ang dam mandalia kagos podro rika abu dam jalia omo sanga daga fiok to usang kasini takuk apon sai jakan ang phayong abo boro jisun kok seka omok seka are takuk ang jisun kok sagan sama bela kaham ka saya ti sagan sama ni kena sai nam bai sawo ma sa borang jisun kok pachi saya ku gasun ko bela hambai te abon tinrok ang BJP de BJP sera kena bela pheba rasrani soha nang bosita sekal ma semakani songde to boro tong sai ma fundamental right porikhana na labo phaji porikhana labo karon law bai sara angka ang tonglia noro jisu ko sai tongli without law angka tongmandalia angka ana buino all dani phek dan phek malo phek din thanai phek maka FS gas ingka phek mane ka boko gutala angka te kasa FSCT ma phek maka so bin karon o borok dofani karon mi thang snaita region kabone bagaina sabok sung je dofani je kono rashtra শাসন খাইনে বিনি বসতা শিকার কাছে খাইনাই নাই ইকোনমি ফান্ডা আর্টিকেল 51 পরিনে আগনো খাইওয়ান আব পরি খাইনো আগনো রকবাই মথাংনা ইক আগে তোমারি fundamental duties 51A part 4A Sekada fundamental duties 51A khainar bari it should be duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideas and institution the national flags and national anthem to cherish omon ta masuk kabang ma ke joti tong ka porlia mo ha ka jodi salana ga sing horo pa lai sinu engkai sing nagorik je kono tabu congress sang kono evidence ma khani ngar aja paja join khlaikai nona arrest khane kun bepari rastru druhi engka sing khai rastru druhi case mo sai phika 149 147 to 125 arms act omong somok dajabe kasu ko goising analytic khlai pro 92 yang statement pro de ulta pon khai jak ulta yang khai ka yang wai phak lai ro rokti khero kan ka soklai kan ka no 2-3 second ba yang kan thui ko sama ba hairo bu banu kan kan lo ka sisam tilui ten tam kapal ji bai sisai fa ka tilu jak tok ti sipra para hang jak achung manjak phai ka dokhan bagaina tai buti dokhana khaina baksa nu botam dokhan khlai ka khrayan rakuk ning tam khai ka hasok ma hai ka se ko bai tabo ko hai 2000 gari bai hawa ka ki lama pala ji pari tani khan lai da o je ran snai ro no ka sola sim mobile yakra bai setir ka swag phekro ka simino comment phale ki sulap kri phai di yang down phai di engka anu sadal engka kuno news media wati prasta phasido asan ublai ko engka belai hambai orang kuno BJP dan kasrai pun kala ani duty tabu central state tun kala I have to obey the rules and regulation constitutional abana remedies hambai ekon kadang no zoroni news bai kono Indian constitutional ni bisingo Indian constitution ni bising khopsak je kita asal man je constitutional solution ba that article 2 and 3
আপনি बिथिङाव जे जों जे सानै दंमानि हास्टेबो गोबां मा गरम गै दंमानि abo article 2 and 3 ni bisingo bo peani besok nambaro a kadino sumsan kai kini iprasok bagai hamkara ingai mano am hale bo article nambaro abo implement kini hamkara Esa belai hambai jarani news engkai kopin jadi tung pula kai pula sini bisingo kewa mokja kewa tohong jak kewa munijak angkai to mongna do bo bisinuk jaya tong thona kisnuk jaya berci borok sama tunggu yang kelai kai waki toki yang kelai kai pungki siki yang la halang cari kok khana rong katike agi cari pro ngoma hai tabuk baksa ang nuka sini borok BJP phaike hnai bo tong thoi bagrong tongayo angkha ro ma hanta mo ba kasai ko boi agi mufuk bai ngkone karang kathoma hai holok ni karang kathoma hai asuk singjak bole borole tong thojana to anma kolota ko ngai jara omo hari ka hnai ka ko onora borobo ekdam wana jakha oh sar bo tong sira buri ro ka baglai anga bo ka henung mani borobo kang semalia khoya da abase da semia khoya da anga borobo जों बरदों सना चिन लकाव जों गमाय थांसना आबन नगो आं वानाव खा मु बुति राजनीति करंग रं बाय क्लास खाजगै बा कायसा 5 बोसोर फरा हर हमेशा जिंदगी डेमोक्रेसी भारतनि संविधान मुताबिक बिसबा अंकायनो कायसा सं मारि फायनाय आरो बाहे कमाना हिना तिरबा का बर दंगाय सिना हिनरो पन का कालेम आबन आं वाना जाकपा आबन बांकुनो लासिमा सिंसा मा बुया वासवाना जाकसु तामगा अब बस बलिदार बा क्लास खाजगा तिरबा काखा angkai tahu jeseng zaman iko gabo to asal sarol agir waksaga agi tipralen sanai IPF tirok botam kan sab samai no cycle ni saka kanya nangu mana 2323 saso ang bang no sawai saka je Indian territory bisingo parliament of the bill to jamaka article 3C to hungkai rondi tahu sikim no to phigable nor ora sikim to febron sai no sikim jokhon tubar pro Sikkim to be associated with Indian Pro abo the 36 Amendment Act 1975 Section 5 within bracket A with effect from 26/4/1975 Afro or Article 2 by Kai Buni Rasta Tower Nikon Kota Nepal Indian Bare Boro Finankai or Article 2 by Bill to be bor associate kai bemano abno associate humle man ko boro bekai phai ha pa ko angkai article 3 gai tabuk je tripura ni greater tripura line for separation santo kha amaka article 3 specific jokhon nang drafting khai pro je kono boro rok manani ba san tha kai sing bo bo pa ma sable baban arang pasuri gerari tani gerang angka ani kaisa sleeper pa yang to kha angkai bafro ka o paso sugu bo besuk sleeper na besuk 300 ka pocket khoraj na gari bar nangai thik ase tlang hani engkai nang specific ni english kai kok mo tako srai ma sanai engkai tabu borom nang sin kok pini je angkor nang saka no je constitutional solution ni kaisa kok te kaisa so article gerata dipralen aba kentuk difference gotung pentu pathok goto constitutional solution maka so many ways tu ram tabu edisi rijaka abo constitutional solution no মানে কবরবা এনকে বাংলা কে সাংবিধানিক ভাবে সমাধান সলিউশন এনকে আর্টিকেল 3 বা 3 ni samakai serai কক আনা যে খেপনা কাইসা এরিয়া তুই কমপ্লেক্স কাইসা ল্যাঙ্গুয়েজ সানাক মানকা কাইসা ধর্মীয় ব্যক্তি পাঙ্কা বা কাইসা একটা নিনি কমিউনিকেশন এরিয়া কা হামগুই পাঙ্কা কাইসা যেমন ও অন্ধ্র প্রদেশ সং তেলেঙ্গানা সানি থানাই মাহাই গাইরনে তাবো আমাই কমপ্লেক্স এরিয়া তুই কা সানো গাছং ত্রিপুরা তাবো যে গ্রাট ত্রিপুরা লেন ফাংটো ত্রিপুরা লেন সানাই তো ফাংতুন আবো সংবিধান ভাবে কোনো দিন আবো অবৈধ কোন শেখো ইভেন আঙবো সাইতমু তাবো কেবল যদি ন বেলবাড়ি কাইসা ব্লক বিনি তো জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া তংলে আ এরিয়া অবশ্য পপুলেশন তুই ন কাইসা বিনারক মানেলা ব্লক ni bidung garang kaisa map tonai boundary busuk nang abona phano gratar বা বেলবাড়ি সেপারেট স্টেশন পানা নন কেব ইন্ডিয়ানি কোনো এডমিনিস্ট্রেটর নন অবৈধ নিমায় যেটা আর্টিকেল 3 তো
Tabu je grato Triplaland Sanman ba separate Sanmangkai within the Indian territory Sanmangkai 3 Aratam Setum Kobra Kanadi Abani Kogya Baksa Baksa ono mana ang logically lawfully sagangkai ani ব্যক্তিগত no kajama borjamani ani dharmiya metarang tu jotho kisu sabo nijini khigrala mana ya bokha tang na ya ani simin khigra khi manam aske ma phunglai tu anu khable kota sikit kota engineer kota kisu prokorok ani ang borong kono jolia lagbo kaisa mang jolia tan jolia ba kaisa nukhungo bihik besapon to bolai baksa hospital lai thangle ai pan taisen nukhung kholai besapot dikhai ka ham ma thangai ble ngai takhu bukho sana bage ka hama sanai nang buji ang to manna ang khaina kisu kore nini be pona kan ang bujo khani sai tungo nang abo buji na nai ka ta semiya angka ang tabuk tam saga ba grata Triplaland ni age waire bai so tamongoi memorandum pon tini sibjara khiklai jegi anga bang sable nang kaisa memorandum san nai tam ni bagai nang memorandum application mai khaja राष्ट्रपति ना क्या मेन जदिन जेकुनो constitutional head ngakai presidency president soy deka bilwongya president jekono kisu jari khayangka abo aini porintongya bo jadino ojamon sil ka thalang ma hai o stam sil no kon samong kore kento jekono phone nang naine officer ka sil thakpai ma bolai ble kan tak sanai makai formation of new state alteration of areas boundaries or names of the existing state aro kok bokro setung oro sun kok bolai tam saka formation mane sanamani kaisa katal rajya alteration man damani area damani ba komani boundaries bini boundary khlai name of the existing state bo state dekhai je bokano nekha ningaro ma sanai je present Tripura state tongma hoite sing muti area tei kaisa bini area demarcation map taps nambui abo khlai nang tamni bagai sing momer na ma khlai ka nang aboro kaisa ko mak samai prostab tang propose kata eri sidam prostab to mano brokbo bill saimaya Tripura government bill samaya karan tangai ngakai bill samna ka 380 artikel abono proyek khaina ka ekmato parliament sabo angka artikel na tini Tripura ni assembly maya karan binara to artikel khrible Tripura ni je artikel busta angka sing saimano je angka directly principle state policy bina artikel a area ekanozera কবিজা সরি 35 হইতে 51 জোড়া আ জায়গা সেই ডাইরেক্ট 37 হইতে 51 জোড়া আবশ্যক সিস্টেম এক্সারসাইজ খাইমানো গাছিনি ত্রিপুরা ও কাই আ এক্সারসাইজ খাইপুরনো রং খা আং সাইতে মানে কে সেনো যে রাজ্য চালনা বাগৈ যেহেতু মই ইউনিয়ন কাইসা টেরিটরি ইউনিয়ন অঙ্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম গাবনো আফ্রিকা রং খা গাবনো বাগানো অবনো বারবার সানাই মাছি বড় বুঝাখো গাই তাবুক সেপারেট স্টেট আবো কলাইনো থিংথং Komisari, tabang sagawa bador tangka tini wahan sepai tana manso taman kobi wahan mari ke fakpai maka. Law sepai sesama abo buko wale jino, mana wale jino, abang abono sung emotional bo sab salayo, engkai tabe asing ija. Tini BJP ni policy borok sai tunggu, Raja bang ma bedabla bang yable, Amit Shah kong sawo, ejes ini Home Minister. Taisi borong menang Narendra Modi Prime Minister boso. Neng borong hangat apa kento bono sung Salman mereka ke borong menang mas sanai. Ada ba? Anga besar kan ang BJP na hangat omong kau ya. Kan tas sanai makai. Orang serai sitam sehitung ba. Parliament may be by law. Parliament ro by orang parliament serai sehitung do. Parliament may by law form a new state by separation of territory. Separation of territory ingkat kagak serai. Ang omong muti kau borok baik kainan bagai proses once we tunggu. Karan sih borok bunyi gathon. Full kami apa na antar part 1, part 2, part 3, part 4 jara apa na. Asal pore karan sih borok seman aja territory seman nai. Karan pore nagarik satu tiga angman. Baik kesab sama nagarik man. Gathri kau sentuk saka. Besari fundamental right. Gak puro kai dari kau puro kai sih mau kau bisa seri. Engkai part 4 jara por keng kaino directly principal state policy ro kaham kai kaino muti jekono leader phano masang drop kai kok no deliberation ni mati ko tini thing english ko mo kurung phano thangnai ma parliament nang book fulir tangna kai kicha ain we book tutos tangna nang wai sari engkale nang afrani ni Narendra Modi homong Modi jesa mudah ni apa attention mangnai iya kai nang ar sang tutung thang khatar kai hui jar kai
baiki keksa parliament aja sendiri. Ini kue yang sana makai orang lagi. For a new state separation of territory from by any state by uniting two or more states. Tabu ramni tab Assam ni agi tongmani Manipur agi ko tongmani ije Mizoram tongmani Arunachal Pradesh tongmani Nagaland tongmani ke Assam Andhra. Kacinti ru pranabo 19 engkau ni pada 54 Tripura bo Assam by annexation khane mani. Apa cim baru khalia andolon khaye. Engkai abai ke saka angkai orang ni also biong kaso increase the area of any state, increase any area angkai tabuk sung addition ni jokon mani thang angkai automatic na gerata sabdari apa na automatic na o bios ya tengok 3 ni bio subsequent bios increase the area of any state sio tengok diminish the area of any state diminish makai nentara tabo once area sing addition area bebak tomani chini abo khopite bunisi mana abo tawan sudi jokon new state formation kaka majority area after delimitation commission nai commission gaka bor commission jaga hearing khainai hearing khlibo jot digina angkor phainai bobo gawsawa bobo village committee once compare area 50% lajak ga bor after out ni manu abono no abokai ko diminish the area of any state okay addition bahino boundary abo bor manu engka phara si diotang alter the boundaries of any state alter ma kata ma ka ta habe ma lokha tahu sini jalan di sakai edisi 200 rupiah kuno jaga apa tahu bukan para area bang 50% kena exit na namai buda budi bung pia sarbengu engkara jodino songka angka jaga jami jodo territory pon sarbengu je a area bisingo bo borong jaga bang pon tara revenue ni kagos ti sasulai blabo SDM sekre census homok somok jodo ti sasuk asik sangana ya grasro kaisa ngetumani engka bai khai kangke ampare boundary khayo engka iyo ka so altered the name of any state. Agak perkara yang kasih ketahu state bung roy gerata Tipralen. Apa ikun bung kri. Gerata Tipralen bung kar kuno muni jangan kuri ikun arab kisung nak kri. Ang bung mereka apa kuno muni jangan keraba. Ani lagi. Ang gerata di hanya pada mana? Green Tipralen pada mana orang? Sekedar beauty Tipralen pada nengar kuno maya. Apa neng ikut bung kerajaan sekitar orang iyo setung. Jika apa nak bagaimana apa pertap saka provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president unless where the proposal contained in the bill affect the area boundaries or name of any state. Ora sakata ma president o je oma heke joto kisu area kagos potro joto ngoma ke map te phayoi dikhangkan ini joto area abo checking ting khlaim pora abo bill mani pura ke president abo assignment বা 6 রিপে খেঙ্কায় আর সময়কে নোটিফিকেশন জারি খাयो आं तो ताम सिजानायबा गोबां मानसि नि त्रिपुरायाव नांखाव मनतै बिजुस बिसा सारनि आरो फथानाबो बा ओ प्रसद दाय बर मार फथानि असुबिदा खैबले बत अबयनि गोबां मासानायबले अंकाय अजागाव जे ग्रेटर त्रिपुरालेन जों सानै तमानि केबो जदिनाबो मासि माया सम्भव मियाका आबले बोल आं सामाकाय এই যে বুতো বুসাউই উসাংনি যে বুতো বুসাউই থামান বুতো বুসাউই যে গেট যে পলাম ফাসিলে মাস মাংখান তমা আবখাই আং মাইয়া সো আবো হাইকে মাইয়া তারান তামনি কে সিস্টেম তো দনা নাই বলে সিস্টেম তো দনা নাই কাইসা ল ni যেমন নং নিনি নগদ তুই তুমি নাকা পাইলে কে তুই পাইবে তুই তুই না ট্যাব ট্যাপ তুই মা নংলা হেদবা ঠিক অমাই ল ni bo kaisa অমাহাইনা বিনি ল ni kaisa লিংক দংলে sources of law. Angka bina bo law angkai kedua tu, angka tabuk sung je separate saya nona angko yo, agi angka robos kan tu three so. Angka tu three dasari, 3. Ang tu tu saya pernah Sikkim or saya jang le tu es nambai Sikkim nang kerja. Orang tu kita nang confused tu sari. Ang saya ni busuk master ke hamro busuk nak kereng. Kento ang bodon bos ko bajalok suminari. Ang best wani master kai peplo best nya kabla aron father principal lok bai abang kon putan samaya ang je explain du je bebe boron ko khlayo sungine ko ida baja barigo ang jokhon law khlai phem pore background ka certificate maya ko result bunya ko amai samayo ang thangi bisa khlai ka 6,500 ta beton bai ngam tak sene makke asa khlayo omo bai tini kebang ma borong buji khana ba bujiwano ni wansugo parliament ro bathana ka tabuk phadi koni kok saka tabuk separate mana bagai ang usung bosawo এই যে
1 tarik bokong ang saka tabo kok sang no jara khnai nadi arabang saka je separate state ni bagai 2011 o মায়াবতী যখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টফরু আনথানি ম্যাপে বেনাং পর্যন্ত কাগজ পর্যন্ত ব সাইটটা স্টেট খাইয়ে প্রপোজাল পাস রকা ক্যাবিনেট বিধানসভা পাস করকা আপ প্রস্তাব চিন ফিয়াব বিল আব এডিশন বিল পাস লাইমিয়া বুঝিগাছরি আবন তুই সামা বরানো বিসিং বিসিং সাদে আন্ত সাইমান চিনি বুবাগারা সুমরা আপুর বরং লয়া দেবা গ্রাটাতি পাওয়ান বিল পাস কা তেসিবা বাজি তাই সলাই দেবা এনকা আং মা সাকা আব আপনি যদি কালেকশন কা जों বুনি থাই বুনি दा फान्थाय कासे मुनि कटक जों सेमान saya sari engkau dak susi kita dak fataman ba sari susi itu dak makai jika karek poin be जों kok masanai angke sisu kok makai ya nah engkau ang sama ke ajago bilia proposal additional prostab जों tini prostab patoka sano pasanai state government matat rajapal addition bu fasabo rajapal ngang khana ka addition bu fa kabilana tribal minister ko baksa sai kisan government tit মানে কত খাইমানো খা আবার ওরা কেন আবার যারা বু ফারং সাইতাং কাই যে কোনো ডেমোক্রেসিনি সিস্টেম ব আনি অবস্থিক দাতো নাজি রমনে আং তাবো বিজেপি নি প্রধানমন্ত্রী ফানো যখন নির্বাচন পাকে আং বিজেপি নি প্রধানমন্ত্রী লিয়া আং 140 কোটি নি প্রধানমন্ত্রী সিনি ব মাওয়ান ছয় আই এম দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য ইন্ডিয়া অল ইন্ডিয়ান পিপলস সাইতা দাইজি আমা যদি ওয়ান সুগাং খাইছে নং ডেমোক্রেসিনো সম্মান খাইমাক লাयो কেবা নङाबा यान फेबर बरक सिमिनो नायनाय तुइनाय सागां गानो वान साइड जे बिरोधी पार्टी नि जतन तला कलाय बिनि बसाबुतै सोसाइटी जतन तला कलाय थानाय लाइसरि ngani समाज ताइ बुंनाय डिस्क्रिमिनेशन थानाय बांला के बायसिमामूलक कग्रा बायकालना कुसु हासेङै थानाय ता कायसा तलाव कलजाक कायसा साकलजाक काबायना डिस्क्रिमिनेशन डेमोक्रेसी एमन एक सिस्टेम डेमोक्रेसी जनि काम का चलखा बा हाइते का हम शासन नि लामाकरि फेवर डेमोक्रेसी जदि न tirani system mongu baik kai democracy kaisa philosopher bosaka democracy is that tyranny of majority people to the minorities ho othar songa kabaro songa kisono dong sokhaima man soson khaimani saso ko mane sarai chari sason khaima sini boso bina bono bang dekha bina bo ting to tau tripura sing na bai ga kala china hat masa phatam bro phai bang thaka angka ajaga wo kai sing taw me ko sing tatinari sing kai la pura we are going to abolish from our homeland. So kasi nahan siya totally siya completely we are going to abolish from our homeland. Ang tini ako kono chalta saya bela. O kono wan dire kana edwa naibla. Ang kaka na yo. Alam tan ko gnu kilong malay fran sabla. Ni jo topi ron sing gahma na yo sabla. Ni na ting to. Bro article min na yule. Na edba. Antore ko mata bono ta salto. Lo boy please ta na. Otong antone mo hai constitution kotor chikon. Anto 15-20 ta tung. Reference of constitution law iko koto koto iko wal constitution toro ika sarawal ni siap tuta country jat written tong anapotun to collection anyway guy tabuk je separate usang bazar bukhar bajanai rono but tabuk bjp phagane chini jara one section ko to thalayu guy one section kana no bo kaisa bjp supporter angwa kaisa dofani kaisa society ni Once more kaham ka ba ang tabuk sipen leader bo ox mas lainai bono ani bo khani kono asu bo mas lainai ble bjp khane pang bono ma kono ang sang mo saka jer chini royal siam tabuk mothani chairman ang bono borom khai sak lagiwo kento asikai je sapano suino pano no nai de bar bui to khai rok ang ka sui porjonto tai na sigia ang bo hain khable bin thaniwo তার মানে না আবার তাও কাং সাগা বরং ব্যাপার আং তাবো কোনো নরক আইনি সবাং সানায়া ফেবা তিনি যদি ন ত্রিপুরা মঠর গ্রেটাল ত্রিপুরা লাইন সামানি করিনি যদি ন বা মলে মর করে সংবিধান কই সাকা যে সানায় আব ব সংবিধান বসিয়া বকানাসি তংসুবো অব ন বাদে সাংসারিক তিনি বেলবাড়ি ফাঙ্কা বা তিনি মঙ্গিয়া বলক আসবা সেপারেট সান্তমান আবাই না কে ব পুলিশ থাঙ্গি রামবই এই নর Mongoi memorandum rior rastrapati no hingke baru manu belum jagalat. Tangane Andaman di Kuwar di Pundor ko 65,000 sinok sema. 65,000 population masih ara tahun kaitem le. Da khumulung je boundary bisingo 65,000 pasing galak. Na thak motamoti sikon ek tahun to inda tabuk. Ha? Bare borok phayo. Kai angtak sanema ke je
o sango boto felka ta wala sin hakama kha saman abul engka o je delimitation kok sanai tripura o jodi sagakai kebo jodi sagakai ang saimano ang se pas hogdo ang se paso ang apu tang sangkai ang to baidok seminar thangle engka ang parliament in 2003 je parliament otol bahari bastri tangro je khajamani 25 বছর পরে 2003 25 বছর ka 27 kali ada yani khajak pore ang se sawo Afrika tangna delimitation মানে seat delimitation খাইজনা ইয়া Afrika population tu si seat tai si increasing খাইজনাই engkai a samoyo kai ni je population accordingly divide khayoi borok system by seat baksenai engkai sini Tripura ang saman kai ang sigreu bai khasabai samaya ang sama kai sini Bharat bai sing hamani যে কাঞ্চন প্রভা দেবী মার জগমেন চুক্তি খাইমালে 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 আগে 1949 কার্যকরী সংখ্যা 15 অক্টোবর 1949 এনকাই ভারতনি সংবিধান 1926 জানুয়ারি এনকাই চিনি ত্রিপুরালে আ 71 জোড়া কোন নাগরিক নি শনাক্ত খাইজালিয়া কিছু খাইজালিয়া 71 জোড়া ফাতাম বড় ফাইয়ে calculation scientific এবং যে রিফিউজি ফাইমানি লিস্ট হ গভর্নমেন্ট লিস্ট হ বেসাবতই বা মানে ভেরিয়েশন খাইয়ে সাইন্টিফিক अंका আবাই খাইলে 62.32.33% অর্থাৎ 60 ও 37 বিধানসভা সিট ও বাংলা হানি কিরি করঙে ফাই রিফিউজি দিজাকা আবসি ইনজাস্টিস ko injustice ni mana bagile neng omo hakai tayal khaiye ti prasar ang thum thumai wansara wai but bosawile samadani ya amana ana saja ekai sapai di neng sejaudi kutugdi ang samadan lama sai tungu seng Tripura sachung liya tabung ka internet ni jog sara wal na 1 minute boy soi tungu suya da basari kache clear ka America soi tungu kache clear ka jai soi tungu kache Pakistan soi tungu seng Bharat ba haman ba China omona ba Bangla hani kiri korong khar phane rok ba boroni bagai orobo colony samna bagai da sukti sijak tong ba ha ang bokok sable alo gene seng sini odi kana srai sengya ol andra gondra oma bishogo sikar thana te yinglai tongkha usta kholai lakai thakbai sak jagalai silai pelai tongsu ang babo bagi sare pro silai thangai ma ani jetha bai kaisa kaisa sanjibin to bin busuk a sanjini bin da brani yong jetha tlang jago angkai belau takar masuk tape bekal cere angkai anda gondra ba sese mese bola besang kabang bi yapan kafir ka ba wai sila kita ka ba garam no ba angka peri thaka angka forum no si sigar ma sanai ba oma jeda kubi kongang saitu botan ani ko angkai no lokai ayong botan khitana thapro ri male bui mantul ang bo bos lang tha ba angkai musi tati thalai ma bo ar tati tang thum le thalai ma si angkai ak mo ko su kiri angkai ba anda gondra ba nukle ka bi yapan deklai deklai osip buk sari ka woi tang okong nasa kasin ka apti ke himlai tongai putakbo abon hejirili mana bagai ang saitong do hega hege anan ang sireso montri MLA sanani bagai ya English ka I am not thinking for election assembly election jakune election ya I am thinking for my future generation ang saiman tong bia ang tin Tripura asa saiman ka ang one guri ka chin Tripura sa tabo tachanik jahas su busai tu tachanik jahas ha 1912 খ্রিস্টাব্দ 13 খ্রিস্টাব্দ 12 no ha matong tong totok sa totok yer sabo musong lai tung bisung ka yang ra 2,000 borok athan abor to thero tong ayo angkai yang ka kulgi tong kha ko pailor sarka pon sotorong ma pon bora yang talai tong thole poler dini sarloi ma ble anti to ka talong ka to jaga ang ri gana ka jama ka tal haniun khaine homokra salaidla angkai be yang khaila kulik tong geses kasini bota bawa ha na dofan sairwano kaisa netra besang tika angkai bresida tiket ni bagai jekha bano madukong thomni tholai wal mukhang solai gejana koile jekha groupizm khlai tiket na bai mantri MLA salai angkai na paikha lai thangkanu khabla sung IPP sara Tripura ko note ground sikrei kathing na jaga sikrei susi sidro bangla himahai susi klai jaga rekha IPF ti khaya angkai paharsta kasri 2000 sana angno jokhon 2000 sana IPF ti khunglong ang tong ran khoroksa
ang bung bang sari mono ex minister tak boy ex minister kata ko gani ang phayung no bonang tak pon ko bana salsa sin da de bro ko ni o ul councilor ding so nang ti prasan ta ko si sidian so hai apur borok so ai nang borok da phanta ko si so ang tak tam to hosasan na bangali hingkai to horidan de borma baika hon horidan bangali ba sai pan ni bangali to panna abam sing sang sile di phine borok kum moni ko thaya sari ba bina basang hosa thimale le nang media ber khato bong bang ti sari chunu sarai kam no chini boram garang ex minister member kumar jamati anang phiyung bo mono ko ta ta to labo apro borok da de be kan laptop na le sati tunga no pse ei da khona o apro khumulunga press kaise khanya ni offset khaima nang to nukuna abo ki ang kuno agent gir man ba ang saji maya asa na phil go ang kun joga jokrei apro ang nogos krei oboni saki kubune sorga bupen debar mahan takase khumulung to bono sungui de bosi sawo aro sheet for printer seja mo sabo ni ab bikopano sangkai a borla sawa ka krei anga pro krei anga to phaje bikina phai phai duani do ngai no telephone number kai phika anga ba wa khase se an number lan ta ka land phone chi anga ba phone ta jino khayu sar na tawo e thori ne bobin ta da ro sibra hasla bikopano ni हरिंदर वर्मा अंका सो इंडिया टा है अंका थोड़ा थोड़ा था है हाँ तुम्हारा नाम में वारेन हुआ है छोड़ो गबाक स्कूल खा बा दिन ला कुबिको आंग ऑफिस ना नाते मसे कुली खा वारेन सिंह का बक्के बक दिसने अंका सर क्यों किस लिए इसका हाँ तुमने जो साइन बोर्ड लगा के रखा इसमें प्रिंटर ऐसे करके अंका अप्रोच का सर आंगा वो रूट याबले सही अंतन डॉक्यूमेंट तो हाँ डॉक्यूमेंट थे तो अंका ना मेरे से नंगा नरो बाइडर sama penso ekdo khadi angka ba ang sasung thana sa logi thana ko stress krika angka abo jaga wo sar kaha pe ana parega angka so asan rifle mate headquarter phadi nang city sargir awas ga buntai governor house kana shiu angka ba aro ma pen ba da misim bhaya ga kento na thana eres khana ba thana thana so o ma ka boro jodo krible nang je abo ha ke tama nang otoi kagos potor grab di khaito ni so abo heng me so angka awa kagos potor ani aran omok samok ga to mani যতন নি লাইসেন্স তো মানে নি ইন্ডাস্ট্রি নি যত কিছু পলিউশন তকমারক ফাইল ক্লাঙে মাসুদ জায়গাটা কিরি থেকে দানি বিরিয়া কাসাকা যদিন রেস এর সাকে খাইজাদি কে উকিল হইতো মুতি উকিল ন রম নি পুরো মাসাকা গা গেটো সাকা গানা বসাই তো গেটো বানাবো সাজাক গেটো নংসুতো ফাইজে আং হরিদিন দেবরমা ব্রিগেডিয়ার মুতি বিকে পানওয়ার সাও গনকা দানা লগলি রহরসো গা থাঙ্গে আং তো বাকা গাইতো গ্লিজন নং মো হিস্ট্রি কে মাসো কবিनो बा थांग साइड गांकाय न लाइरो प्रकाश nung da horidon de barma khin ha much mun so bono yang ba sis ko happen wasa na ko jak ta tu bi ko subjak ana much mun gira so bin office bin style apisi graduation kre apro anga so ana sakanang ta ni bi ka ko sur phung dika phung ba kya ঠিক আছে na warin muk to ngira ka ba hile alka sri ni ngota ta NG to tong da NG tale tu ja nang hati basan bisi NG register ba ready ang no asana fel ni civic action fan hoite busu dang ni to poto dai beka ni joto je print to graphic na je polton bazar print to graphic na thangnai ta bukbono ha polton bazar print to graphics to aro je joto option machine quotation na joto cutting machine to nga na beka khushing ka bo ngkan nang mojo to joto xerox ka include se nang dorgas kare ngka tam sinane bo sira ka to dam muti director general asana fel shillong headquarter muti boso sira beka amona khai sidi je chief action fan hini bono wase bin piano ring na hare thok boroi chini komote ne wase na boka stick class roka sudo mon dang mon no format roka nang jaga ong sujai libu rese so number di tabno include kare sidi bas riri kha center paja agom daksa jogon mara thanga keno apur keno phai chini bolong ni bismohon debormani buta bana so anlogi to ne kel ngaro buibe kana to manglak tekro phai sapayu obo phai sapai ang saga সামনে তিনি ইভেন্ট অখা যত বিপিন দেববর্মা মাস্টার বহু পর্যন্ত সব আনন্দারি কবিসকা সাইমালিয়াং সেসে মেসকাই সইখাই আং রিপোর্ট আবো তো সিং সংসাও ओंखाय आमाय के नै को आनो खारिका बुथाना नायखा तंखा बिथन थिगु आं फैयो ओंखाय सेसे आंखार फेके तांलाय सका आनि बुमु रां थम सालाय खा हरिदिन देब रि खारां आंगै सावलो जे रां रिनाय रो ओ सामनि यागो जाफारका नरं थारि सिटा दं ओंखाय जे जों बर्तमान बुदु मानसि ओइको साव आंताय बुंसौ
Botma budung ni nata angkat tapi angkat tonggo bina jabra linguisi officer. Bono romo ide ara edisi segre hetongo. Ara to kharidan dibon ko link re. Angka borok sibisi dang collection khlaika. Registration ni bagai. Angka sung to borok tan society angka boni president khokon thichang ka. Ga treasury angka ta milon de bono cycle mikar kai khong to. Ang sing naji. Abo joton cash ni ang 47 din jala mahapa. Kaya ba inkar kay sa mesa mangka na arkis gori ka dismiss case. Clean sheet mlaw na. Tofan tipra sara jakhapan mungsa o horidan department na sisi mali tabuk. Age osini meba pakuk sama hai nente borok da fanta sasdi. Engka ang takta wa takha tabu bot ang tipra sata sasdi ka asik advisor dikang kai tam da fan sasna ni. Ang tora eman kono negative poksa able. Bogung barane pila sekang jekono problem ka bihig bus Buma bufa jaga সম্পত্তি বাগলাই ন কাইসে কথা বলে যে বিচার সমাজ সানাইলে আং আমনে কে সোশ্যাল জাস্টিস মানে বি ব্যাপার তি আসানে সি ইনজাস্টিস কাইজাকা অবন তিনি যে ত্রিপুরা মথনি চেয়ারম্যান গরম গনাং প্রদুত জি হ্যাঁ বইখানে বখাতাম বন বগা তাকাইলিয়া আঙাবো বগা মাংকাই কাইসে লয়ার নে কাইসে অবিধানিক ভাবে আং সাইতম সোশ্যাল ভাবে আং খাইবা না লফুলি কাং বন তাব রাজা হিমালয়া ভারতবর্ষ 500 রাজাও কে রাজানি সেইমান বা কিং নাই আই মিস্টার কিং দিস গনে মা সোমালিয়া বলে এনকা আং তাও যদি লিগালি হিনকা আং বনমে কেনটো পার্সোনালি নংবা আংকুল সাকা নন সম্মান খাইনা বাগাই দাদা ইই বাবা ইই হিনানি বাবু ইই হিনা বুং সারাবাত লবা হিনাই বলে আবার কোন ব্যাপারে কেনটো আনো যখন বসকাই আসকা আনব তাম খাই কে নাসিক মানজালি খাবা আং বন টাকা সম্মান খাইয়া বন আং তাও সব বরম গনাং বাং হিনো প্রদু জিমা হিন্দি জিঙ্গা পাই খাবলে Mudi ji hima thasa bana mudi pro monte pa ha ni khuji matang le ka produk kisur ji ang bono tam sakaba nung no leadership nung no hani balik sakaba ha nung no bongsador ba kento hani malik ya nung bongsador si nung tabu jodi ganatantra hani malik nung ka ban 310 no tang thang sini kokhe sawe ri horman le no nung tabu democracy ka single buni malik si no to ijoto na sin di prasara ta okhijak কামজাক থকজাক না থকজাক এক সময় আং চেরাই ফুলাগি হেমা মালনি বয়স আনলাই বছর করাং না কমসে কম 25-26 বছর जों চেরাই ফুবা বং বইর নুখাবলে রাজা জানি বইর আবন নগইনো বং ফুটো পাই ন খাইতো আং সিকলা ফুটো আবাং দিন তাঙ্গ মেডিয়াসা রিয়েলাম গসদি অবতান তো সাজিয়াবলে একে তাবুক চিনি প্রদুত জিনা চিন দফরা হামজা আবাং কুনদিন বুলহিয়া কারেক্ট আং হামজা কাবলে আনি খুকি সংখ্রা গাও जब राजा प्रजा इकट्ठा होगा इकट्ठा होके मांगेगा तो हमारा मांग मकसद पूरा होगा लेकिन ऐसा भी हमारे ऐसा बात हम कहना चाहूंगा जब राजा प्रजा हम अलग करके गणमुक्ति परिषद राष्ट्रतंत्र से गणतंत्र कार्रवाई हुआ था उसी टाइम में अलग हुआ था राजा प्रजा तो हमारा समाज में अभिशाप लगा ना समाना ठीक रहता हूँ आपके आंसर फेने ब्रॉक्स आंसर उठाते ऐसा यू आर नॉट positive person I always negative ang sa kabuting negative ka tanin baga ana sa engko kabon pura sai khaner ka ang happy humble engko ang asuk humble sari tan ang ko namba fia ba ang bo tabung omo haike nor menung jana musugia ang ko adron nungdro pongo tabo ani besaboti ba mangni mak sam tamuti higher education thaika engineer mangni kha taktai masa agree besi second year poritung mul kaje na angaro ani message bo jokon ani god ang believe hemane Jesus Christ bini khairong ma babo ta PGT te dui manai regular sakling ja ang ka sawin tan khang personal bo sikon mikon ang kento criminal court case khaya ang khai tama LA bo samne seman tibrasa khaya tibrasa kang kiroru ang kai 10 sini jagar nai tumani ate mang khayu ta ba anta jiges tumani jodo pai khang ka saklayo ang omai kicing misik to nanglak asa khlayo masang drok khai 3-4 polano ko tangmano angabo media photani samaya ani buddhi ishwar hamari bai kento kobule batung kobui ishwar ni tani joto ha ko kobui no nang darshan bo khlaijago inspiration bo khlaijago abaino tangi mahatma gandhi atma jagba atma ni mahatma tini sing semano buddhani buddha যখন bihik besai yak gautam buddha hisari baba যখন buddha gaya phaiye botam kha kasa aro bo tamangka ज्ञान मांखा से दे हां बुद्ध ज्ञान नि जातों ले ए गाम तिन सानाय मांखाय सुं जेसबा खादि सत्य तो चिन्थान तोना न न खाय सरी
engkai tabo o separation ti tini je mangmo sakai tamani chin bisingo jaga tamani ang koine tini naro medium bising tui jara khai bai tamai rok ha o tipra sarok naro khata baja baji o chini gasa angko tamo ma fakrini ma fak kicing tabu bo chini tongko prithibi ha sargo mata sanai ishar tongo hata naro na o bokhi sanangai sikhisan kok satane tini naro mahabharata nai nadi ponca padna ba kuru boksa sapai kha ha जेको बुझने बले संग को भी तो तुम सरी और हाँ चीनी हाँ संग वांगे तो नस्ल हमें हर किस्म का जाति को हम प्यार करता हो हर लैंग्वेज कहना वाला को हम तारीफ करता हो तारीफ का मतलब ऐसे नहीं हमारे कोई भी खो जाए हम खो जाए वो लोग हमारे खिलाफ में हर हमेशा कोई भी कामयाब करके रहो ऐसा हम नहीं चाहता हूँ हाँ हर इंडिया का तारीफ करता हूँ हर इंसान को तारीफ करता हूँ हर इंसान का न्याय विचार चाहिए तो हमारा ट्रिप पर ऐसा अन्याय हुआ ये तो कोई गलत बात नहीं है हमारा जो बांग्लादेश आया भाया हमारा वो भी बहुत बहुत मुसीबत में फंस के आया उसी भी जना जरूरत है उसको भी जना मौसम दीजिए हम भाई भाई बल का आया हर हमेशा भाई भाई करके रहना होगा क्या पहाड़ी क्या बांग्ला क्या पंजाबी क्या बेर हर इंसान का हम तारीफ करता हूँ हर इंसान का रहना के लिए इंडिया में बंदोबस्त होगा क्योंकि अंक बांग्ला में ऐसे बोलना चल रहा संग बक्सा साबले विदेशी वितरण आंसा का आकार खिबिड़ी आकार हटा दो वितरण नहीं चाहिए वितरण चाहिए प्रसाद वितरण में है इंसान त्रिपुरा में 17 राज्य में थोड़ा बढ़ गया इसलिए थोड़ा अभी कम से कम यूपी में लौट जाइए रुपया तो डाल रहा है ताकि बजट फाइट थोड़ा इधर उधर करो इंसान अभी प्यार से सच्चा से दिल से खुद से जीना चाहो तो हमारे लिए भी अच्छा भला सुसो आनी को खाइसी नंग कसंग कसंग तनांग बुनो कसंग तनांग आ को ना गेबो सकाबले रनो तब सिं ताखुन र नरो बाय कक साइदं का ताबुन सिं ताखुन न खथां वाला साला सरिकले फे गुनै जाइसरी प्राबु समय फे सेकि फे सरी का आवता नहीं कसंग कसंग खाए मेरे भाई और बहनों ये मेरे हक है ये मेरे जमीन है ये मेरे अधिकार है ये मेरे रहना का घर अब ये आपका रहना का घर वहां ताखोर खार फेमा तो त्रिपुरा तंगना फेमिया बले बर रिफ्यूजी किरिक्रम बा रिफ्यूजी मत इंटरनेशनल लॉ मत तमा शेल्टर रिखा रांग रिखा फांड रिखा सारिखा ओके बरनी तो राष्ट्र करीबिया राज्य भी है राष्ट्र भी है बरनी ब्रिटिश और विभक्त तीन भाग नहीं था एस्पार होना चाहिए लेकिन त्रिपुरा में रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न में रहेगा इंडिया भी कहीं में रहेगा तो वो भी मुसीबत खिलाफ बात सुनते रहा है तम सजा बेंगलोर थांग बांग्लादेशी मुंबई थांग टिकरी पत्र ऐसा नहीं होना चाहिए वो भी इंसान है ना सबसे भारत स्वाधीनतार मध्य रक्त फांसी समस्त किछु टैक्स करके करेছেন बांगाली जाति के बाद दिए এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ইতিহাস হইতেই পারে না বাঙালি জাতিকে নিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোন ন্যাশনাল পার্টি হইতেই পারে না জাতীয় পার্টি হইতেই পারে না আজকে কংগ্রেসের সৃষ্টির প্রথম সভাপতি কে ছিলেন বাঙালি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 1885 খ্রিস্টাব্দে এরপরে যে আমাদের এখানে যে বিজেপি ভারত শাসন আছে এই বৃহৎ পার্টি কে প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তিনি কাশ্মীর জেলে গিয়েছেন এই হয়েছেন সে হয়েছেন প্রচুর ট্যাক্স স্বীকার করেছেন কাজেই প্রত্যেকটি জাত পার্টি নিয়ে আমরা রাজনীতি করা অত্যন্ত ভুল आंसिन त्रिपुरा सानायो जों आंचलिक पार्टी मा पदन एमलखा आंचलिक खाता कबैनो लखाय ओ सदर काछासि सदर आयनानि बा इगताबो आमने उदाहरण काछासिनो सिनि ख्रिस्टान बिसिङाना सदर नर्थनि काछा एसोसिएशन तमा ता खुमुलंबाय कागलाय ककबाय तेनबा माने आसेका आंचलिक थांका रीजनल स्मॉलेस्ट सिनि बखाति फिल्म थांका ताको गाबो बाय हाया बा काम सानाय मैया जों किस ब्रॉड सिनि अधिकार खरबों का खाटों का इंग्लिश का डिसरिगार्डेड आइसोलेटेड डिटेन एंड इनजस्टिस है हाँ सिली इनजस्टिस खास अब ना तेरे माना बैसन तक जस्टिस दी फाइट माखाने अब थाने बा आगे सो महाराष्ट्र का लास्ट फाइट 2023 इलेक्शन नासिंग तो हाबला आंको न पार्टी आना सपाय गाबला सेवरल पार्टी आना खाय प्रपोज सिगा नंग ता मोटा मोटी ताखो बरो आं तो न बरो समय
nang social motor influences pagi sini party final tiket dana saka ang saka party kle ang MLA na dana saka mukhamantri ka ang tam khainai ang nunggu tong ani dosar de mukhamantri na কিছু khaimalang dia blokai pro single post na reservation kai aba ST rong marai okol klajak ma porjonto bothame ke manik saka truk siga circular cabinet pas ki siga taknya nang seri sungina di thangai copy na ni di tribal affairs department to single post rong kai ST rong marai priority reservation kau rok jodi nak tu saka ka ina rok every topic ti law ni ti फायदे आंनाव साका लैंड लॉ नती दिन डिस्कशन खाना फायदे डिबेट फायदे आं जत्तनो का माने का बुथिकाइसनो इनजास्टिस सिरियल लेखे आबो साकांकाय फुइसे मंगलाक आं दिल्ली दिगन तालायगन तो थोंगे बुइबाक्सन म कवरसनो सालोगो समा थुजरखाय जेफ्र मुक्ति जमा जमा मायप्रकाय गारि सल तो मुक्ति रलाय दं तांका वानसुक थांगो आं सायमान तका जों पुलुक दंखा कारण तारनि कायसिनि ताबो ओ हाव कुसुं कुसुं तोना जागा रकसे खास मामां सिंकाय दुखो नांगिदो नरना नांसरि हा Engkau asik serial tini atan tak tini, jadi no NC kakak tongpro IPF jokon khamata phaima lagi joto resida memorandum riboy Raja Sakano ADC bisini joto khas tongmana joto rai teletmen marna iya kai rai rasa magot lalu joto pono kai tin masih bisingo hangga kai bawa menteri konsen menteri kamu kementeri serius mak kamu suk somotin togoy kerja kamu takut engkau ni supply state saman baru no 80% aku tong seman sudah ekmatro political right simisi kesat tongla political right ni bagi sudah Gani democracy ka political right important. Kai pun ang sana makai. Baru bah hamani sikang. Obono an sosoin tongo ani joto share pa memorandum share tongo. Abo tang waira wang site tongo. Nangkai naro wang rohamano an mobile no PDF player tongo. No mobile ang login transfer ramani. Jai kuno box kai ani mo ko hodi WhatsApp jai kuno sartir pani. Ang no PDF by send ka rohanai. I am ready. Hodi dinung. Aro tam tong memorandum ni je headline no tongo. Tai sabi memorandum tam sa tong joto article type fit kaya tongo. आमफोर 184 जन राजा बुमुंग रुवानो मेमाउन दिल्ली सा थामसो निन मो पुटा सिरिदेसु कतन छौना आ सका त्रिपुरा सुतो राज्य हो सकते लेकिन हमारा समय से बहुत बढ़िया है बहुत जस्ती है नमा सकले फागन सिंह क्लास टिक टिक बहुत माना खलया गो बुझका गाबन ताखरो बुखर बेला हमबाय ते नमतम सिना जक सिंसदि त्रिपुरा हस्ते वो कमा महाराजा नि सागा कक समापन दं महाराजा न सासेगियान माने सा नांजोगमान फानहैदों जतो लोको ताबो न हुनथं बन नों बिजिपि बाय बायजागै दंखा बा इनि कक सामारक नों जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बायके माननाय बिजिपि फाथिं ताबो जा काम हाके लोको साइदं नामनि फिरमुं तामनि लायका हामबाय अमरनाथ अमकाय प्रकाश सिंगै प्रकाश जनगण स्लाइ सेंनांगो बीजेपी नों बीजेपी समानि जेकुनु राष्ट्रनि काय जे राष्ट्रआव सालनाय दं बसता सिकार खानांगौ न खाजमान एक नम्बर अंशौ जेकुनु राष्ट्रनि शासकनि तारन बसता सिकार खाना बागे आबो जेकुनु धर्म शास्त्र सियातंगो ताबो राष्ट्रनि शासक साबो बीजेपी फेबा आनो जे बीजेपी सामानि इकना दे बीजेपी नि कोनो लीडर थान से मुक्ति बयकरान दंगो आं 2000 सिना आं बीजेपी मेंबर थिनो का आं केन बीजेपी साजे तांनि साजे सरी और काइसां पड़ने माने बंगरो का हम कक से तो काइसाव कानो स्टेट कमिटी खादिनी स्टेट कमिटी नाम साका ऑल इंडियन रेशियो का 8.01% एसटी रम संगा इंडिया वो कबिस का स्टेट कमिटी का तामलाय 49 जन का आरो खानो बसकलाय 60 जन आसी का त्रिपुरा वो 60 जन नागालैंड आं संका नागालैंड तब बंसी मेजॉरिटी बरो के आरो तब नंग मो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का बंग आरो बाद बाकी का फातानि से बीजेपी नि स्टेट कमिटी मा दानाय ब्ले आंवा सुपन सागाबले दिलिवो आनो कलासे साहारना का जेपी नारफर वर्किंग प्रेसिडेंट बिप्लब जी अप्रूव अकबर रोड ने को बंग जे हेडक्वार्टर गी तमावो आसुक जाक हिंदी आं आबो थांया कलेबो आबो आथर दिल्ली रक बसरा का सेवरल टाइम आं तंगजकले अंका आं आफु सैसौ आफु सुदिन दासगुप्त अंकाब्लाना त्रिपुरा बीजेपी सभापति एंका जनजाति के गणेश कलेज ताबो सादार कलेज बुखा सुमिना दिगत ना कुबुज दं आफ्रो आं साबले आनाब्रक साका बचाम साका फागन सिंह क्लासेस बखाप्रो ऑल इंडियन जनजाति मोर्चानि सभापति एंका बाना हामजाका बाबा अखिल भारत आदिवासी विकास परिषद आं तो आरो बासन देबो पार्लियामेंट नि कैंटीन हॉल नंबर 2 अपर रो काइसा कॉन्फ्रेंस हॉल दं सुमिना दि जरा पार्लियामेंट एमपी दं मो आं तंगि सिंथं पार्लियामेंट नि कैंटीन नंबर 2 नि हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल साकाव दुतालाव थांगा का आं तो प्रायनो सालायो जे आदिवासी का समस्या समाधान का बारे में कारो हरे खरक राज्य रंगनि एमपी रक ताबुसिनि अर्जुन मुंडा सारसंग रक ताबुनि नि अर्जुन लाल मीना सं
मध्य प्रदेश आंत उत्तर प्रदेश आं गोबां जायगा थांगाब्ले जे आदिबासी रावनि जेखान गतंग तेलेंगाना नि केराला तेरला आरो आदिबासी बनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट पंताक बिजित खायका इनका आं ताक सानै माके आना तो बरक सवाब जतन अंका बीजेपी नो बीजेपी इनका आं सीपीएम को कहां है साबले जतो पाखिल आं सीपीएम बजासा सीपीएम नि प्रशासन नि कापके त्रिपुरा जखाय बरक खराब यालान साकाबले बर जिसुपा साव नंसारा ताबु कामी कामी वो जेहेतु सेंट्रल होते आबो फाके अंका बरक दायित्व बरक और त्रिपुरा खायदोंबा बरक तिनि बेलबारि ब्लक खायदिका तिनि को कोना कोना ब्लक खायदिका चीन बरक किसल डेभलपमेंट खावइया रसारि हा प्रशासन खमन सकेबले आंते बे सायदंगो ताबुरनि साका तोला सिकर ब्लक बाय मंगिया बर ब्लक खाय कायसा डिविजन खाय कांकाय डिविजन आंद्रा का ताम खमता तंग निनि जागा जमी एलमेंट म खमता दंगो एका सिन आफ्रो डिविजन सिन बरक जदि एग्जाम कारण दिसम काकाय जागा जमी एलमेंट खाय परमानेंट राइट दिना कुम पारिया आइन दंगो आंमो सायतमके हायरा काहाम अमो बाय सायतम 100 बछर 1000 बरक खायता काहाम रेसदि आइन दंगो आबन दिबन आना प्रश्न खका आं बस दारा सेक्शन जतो परिखन देलार एकटे जो परिखनो obviously BJP antang ya sak mayang kang afro jong phagon suk klase saka sar makki jian saka ang BJP ham mayang ka tan BJP antri pran samosa BJP jodi no adopt khainang kha habai thaisri tabon norok arabinno ker jon dol phone number dol meeting bai tlang singina de kuboi dakhnai dare gan so boy pa thangtini malale ye Jogendra Singh Punjabi borongni Aam Aadmi Party ni national ni vice president o boy paine kang thang aro iko boy ro mor paituan ko mo boy ro anaro 1952 simino tinta volume 2019 joto rajya sabha lok sabha te bidhan sabha ni joto stadium rotong tinta volume kanti ko moka volume butama chiri 1 2 khlai ga bo mondang 10000 ga so malaika saka parje ke ga saka ari Tripura o Aam Aadmi Party thangma aro je kaisa sumon nos kodan saka tam hubung re mane aro filti khaya nang hai borok khlaide nang to jakon lawyer ba ni bo sakata ang saka sa कैसा होगा नेशनल लेवल तो बीजेपी का नहीं जब आम आदमी पार्टी हमारा समस्या को समाधान करेगा आप स्वीकार करो आप एजेंडा में लगाइए हम कोशिश करूंगा ठीक है तोंसरी आप कोक सका का तब अंबर बीजेपी ना अकोंग आपरो सब आने त्रिपुरा समाज उसांग अंत नायक नेशनल कमिशन फॉर सिटिजन राइट्स कबामा बुद्धिजीवी रक बिसि बिसि खगिना देखा त्रिपुरा म थाखायनो र कर्मचारी रक अनेक बुद्धिजीवी रक हरनि अखरार जतो नाय मालायखा केन्टु आबो हयतो म थाखायो रखाय साया बा प्रक्त बीजेपी नि आंध्र थामाब्ला तामो सागाना बरक आंजो खनाय पेखे जतनो जाने हर दफानि काहामनि बागै सिमि चाकमानि बबो लैंग्वेज मुति नांग बर रेखा का पिंखा आनो सापरुका 15 मिनिट से टाइम आं सागाब्ले बांग बसिनि जाक्सि झारखंडनि अनंत नायक बिन कार्ड बतंग बानो तक सजा लोकसभानि आगे ओ त्रिपुरा बोर्ड इलेक्शन परे फाइदि आं बाय नोंसो आसु कक सालाने एबा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बा बाहायके मालाय जमान आं साइकला बय तंथा अफ्रां ए जे रिफ्यूजी फाइमानि बय क्लां थांगो भारतनि संविधान बय क्लां थांगो टीएलआर एक क्लां थांगो जतो के क्लांगो ताइ तिनि जे बारबा हामानि सिगां ए जे मन क्लां थांगो अरो आगे त्रिपुरा ओ बारबा हामान सिगां मुसलमान सिगां हिंदू वाले अरो 10% सिपुंगे जनां यासिबक बक फंबाक्या कबिसरे कसिनि बरक अफ्रां जे मालाय बिपिन कजन नातानां नेत्रिनां सानाया borok samar दिन खका पर आन सजाय उनाय कुबि गक समाबा पर्सनल इंटरेस्ट मामंग साइतम लारो ने माने किसु नेशनल बा पाफे आनि के कुनो रुपया अपना ससेमान बड़ा सा डेवलपमेंट के लिए क्या प्रकल्प होना चाहिए साकांग सका डेवलपमेंट के लिए रुपया प्रकल्प हर हमेशा इंडिया जब शुरू हुआ त्रिपुरा जब इंडिया का राज्य हुआ उससे लेके तो आप तो रुपया तो आ रहा है लेकिन जगह में नहीं पूछ है ना सही समय में नहीं पूछता है अंका तब आं सकता इलेक्शन तब विधानसभा फेंका प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति पद कहाँ को ये सही बात है लेकिन आं सका मेरा बात आप सुनेगा 15 मिनट समय ने 1 घंटा 10 मिनट मा खाना बस मा परीक्षा में लखा लॉ बॉय फोन परीक्षा राष्ट्रपति ऐसा सकले तब 300 200 एक 8 एक मुसुनी और मुसे बिवामुति तो आं फिलफुनुका बुझासरी अंका आफ्रिका अब पढ़ने का गवाना थिंग तो दाने जे कोनो केंद्र शासित तंफुर जदि कोनो किछु इन्सिडेंटल कन्सिक्वेंशियल इंग्लिश बहनो आबाय जदि ऑन रिपोर्ट जदि ना कोनो रंग और डेप्लॉय खजा का बा कोनो एनबीसी खजा का राष्ट्रपति आबनो जे कोनो संशोधन खजा बिल दे मनो चिन त्रिपुरा क्लास मानो चिन त्रिपुरा तो तीन तानि मानो का
তিনি ভারত বা ত্রিপুরা হাবু জনসংখ্যা 5,10,18 জন দं माने आ पपुलेशन सिका जों 62.00 सिंगल बाबे थुरुकसा दङ अफ्रुबो 24.08% जों जुदि जुग खालायगोन 87% लायथांगौ ए मणिपुरी बिहारी যত थुमपायगानखाय आबो सुजल अर्डर बाटखेरगानखाय हिंदू वानजै मात्र 19,000 अर्थात पार्सेंटेज बेखाय 7.01% ajaran kok faidi 31 kok abo tatalung jokha 31 andam boy tongo iko engka tamni baga angosai cinti prasa hega kha satong anthme boy tongo buya sri engka a census andam boy tongo jotono bo tolak lai dongkha jai ang furugan tensa usang furukan rajan ahmad somendra chandra ni harvard ma harvard ni tongo 1931 ni gai sengkau no 70% थुरुकसा 27% हंकाय 1927 के बसंका 69 बा 27 हंका बस परसेंट का 96% खनाब्ले हंका बर त्रिपुरा आगे निसिम 2001 निसिम 10 बा एबान्डान बा बर्तिंनि तंखा बा कुपलुं तंखा सालाय तंबा थके जाक तंबा नों थबाय हिमिया सुनि तेज बा लोको बांखा किरना ककदा नों कमासनायता आइनो माथानाय दुनिया क्या बना किरिया आइन बायसि आं मगोनाव मक्तिपुरासिन बय मक आइसाबाने सिपिएम न कुलि तंब्ला साइ तंब्ला बंनि रंग उस्तेपरो आं बर हाया समेला प्रशासन का सिपिएम का ददन का सिपिएम आमा त्रिपुरा केसे मिसन नेंटा का तमा साख्रि मालाय कासे को गय ताबु आगतल दालान पाका खाबु मानन खायमा आबु असिदा खायमानो हा 10 रजा 78 फायमा परे नगो बेराया फायमा जाति बेराया परे वासि जॉइनिंग ऑफरसि निनि इंटरव्यू कॉलिंग लेटर या जॉइनिंग सि वासबायनो फादि बुं कान तुरि फुनुरनो engkau sesak besak wala leki sukre ang horigan de bono mabu thari kibina त्रिपुरा ni gera त्रिपुरा man kan sawla nang ano ano ko file eta khainang dia mangka gusana khaikan na duki phaji dang khumuleng didi ang phaya ri ku phone ku phaina ang no phachir jagano ang no ko phai phai ana birokta khlai ang त्रिपुरा sa birdia chakri khai tama sakni manga ang anel fi songseble chakri sia ka thangle ang bo chakri khai bung bang saible masa pa saikan nang suinai ku hinai ta jirani ni sin kartik deborma agri sector officer ani junior ship batak sector officer ka bini senior ka angta mungku ha anggo gazetted officer khumle nangga khuma nga cinta kho apun usang sedeba bo madni felok singna aw nini makolo madni fela nang je BMA pass nini sujagodi borono gyan kok sakai sai manu harmoni tamna kring na makhang khabeng ripa na bugan chari manu ain kring bo sijag logic kring ka bo mukmui to pan sai to manu phiaba nang ha ka sa ko angku ju koton kha एकदम बर कतन गा माका नरेन्द्र मोदी नि गाना हिमका गाना सिका थाका आबलान तासादि नंगाबो थाङै सारि अति प्राव को यंग ला कटे 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 बाल्टी ति खेलेर गा ते हाथाङो अति खक्सि दुकान गाना कटे 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 पम आपतांदि दुनिया बुसुक्तर समुद्र बुसुक्तर थांनायदि आं आरब सागर थांनाय केबले आरब सागर आं जखन 50 जायगा थांबो आराय घन्टा वा दिबसि हप्ताब्रा आं पृथ्बी नुहुलिया गा नङाते बेबराय खां बेरे फेके बिसका आरब सागर काजे गए बंगोपसागर आरब सागर बांग्ला हाव तंफ्रा पटेंगा नदी कक्सा बादर नरिया तुई समुद्र देर बेरे फिजाक खक्से ब्लेसं जों थांगानाय पुलिस कत पुलिस जतने इम्पोर्टेंट सामने सैमान आनो तिनि मेबार जमा ते खानाय तनो आंसौ ब पर्यन्त 3 बार इंटरनेशनल पासपोर्ट जेंफोर बास आं खाङै मानता नोंनि थाङै फै फुतुर हजाका सुंगिनाय जाबु बुनामारि वाम लबना सुंनाय लबा मामान काफोर संका माइया साइट हरिदन देबनो जदि इंटरनेशनल पार्क बा अमेरिका थाङै bo convince khai bo India pa khau pe teisa sana abdi siri po wandi do taw ang mai ko tobe taw khai lama le khai te khang bo operation do siri kasi jogendra joswan to NLT founder bo ba kini sing sing lai me ble bo phai ko apro tablo bo phai kya taw kini kher khajan ni sali ko taw bo ano ti ma ko khena ko sa de bro nai ne ko nai de ikon bin apostol joswan ne tin ba khai ka taw bo ba kini khajan ni कोनो जातिनि बिरुद्ध थांगा आं राष्ट्र संकट सानाय बा इंडियानि बिरुद्ध आं साया सुदु मुसुसि क्लारिफाइ छि जों इंडिया नाव चिनि जस्टिस बगे सेveral टाइम डॉक्यूमेंट जत तथ्य बिक्ति लेखा बा दे आर नॉट टेकिंग केयरफुली आवर रेस्पॉन्स आवर मैटर फेयर वी आर गोइंग टू एबलिश फ्रॉम आवर होमलैंड ताम व्हाट इज द रेडी को खासे को ब्रो जोसवा आं ताबुक टोनी स्कुतो गाय आबुनि बागन साने माके सिनि बर रक harmoni khana to topan nang ya kat rina je sadane khana to gya gitar boji suna to bogon khana pro ka uf khana musu ra to gya am bagino hari jan jan telen cham la ye social justice
abo kono tirpuran kok beya Indian সংবিধান প্রিয়াম্বল বর্তমানে yang justice saya tengok ada tinta apa socio economics political nei bisar justice faisidi dietary principle state law order hijack ar otom tong dietary principle state policy article article korna ji strongly dara was a word jato to strike their socio economics according to the order of social gachin khabor ka tamu pokthama ke basa boto bos alai be bote samana hine chini ta sura sura an bonduno sai tang abo bung bom sai dot law fel phai bo sai tang abo 31 ta mana hine tabu ka 31 ta ngai terong khab ta khokra ga tabu ngase boyos apni samsya ngar hangte ba angle anusun ka 1 tarik kok thangno khnai na yang saka ani angko hangkai kurini tola tongnai 10 ole la phala ing sai ka tv abo tm channel bafru phaija botini bor oro dodin o report tabu kurei ya khanang no gore makhmon ga ang sai ro abo bakabani kisu kurei ga baksa ka tabu phai kan no যারা বিজেপি সমর্থক বাজি খেলান তো আংসা আবো পন্থা কিছু করে র তামাখা সেখানে বইনিকা লেবারে মশালাই মাহাই yang selabure ba selab kam kaga beri kamar deras nai phema seda mata mata ba niji ba bacha harai mata yang beri gana phaja gai musai tama ahoi chuma tama chuma tabo kisu ana jana kire belai hambai bagina ana bjp mana dog ang kholomo bjp rok phau phaigan ana sabo saka na bona harka even ang tin so অনেক টপ লিডার আনো সাকা even tabani elected nai boban nagorok several time phaike bobo saka no dara nangam tike sasung tonge anglak cpm leader mano saka ni muti sasung untama benglak ka tipramo thaka blano da pasab jana hamba bobagra ni tama ba tabu bobi bobagra efan to bobagra bongsa uthiba history live mahani ang sepula sang raja prajab ekataga hamara mangmok se pura hoan sanai borok ni thamala ara khabelana suile dam simano ang dam mandalia kagos podro rika abo dam jalia omo changa daga phiok tot osang kasini takuk apon sai jaka nang phayong abo boro boro jisun kok seka omok seka are takok ang jisun kok saga nang sama bela kaham ka sayati saga samani kena sainam bai sawma saborang jisun kok pachiwa sayaku gasun ka bela hambai te abon tinrok ang bjp serasar kena bela Keba rasrani soha nang bosita chekal mas makani songde tu boro tongsai ma fundamental right porikhana labo phaji porikhana labo saran law by sara angka ang tonglia noro jisu pasai tongli without law angka tongmantalia angka ana buino all dai fake dan fake mala fake din thanai fake maka fs gas ingka fake mane ka boga gutala angka te kasa fsc ti ma fake maka soka bin karon o boro dofani karon ni thang snaita region গাবনে বাগাইনা তাবক সং যে দফানি যে কোনো রাষ্ট্র শাসন খাইনে বিনি বসতা শিকার কাছে খাইনাই নাই ইকোনমি ফান্ডা আর্টিকেল 51 পরিনে আগনো খাইবান আব পরি খাইনো আগনো রবাই মথাংনা ইক আগै তোমারি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস 51 এ পার্ট 4 এ ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস 51 এ খাইনার পরে ইট শুড বি ডিউটি অফ এভরি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া to abide by the constitution and respect its ideas and institution, the national flags and national anthem. To cherish upon them as kabang ma ke joti tong ka porlia. Mo ha ka jodi salana ga sing horo pa lai sinu. Engkai sing nagorik je kono tabu congress kono obedience ma khanin ngar aja pa jon khlai kai nona arrest kene kun bepari. Rastrodrohi engka sing khai rastrodrohi case mo sai phika. 149, 147 to 125 arms act omong somok dajabe kasi ko question analytic khlai pro 92 yang sedemon pro de ulta pon khai jak ulta yang khai ka yang wai faklai ro rokti ka rokang ka soklai kan no 2-3 second ba yang kan thui ko sama ba khai ro bu ban nu kan kan lo ka si sama tilui ten tam tabal ji bai si sai fa ka tilu jak tok ti sipra pra hang jak achung manjak phai ka do bagaina tai budi do phana khainak baksa nu botam dokhan khlai ka Krayan takuk, nengotam khai ka hasok ma hai kasih koi, tabo ko hai 2000 gari be hawa kaki lama pala ji pari to ni kaneng la hai da oje ransne ro, no ka soba sim mobile ya kharwa jetir ka soba pekro phakara simino comment khai ki sulap kri, khai di yang down khai di, angka anu sadal ni kuno news media wan ti prasta phai do, asan uble ko nge belai hambai, orang kuno BJP dan kasrai pun kala ani duty tabo central state tun kala I have to obey the rules and regulation constitutional abang remedies hambai ekon kadang no zoroni news bain kono Indian
constitutional ni bisingo Indian constitution ni bising khopjak je Ipasar man thai je constitutional solution ba interpretive problem article 2 and 3 আপনি বিছিন্ন যে जों जे सानै दंमानि हास्टेव गोबां गरम गरम बै दंमानि abo article 2 and 3 ni bisingo bo perani besok number a kadino sum sankai kini iprasok ni bagai hamkrai ngai mano am hale bo article number abo जों implement ke kini hamkrai Esa belai hambai jarani news engkai kopin jadi tung flakai pa sini bisingo kewa mokja kewa tohonja ke munijak angkai to mongna do bo bisinuk jaya tongthona kisnuk jaya berci borok sama tunggu yang kelai kai waki toki yang kelai kai pungki siki yang la halang cari kok khana rong katike agi cari prongoma hai tabuk baksa ang nuka sini borok BJP phaike hnai bo tongthoi bagrong tongayo angka do mahanta mo ba kasai ko boi agi mufuk bai ngkone karang kathoma hai kholok ni karang kathoma hai asuk singjak bole borole tongthojana to anima kolota ko ngai jara omo harika hnai kaka ko onora borobo ekdam wana jawkha o sar bo tong sera no buri rok baglai anga ka henung mani borobo kang semalia khoya da abase da semia khoya da nga borobo जों बरदों सना चिनला का जों गमाय थांसना आबन नगो आं वानाव खा मु बुति राजनीति करंग दं बाय क्लास खाजगै बा कायसा 5 बोसोर पर हर हमेशा जिंदगी डेमोक्रेसी बारनि संविधान मुताबिक बिसबां कायना कायसा संमारि फायनाय आरो बाहाय कमाना हिना तिरबो का बर दं लायसिना हिनरो पन का कालाम आबन आं वाना जाफा आबन बांको लासिमा सिंसा मा बुया वासवाना जाखसु तामगा अब बस बलिदार बा क्लास खाजगा तिरबो काखा angkai tahu jeseng zaman iko gabo to asal sarol agir wak saga agi tipralen sanai IPF tirok botam kan sab samai no cycle ni saka kanya nangu mana 2323 saso ang bang no sawai saka je Indian territory bisingo parliament of the bill to jamaka article 3c to hungkai rondi tahu sikim no to bhiga le nor ora sikim to febron sai no sikim jokhon tubar pro Sikkim to be associated with Indian Pro abo the 36 Amendment Act 1975 Section 5 within bracket A with effect from 26/1975 Afro or Article 2 by Kai Bunirasta Tavron Nikon Kota Nepal Indian by Boro Finankai or Article 2 by Bill 2 bor associate khabe mano abno associate humle man ko boro bekai phai ha pekata ko angkai article 3 gai tabuk je tripura ni greater tripura line for separate santo kha amaka article 3 specific jokhon nang drafting khaipro je kono boro rok manani ba san tha kai sing bo bo ma sable baban narang pasri gerari tani gerang angka ani kaisa sleeper payanang toka angkai bafro ka o paso sugu bo sleeper na bo 300 pocket khorok gari bar nangai thik ase tlang hani engkai nang specific ni english kai kok mo tako srai ma sanai engkai tabu borom nang sin kok pini je anchor nang saka no je constitutional solution ni kaisa kok kaisa so article gerata dipralen aba kentu difference gotong kentu patho gotobo constitutional solution maka so many ways tu ram tabu edisi rijaka abo constitutional solution মানে কবরবা এনকে বাংলায় কায় সাংবিধানিক ভাবে সমাধান সলিউশন এনকে আর্টিকেল 3 বা 3 নি সমাকায় সরাই কক আনা যে খেপনা কাইসে এরিয়া তুই কমপ্লেক্স কাইসে ল্যাঙ্গুয়েজ সানাত মানকা কাইসা ধর্মীয় ব্যক্তি পাঙ্কা বা কাইসা একটা নিনি কমিউনিকেশন এরিয়া কাহামগৈ পাঙ্কা কাইসা যেমন ও অন্ধ্র প্রদেশ তেলেঙ্গানা সানি থানাই মাহাই গাইরনে তাবো আমায় কমপ্লেক্স এরিয়া তুই কে অবস্থানো Gasing Tripura tabuk je gerak Tripura len pangpun Tripura len sangat cuma pantun. Abo সংবিধান babe angkono dino abo অবৈধ angkoni seko. Even angobo saitongo. Abo kebo jodi no belbari kaisa blok ni bini to geographical area tongle.
area busu population tu ina kasih binarok mana lah blog di bidung garang kasih map tonai boundary busu busuk neng abana fana beratar ba belbari separate san pana nono kebo Indiani kono administrator nono objoin maya jeto article 3 to tabu je grato tipolen sanman ba separate sanman kai within the Indian territory sanman kai 3 aratam se tom kau boro dekhna di abani ko gya baksa dan ona mana ang logically lawfully sagangkai ani ব্যক্তিগত na kajama borjomani ani dharmiya metarang tu jotho kisu sabo nijini khigrala mo mana ya bokha tang na ya ani siming khigro khi manam aske ma phunglai to anu khable কত শিক্ষিত কত ইঞ্জিনিয়ার কত কিছু প্রকরক আমি ang borong kono jolia ta wah kaisa mang jolia tan jolia ba kaisa nu ko big basa pon to bolai baksa hospital pa thangle ai pan taisen nu ko khole basa bot dikhai ka ham ma thangai be ga ta ko ko sana ba ka hama sanai nung buji ang to man ang khaina kisu kore nini be pon kan ang bujo khani sai to nang abo buji na nai ka ta semiya engka ang tabu tam saga ba grata tipralen ni age waire bai so tamungoi memorandum pon tini sikjara khiklai jegi anga bang sable nang kaisa memorandum san nangai tamni bagai nang memorandum application mai khaja राष्ट्रपति ना क्या तो मेन जो दिन जेकनो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का काय प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट सही देखा बिल बोंगे प्रेसिडेंट जेकनो किसी जारी खाया का अब आईनी पर तो इंगे बहुत जल्दी ना वो जब मंशिल कैसे रंग में हाई और स्टाम्प सिल ना कौन सामों करे क्या तो जेकनो फन नंग नाइने जो ऑफिसर का सिल थाप पे माप लाई बले का अंतर सनाई में क्या है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स the existing state arwo kok bokro setung orosun kok boleh tam saka formation mane sanamani kaisa katal rajya alteration man damani area damani ba komani boundaries bini boundary khlai name of the existing state bo state ni hoje bokang nekha ningaro ma sanai je present tripura state tongma hoite seng muti area tri kaisa bini area demarcation map taps nambui abo khlai neng tamni bagai seng mamer na ma khlai ka neng aboro kaisa ko mak samai prostap tangi propose kita erisi dan prostap tu mana berubah bill sama ya Tripura government bill sama ya karena tangi ngakai bill sama ka 380 artikel apa no proyek kena kai ekmato parliament sabo angka artikel na tini Tripura ni assembly maya karena binara to artikel kerible Tripura ni je artikel busta angka sing sama no je angka directly principle state policy bina artikel a area ekanozera কবি যাসরি 35 হইতে 51 আ জায়গা সেই ডাইরেক্ট 37 হইতে 51 আবশ্যক সিস্টেম এক্সারসাইজ খাইমানো গাছিনি ত্রিপুরাও কাই আ এক্সারসাইজ খাইপুরনো রংখা আং সাইতে মানে কাই সনো যে রাজ্য চালনা বাগৈ যেহেতু মই ইউনিয়ন কাইসা টেরিটরি ইউনিয়ন অঙ্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম গাবনো আফ্রিকা রংখা গাবনো বাগানো আবনো বারবার সানাই মেচিন বড় বুঝাখো গাই তাবুক সেপারেট স্টেট abo kalanya tingtung kobi sri tabang sagawa bazar thangka tini wahan sapai tana manso thaman kobi wahan mari ke pai maka o separate sama abo buko wale jino mana jino abang abono sing emotional bo sapsalayo engkai tabe asing ija tini BJP ni policy borok sai tongo ha rajya bang ma ba dabla bang yable Amit Shah kong sabo ejesini Home Minister, tapi borong mana Narendra Modi Prime Minister boso. Neng borong hangga mau kento bono sung Salman mereka ke borong mana mas sanai. Ada ba? Anga bos akan ang BJP na hangga ngomong kau ya. Kan antar sanai makai. Orang serai sitam sehitung ba. Parliament may be by law. Parliament ro by orang parliament serai sehitung ro. Parliament may by law form a new state by separation of territory. Separation of territory ingkat kagak serai. Ha, ang ngomong muti kau borok baik kainan bagai proses once we tunggu. Karena sih borok bunyi gathon. Full kami apa na antar part 1, part 2, part 3, part 4 jara apa na. Asu pore karena sih borok saya mana aja territory saya mana. Karena pore nagarik satu tiga yang man, baik kesab nagarik man, gatri kau sentuh saka. Besari fundamental right. Gak puro kai dari kau puro kai sih mau kau bisa seri. Engkai part 4 jara por keng kaino directly principal state policy ro kaham kai kaino muti je kono leader phano masang drop kai kok no deliberation ni mate ko
tini thing English kena omong kurang fana thang ema parliament nang book fulir tang nang kai kicha ain we book tutos tang nang wai sari engkai le nang afur ni Narendra Modi homong Modi jesa mudah ni apa attention mang nai iya kai nang arah sangat tutung thang khatar kan hui jar kada baiki kicha parliament aja sari ini kue ane we ang sana kai ono mono magi for a new state separation of territory from by any state or by uniting two or more states tabur ni tab Assam ni agi tongmani Manipur agi ko tongmani ije Mizoram tongmani Arunachal Pradesh tongmani Nagaland tongmani ga Assam andra ka chinti rupana bo 19 ngoni pore 54 tripana bo Assam by annexation khaine mani apa chimbaro khalia andolon khaye engkai abai ka saka engkai oroni ewoso biong ka so increase the area of any state increase any area engkai tabuk chung addition ni যখন মানি থাকা কাই অটোমেটিক না গেরাটা শব্দ রে এফানো অটোমেটিক না ও বিওস এ তঙ্গ 3 ni biwo subsequent bios increase the area of any state sio tঙ্গ diminish the area of any state diminish makai nen toro tabo once area sing addition area bebak tongani chini abo khopite bunisi mana abo tawan subi যখন নিউ স্টেট ফরমেশন কাকা যে মেজরিটি এরিয়া আফরো ডেলিমিটেশন কমিশন নাই কমিশন গাকা বড় কমিশন জায়গা হিয়ারিং খাইনাই hearing kelebo jot digina angkor phainai bobo gawsawa ba bobo village committee once compare area 50% lajak ga para after out ni manu abona no abokai ko diminish the area of any state okay addition bahino boundary abo borok engka para si dio thang alter the boundary so any state alter ma kata ma ka habi ma lokha tahu sini jalan ni saka addition dua satu rupa kuno jaga tahu bukan bara area kapang 50% kena exit na namai buda budi bung pia sarbengu engkara jodino songkangka jaga jami jodo territory pon sarbengu je a area bisingo bo borong jaga bang pon tara revenue ni kagos roti sasulai blabo SDM sekre census homok somok jodo tu sia so asik sangana ya grasra paisa ngetomani gabai khai kangke ampore boundary khayo ka iyo ka so altered the name of any state. Agak perkara neng kasih kata state tu bung roy kah Greater Tipralen. Apa ikun bung kri. Greater Tipralen bung kar kuno muni jangan kuri ikun arab kisah nak kri. Ang bung mereka apa neng kuno muni jangan keraba. Ani lagi. Ang Greater hiace pada mana? Green Tipralen pada mana orang? Sekarang Beauty Tipralen pada neng arki kuno maya. Apa neng ikut bung kah jenas segitu orang iyo setung. Engkau apa nak bagaimana? Apa perintah saka? Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president unless where the proposal contained in the bill affect the area boundaries or name of any state. Ora sakata ma president o je oma heke joto kisu area kagos potro joto ngoma ke map te phayoi dikhangka ni joto area abo checking ting khayam pora abo bill mani pura ke president abo assignment বা 6 রিপে খাঙ্কাই আর সময়কে নোটিফিকেশন জারি খাयो आं तो तम सिजानाय बा गोबां मानसि नि त्रिपुराव नांखा मनतै बिजुस बिसास सारनि आरो फथानाबो बा ओ प्रसद दाय बर मार फथानि असुबिदा खैबले बत अबयनि गोबां मासानायबले अंकाय अजागाव जे ग्रेटर त्रिपुरालेन जों सानै तंमानि केबो जदिनाबो मासि माया सम्भव मियाका आबले बुल आं सामाकाय এই যে বুতো বুসাবই উসাংনি যে বুতো বুসাবই থামান বুতো বুসাবই যে গেট যে পলম ফাসিলে মাস মানখান তমা আবখাই আং মাইয়া সো আবো হাইকে মাইয়া তারান তামনি কে সিস্টেম তো দনা নাই বলে সিস্টেম তো দনা নাই কাইসা ল ni যেমন নং নিনি নগদ তুই তুমনা কা পাইলে কে তুই পাইবে তুই তুই না ট্যাব ট্যাব তুই মা নংলা হেদবা ঠিক অমাই ল ni bo কাইসা অমাহাইনা বিনি ল ni কাইসা লিংক দংলে sources of law. Angka bina bo law angkai kedua tu, angka tabuk sung separate saya nona angko yo, agi angka robos kan tu three so, angka tu three dasari, three. Ang tu tu saya pernah Sikkim or saya jang le, tu nambai Sikkim nang kerja. Orang tu kita nang confuse tu sari. Ang saya ya busuk master ka hamro busuk nak kereng. Kento ang bodon bos ko bajalot seminari. Ang best one year master kai peblo best nya kabla aron father principal lak bai abang kon putani sama ya ang je explain du je bebe boronong ko khlayo sungine ko da baja ba ang jokhon law khlai phem pore bekaran ka certificate maya ko result bonya ko
amai somayo ang tangi bisa klai ka saras saya ta beton bai ngam tak sene make asa klayo omo bai tini bang ma borong buji khana ba buji wano ni wasugo parliament ro bathana ka tabuk phadi koni kok saka tabuk separate state mana bagai ang usang bosawo e je ektar bokong ang saka tabuk kok sang no jara khana ni ara bang saka je separate state ni bagai 2011 মায়াবতী যখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টফরু আনথানি মেতে বেনাং পর্যন্ত কাগজ পর্যন্ত ব সাইটটা স্টেট খাইয়ে প্রপোজাল পাস রকা ক্যাবিনেট বিধানসভা পাস করকা প্রস্তাব চিন ফিয়াব বিল আব এডিশন বিল পাস লাইমিয়া বুঝি গেছে আবন তুই সময় বানো বিসিং বিসিং সাদে আন্ত সাইমান চিনি বুবাগারা সুমরা আপুর বরং লয়া দেবা গ্রাটাতি পালাইন বিল পাস কা হইতাই তেসিবা বাজি তাই সলাই দেবা এনকা আং মা সাকা আব আপনি যদি কালেকশন ka जों बुनि थाय बुनि दा फान्थाय कासि मुनि कटक जों सेमान saya sari engkau dak susi kita dak fataman ba sari susi itu dak makai jina karek poin be जों kok masanai angke sisu kok makai yobna engkau ang samake ajago bilia proposal edisioni prostab जों tini prostab patoka sano pasanai state government matat rajapal edisin bu fasabo rajapal ngang khana ka edisin bu fa kabilana tribal minister ko baksa sai kisan government tikari mane ko claimano kha aporo la kento abo jara farong satang kai je kono democracy ni system bo ani obotik dato naji ramne ang tabu bjp ni pradhan mantri phano যখন নির্বাচন পাকে ang bjp ni pradhan mantri liya ang 140 কোটি ni pradhan mantri sini bo mawan sai I am the prime minister of the India all Indian peoples sai da naji ama jodi wan sukan khese nang democracy no sanman khaimak layu pheba nangaba yan pheba borok simino nainai tuinai sakan kana one side je birudi party ni joton tola kalai bin sabutui society ton tola kalai thanam lai suri ngani samaj tai bungnai discrimination thanai bangla khe baisima mulok kobra ba kalna kusuk hasengi thanai ta kaisa ka tola ko jak kaisa sak jak angka baino discrimination democracy emon ekta system democracy joni kaham ka chalo khaba haite ka ham shasan ni lama kri pheba democracy jodi no tirani system hongu bai kan kai democracy kaisa philosopher bosaka democracy is that tyranny of majority people to the minorities ho othar songa kabaro songa kisono dongso khaima man soson khaima ni saso ko mane sarai sari sason khaima sini boso bina bono bang dekha ka bina bo ting to tau tripura sing na bai ga kala china hatam wasa phatam bro phai bang thaka angka ajaga wo kai sing taw mi ko sing tatinari sing kai la pura we are going to abolish from our homeland sing china hani se totally se completely we are going to abolish from our homeland ang tini obo kono chalta sayable o korno wan dire khana edba naibla ang kha kai nayo ar tan ko junu kilong mala khana sable ni jo topi ron sing ga nayo sable ni na ting to bro article min nayule na edba antore ko matabono ta salto loboy free sete na otong antone mo hai constitution kotor chikon antoto 15-20 tung reference constitution loi ko kotor ik wal constitution to ika sarawal siap to country jat written tung anabot to collection anyway gai tabuk je separate usang bazar bukhar bajanai rono bab tabu bjp phagane chini jara one section ko to thalayu ngai one section kana no bo kaisa bjp supporter angwa kaisa dofani kaisa society nionsoma kaham ka ba ang tabuk sipen leader bo ox mas lainai borno ani bo khani kono asu bo mas lainai ble bjp khani pang bono ma konai ang sang mo saka jer chini royal siam tabuk mothani chairman ang bono borom khlai sak lagiwo kento asikai je sapano suino pano no nai de bar bui to khlai rokang ka sui porjonto tai na sigia ang bo hain khable bin thani wo tar mane ang aba tawkang saga borong beparang tabu kuno norok ani sebang sanaya piaba tini jodino Tripura mothoro gratal Tripura len samani kri ni jodino ba mole mora ko সংবিধান kai saka aja sanaya abo bo সংবিধান bo sia bo kanasi tongsugo obo no bade sangsari katini belbari gopangka batini mongya bolok asba separate santomano abai nona ke bo police thangi ramboi e nora tamongoi memorandum ri or rastrapati no hike bo man rom dagalat
Tangan Andaman di Pundor 65,000 senok sema 65,000 population masih ada tahun kaitem le da khumulung je boundary bisingo 65,000 pasing gelak na thak motamoti sikon ek tahun to enda tabuk ha bayre borok phayo kai angta senema ke je o sango boto felka ta ebole sina hakama khan saman abul enka o je delimitation kok sanai tripura o jodi sagakai kebo jodi sagakai ang saimano ang se pas hogdo ang se paso ang aputang sangkai ang to bayro seminar thangle enka ang parliament in 2003 je parliament otol bahari bastu tangro je khajamani 25 বছর পরে 2003 25 বছর ka 27 kali ada yani khlajak pore ang sawo aprokai tangna delimitation mane seat delimitation khaijana ya aprokai population tu seat tai increasing khaijanai enkai a samoyo kai ni je population accordingly divide khayoi borok system by seat baksanai enkai sini Tripura ang saman kai ang sigreu bai khasabai samaya ang sama kai sini Bharat baiseng hamani je Kanchan Prabha Devi marjagemen sukti khaimale 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 আগে 1949 কার্য করে এনকা 15 অক্টোবর 1949 এনকাই বারোনি সংবিধান কা 1926 জানুয়ারি এনকা চিনি ত্রিপুরালে আ 71 জোড়া কোন নাগরিক নি শনাক্ত খাইজালিয়া কিছু খাইজালিয়া 71 জোড়া ফাতাম বড় ফাইয়ে ক্যালকুলেশন সাইন্টিফিক এবং যে রিফিউজি ফাইমানি লিস্ট হ গভর্নমেন্ট লিস্ট হ বেসাবুতু ইবা মানি ভেরিয়েশন খাইয়ে সাইন্টিফিক अंका आबाय खलायैले 62.32.33% अर्थात 37 विधानसभा सीट और बांग्ला हानि किरी करंगे फाइने रिफ्यूजी रिजाका आबस इनजास्टिस को इनजास्टिस माना बागैले नों अमो हायकाय तायाव खलायै तिप्रासर आंथुम थुमायै वानसारा वाय बुट बसावैले समाधानिया अमना ना साजा एखाय सापायदि नों सेजावदि Kotokdi ang समाधान लामा साइ दंगो जों Tripura सासुं लिया tabuk ka internet ni जुग सारा वाल ना एक मिनिट बै सय दंगो सय बासरि कासे क्लियर का अमेरिका सय दंगो कासे क्लियर का चाइना सय दंगो कासे पाकिस्तान सय दंगो जों भारत बा हामान बा चीन अमना बा बांग्ला हानि किरि करन खार फाइने रक बा बरनि बागे अरब कॉलोनी सामना बागे दा सुक्ति सिजा तंबा हा आं बकक साबले Awal gana siang sini odi kana serai sengya, ol andra gondra oma bishaga, sikar thana tingin lai tongka. Usta khulai lakai thak bai saksi jaga lai silai pelai tongsu. Ang babo bagi silai pro silai thangai ma ani ni jatha bai kaisa, engko kaisa sanjibin tong bin busuk. A sanjini bin dabra ani yong jatha lang jago. Angkai bela takar masuk tape pekal cere. Angkai andra gondra ba sese mese bola besang ka bang bi yapan kafir ka ba. Wah silai kita ka ba garam no ba angka peri thaka. Enggak perform sih sekarang masa nih pak, oma jadi kubi kongang saya tuh, botan ani kok. Enggak no lokai, yang botan kita kapro rima le bui mantulan bo, bos lang sama pak. Enggak mesti tadi talai ma bo, arta di tanggung le talai masih. Enggak aku kusuk kiri, enggak ba, anda gondra ba nuli enggak biya pakai deklar deklar wasit buk sari kawoi. Enggak tangga okong nasa kasih enggak apti ke himlai tongai kotak bo. Abon hati rili mana bagai ang saya tuh hega, anan ang si deso, menteri MLA sana nih bagai yang. English like I am not thinking for election, assembly election, jakune election ya. I am thinking for my future generation. Ang saiman tung ya. Ang tin Tripura asa saiman ka, angone guri ka, cin Tripura sa tabo Titanic jahas sebesar itu. Titanic jahas, ha? 1912 Kristaba, 13 Kristaba no ha matong. Tong totok sa totok. Biar sabo musong latung. Bising ka yang go. Arai haja borok. Ada nawar tak cerita tentang ayo, angkai, yang angkai kalau gitu angka. Oh, ko pilot sakap kalau sotorong mah ponto berayang tanah itu kalau pilot diri sarul lima beli, anti itu ketalong kata dosa anggang di gana angka jama ketal honeymoon kayaknya ngomong salah lah, angkai yang angkai lagi itu angkai ses. Kesini buat apa hawi no. Dofa sairwan kaisa netra besang tiga angkai bersida tiket di bagai jekha bano. Madukung thomni tholai wal makhang solai gazana koile jaka groupism khlai tiket abai mantri MLA salai kan kaina paikha
lai thangkanu khabla sung IPF te sarak tirpra ko note ground sikrei kafing na jaga sikrei suci sidro bangla mahai suci klai jaga rekha IPF te khaya angkai pahar sta kasri 2000 sana angno jokhon 2000 sana IPF te khumlong ang tong rana sau khoroksa ang bung bobang sare mono ex minister tak boy ex minister kata ko gani ang phayung no bonang tak phon ko bono salsa sin da debra koloi ni o ul councilor ding sabo nang ti prasan ta ko sisidian so hai apur borok sisu ai nang borok da phanta ko sisu ka ang tak tam to hosasan na bangali hingkai horidan de ma baika hon horidan bangali ba sai panthani bangali to panna abam bising sang silai di phine borok khum moni ko thaya sari ba bina basang hosa thimale le nang mede mede khato bong bang ti sari chino sarai sarai kamno chini boram garang ex minister mebar kumar jama tian ang phayung bo mono ko ta tam to labo apro borok da de bekel laptop na le sati tunga na pse ei dafna o apro khumulunga press kaisa khani offset khaima nang to nukuna abo ki ang tuno ejen gir man ba ang sashi ya asa na philo ko kun juga jukrei apro ang nogos krei oboni saki kubune sarga bopen debar ma ta kaisa khumulung to bono sungui de bosi sawo aro sit for John printer seja mo sabo ni ab bikopano sangkai a borla sawa ka krei ang apro krei agotlo phaje bitina phai phai duani do ngkai no telepon nomor kai phika angka ba wa khase se an number lan ta ka len phone chi angka ba phone ta jino khayu sar na tawo e thori ne bobin ta da ro sibra hasla abika panwani harin de ma angka so india ta hai angka thora thora ta hai ha तुम्हारा नाम में वारेन हुआ है जोनो गबाक स्क्री खा बा दिनो ला कुबिको ang ba office na te mase kulika waran sin ka ba ke ba ki disina bla angka sa sar kyu kisiliye इसका हाँ तुमने जो साइन बोर्ड लगा के रखा इसमें प्रिंटर ऐसे ऐसे करके उनका अप्रोच का सर आंगाबो जो दियाबले सही अंतन डॉक्यूमेंट तो हाँ डॉक्यूमेंट सन तो आका ना एरेस के नंगा नरो बाइडर समा फेनसो एकदम खादी उनका बा सासिंग थान सा लगे थान को स्ट्रेस करिका उनका अब जगह सर कहां पे आना पड़ेगा उनका सो आसान एफएल मते मते हेडक्वार्टर फाइदी नों सिटी सरकार आवाज गबनथै मते गवर्नर हाउस काना शिव उनका बा aro ma phain bada misim bhaya ga kento na thane eres khana bagi thane thana so o ma ka boro jodi kirible nang je aba ke tama nang otoi kagos potro grab di khaito ni so abo heng me so angka wa kagos potro ani aran omok samok to mani joton ni license to mani ni industry ni joto kisi pollution to marok file tlangi mas dia kata kiri ta dani beriang ka saka jotin eres ka khajade ke ukil khaito muti ukil na rom ni pura masaka angka geto saka kan bosai to geto bana mo sajak गेट नोंसो तो फाजे आं फरिदों दे बरमा ब्रिगेडियर मति बिके पानवार सावगन का नाग लगले रहर सो अंगा थांगे आं तो बाका गाय तकलै जानो नावनो मो हिस्ट्री के मासो को बिनोबा थांग साइड गां काइनो लाइरो कलाइरो प्रकाश नों तो हरिदों दे बरमा हा 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 मुसुमनि सो बनो यांग बेसे को हाफ पेन वासन को जाक टुबि को सुबजक आन मुसुमनि ग्रासो बिनो ऑफिसो बिनो स्टाइल अप्रिसि ग्रेजुएशन क्रियाफ्रो angkai so anak sakanan ta ni bi kagos rupung dika phung bakya ठीक है सर ना वारेन मुक्तो अंगरा का बाहले अलगा सरी ni engko totong NGO tu tong tong da NGO tale tu ya tu jagya nang hati basan bising NGO register bari di ang nono asana FL ni civic action fan hoite busu dang ni totong poto dai bika ni jotok je print to graphic na je kolton bazane print to graphic na thangnai tabuk bono हाँ पौधों बाजार प्रिंट ग्राफिक्स तो आरो जो तो ऑप्शन मशीन कोटेशन रख जो तो कटिंग मशीन तो उनका नाइबे के खुशी का बो हंका नंग मजो तो जो जरा से अंकुल से नंग दरगास करे हंका तम सिने बॉस सिरा का तू दा मते डायरेक्टर जनरल आसान एफएल शिलोंग हेडक्वार्टर मते बस सिरा बेका अमना क्लाइ सिदि जे शिप एक्शन फान हिनि बनवासे बिन पियानो रिंग नारै ठक बरोय चिनि मते ने वासे न बका स्टिक लाइस रका सुदो अमन दंग अमन न फॉर्मेट रका नंग जगा अंग सुजाइलि बुम रेसेस नंबर दि ताबनो अंकुल करिसिदि बस रेडी का सेंटर पे जा आगम तक सा जगन माना थांगा केनो आपुर केनो फायसिनि बलंनि बिसमोहन देबरमानि बुता बाना सौ आं लगि तनि आकेल नंगरो बुइबे केना त मंगला तेखरो फाय सफायो ओबो फाय सफाय आं सागा सावना तिनै इभेंट अखा जतो बिपिन देबरमा मास्टर ब पजन सौ आनंदारि कबिसगा साइमालि आं सेसे मेसगाय सोई का yang ribut abo to sing song sawo engkai amai kai nai ko ano khari ka buthana na kya
tongkai betul tiga mang payung engkau sesuatu angkat pakai tanggal jaka ani bumur angtum salai kah hari ini depan diri karang angkai salah jera angri nai roh oh samni yago japarka non thari sita tong engkau jaya seng botma buduk masuk ikut sama antai mungsu botma buduk ni neta angkat tapi engkau tonggo bina jabra linguisi officer bono romi de ara risi sekre tonggo ara to hari ini depan kuling kre engkau borok sebisi dang collection klaika registration ibagai engkau sing to borok tenan society engkau boni presiden khokon thicangka gatre jari engkau tamilan debono cycle mikar kai khonung tong thangsigen aje abo joton case ni ang 47 din jala mahapa kaya inkar kai sase mesa mangka na ar kis gori kai dismiss case clean sheet mlaw na tofan ti prasara jakhapan mungsa o horidan debarman to nasi simali tabuk age osini meba pakuk sama hai nente borok da fanta sasdi engkau tak tahu waktu kau tahu bot anti prasata sasdi kai advisor dikankai tam da fan sasna ni ang tora eman kono negative poksa ke able Bogong barani pilas sekang jepuno problem ka bihik bosai buma bufa jaga সম্পত্তি baglai no kaisa gotha lenge bisar sima sanai ble angamane ka social justice mane bi bebat ti asane si injustice ka jakka abona tini je tipra motne chairman borom ganang produt ji ha bukan bokatam pun boga takhilia angabu boga ramangkai kaisa lawyer nge kaisa obidani gabe ang saituma social gabe ang khaipa no lawfully kang bono tab raja himalia karon bharatbosho 575 raja ke rajani sidaman ba king nei I Mr King this is the gon mas himalia ble angka ang tawo jodi legally hingkan bono me kento personally ningba ang kulus ang kang no sanman khaina bagai dada yoi baba yoi hinani babu yoi hinai bung sarbat loba hinai ble abana kun bepare kento ano jokon bosukai asika na bo tam khlai ke nasib manjali yang khaba ang bono taka chonman khayang ya bono ang taw sa borom ganang bang hinu produce ji ma hindi jinga pai khable mudi ji hima thasa ba na mudi pro monte pai ha ni khuji ma tawle angka produce bengka produce kisur ji ang bono tam sakaba nung no leadership nung hani balik sakaba ha nung bongsador ba kento hani malik nung bongsador si nung tabu jodi ganatantra hani malik nung ka ba nung 310 no pangthal sini kokhe sawe ri horman le no nang tahu demokrasi ka single buni malik no to ijo na sin di prasara ta ukhjak kanjak thokjak na thokjak ek সময় ang serai fulagi hema malni boyes an hai busok rang na komse kom 25-26 bosor chung serai ful bong boy ro nukhable raja jani boy ro abon nugui no bong photo pai no khaisna ang sikla photo abang tin tango media sa real nam gosdi obotan ta sajya ble engke tabuk chini product jina chin do phara hamja abang kunnin bulhiya correct ang hamja kable ani khukti chongkhra go जब राजा प्रजा इकट्ठा होगा इकट्ठा होकर मांगेगा तो हमारा मांग मकसद पूरा होगा लेकिन ऐसा भी हमारे ऐसा बात हम कहना चाहूंगा जब राजा प्रजा हम अलग करके गणमुक्ति परिषद राष्ट्रतंत्र से गणतंत्र कार्रवाई हुआ था उसी टाइम में अलग हुआ था राजा प्रजा तो हमारा समाज में अभिशाप लगा ना समान ठीक रहता हूँ आपके आंसर फेने ब्रॉक्स आंसर उल्टा तो ऐसा यू आर नॉट positive person I always negative ang sa kabut negative ka tani baga ana sa engko khabon pura saikner ka ang happy humble engko ba ang asuk humble sari tanna ang ko ba fia ba ang bo tabu omo haiken nor menu jona musuya ang ko tusadron nendro pongo tabu ani besabuti ba mangni mak sam tamuti higher education thaika engineer mangni kha taktai masa agree besi second year poritung mu kaje na angaro ani message bo jokon ani god ang believe mane Jesus Christ bini khairong ma babo ta PGT te dui manai regular sakling za ang ka sawin ta khang personal bo chikon mikon ang kento criminal court case khaya ang khaita ma LA bo samne seman tiprasa khaya tiprasa kang kiro ang kai 10 sini jagar nai to mani ate mang khayu ta ba antha jeges to mani jodo pai khang ka saklayo ang omai kicing misik to nanglak asa klayo masang drop kai 3-4 polano ko tangma anu angabo media phutani samaya ani buddhi ishwar hamai bai kento kubule matung kubu ishwar ni tani joto ha ka kubu no nang darshan bo khlajago inspiration bo khlajago abana tangi mahatma gandhi atma jagba atma ni mahatma tini sing saimano buddha ni buddha jokhon bihik besang yak pe gotom buddha isari
Bo jokon buddha gaya phaye bo tamkha kaisa aro bo tamangkha gyan mangkha chede ha buddha gyan ni ja tonglo gam tin sanai mangkai sung ja soba khladi sotto to sin than tona no kaya seri engkai tabo o separation ti tini je mangmo sakhai tomani chin bisingo je ga tomani ang koine tini naro medium bising tui jara khai bai tongai rok ha o tipra sorok naro khata baja baji o chini gasa angko tong ma pha krini ma pha kissing tabu bo chini tongko prithibi ha sorgo moto sanai ishor tongo hয়তো নর না ও বখ্রিস্টান ngi খ্রিস্টান কক্সা থানে তিনি নর মহাভারত নাইনাই দি পঞ্চপান্ডব বা কুরু বংশ সাপাইখা হ্যাঁ যে কো বুনিবলে जों কবি তো দমসারি ও হা চিনি হা जों वांगे ता नसली हमें हर किस्म का जाति को हम प्यार करता हो हर लैंग्वेज कहना वालों को हम तारीफ करता हो तारीफ का मतलब ऐसे नहीं हमारे कोई भी खो जाए हम खो जाए वो लोग हमारे